O te whatalo whātu i le tunu le nei tai au fau, wha mālor soi fua le lei, o tātou lia le tai au le stofi, o le aso luas fulu le masino iuni, lua fe lua se fulu mo le wha, o le amatalia le tautua le si fonga le naumua. Alo mai o le tātou sānu ngā lotu, o le ataita ia le sunga le whawhengainga, Reverend Kuatemane Ulutui, e ka le sia, whaputuputonga, ke wisiano Samoa, ke te semane i porirua.
e usi mai loa le whaafonga. Fatalo fa oima fa fero. O le alfa ia manu alu tatu tunu. Or so fu manuia. La tatu o ile fa stai ma le vinga ile tua. Ona lo fa malona ngai. Tatu tapu ile tua. Tatu alo kua paiae. Mato wala usu de nei tai au. Ya tu le fa tai mo le binga I la yo ono lo fa o sili la volea o mato wala watu le ava mo le mingao te tau ai ya fio mai alu nga pa ia e tau to lua lo mato fatawa ya mfai ai ona mato vi ya tu mo le fa maoni ya la ile tapo inga nei mai ai upe le binga o la fio le tapo inga nei Wafa Yesu mātou talo atuai. Amen. La tātou pese le pese se lau whāsu mo le whā.
Pai tau ina o le fiong pa ia le atua. Tu si fitfilia o ne aso e tu saima le whaasinonga. Tu si te waso. E whakasa. O nofo inga tupu mua mua. O lona mtau pus fulu ma le tolu. O le whaiupu mua mua. A ngata mai whaiupu fulu ma le whaa. O le a o whaitau ina. Nai whaiupu. Whafonga maia ia fiong pa ia le atua. Ua fili ta vita maari I o to taito afe, ma taito selau, ma taito sili uma. Ua whai atu foi ta vita I le whapotonga uma o Israelu, a whai e tatau ia te utau nā, ma ua whina ngaro I eile ri I lo tātou atua. Ia tātou whi au solo ina atu o tātou uso o to toe inu uma o Israelu. Au fai tau langa msa le vi fatasi mai la tau ia la tau ai matua fanua ia whaapoto mai a te tātou. Ia tātou au mai ale ato la au lo tātou atua ia te tātou. Wā na tātou le sa ili atu ai I ona pō sauro. Wō o I la tau I le me sori e saito ki tonu. Una tango atu leo usa o lona lima e tā ofia I le ato la au. Wā ua tau pa povi. Ona tupu ai lea o le toa sā o le alia usa. Ona fasia lea o ia. Wā ua tango atu lona lima I le ato la au. Ua oti ai o ia I lea mea I luma o le atua. A manuia mai le atua. Ala I whaita wina na fionga pa ia. Tu mau ia te ia le vi inga. Ei maso uma e o le whaavau. Amene. O le manatu o tu o le nei aso e tu sai ma le whaasinonga le tu soita waso le whakasā. Le whetaui ma le tāla whiangai. Unfair and unreasonable. Le whetaui ma le tāla whiangai. O le whātui laloina e Filistia o Israelu, matulia ma oti ai le tupo saulu. Ma whāoa ai le ato la au le atua. Ave se ai ma le mamalu mai a Israelu. A le avea o tā vita ma whāuina e avea ma tupu o Israelu ina ua maliu saulu. Poto ai e tā vita le nu uma o li sili o staulanga, o I taulanga o tangata uma. Te io ane, si toi a mia le ato la au o le atua, wa ave sea e Filistia. Le ato la au o le whailonga lea o le au ai o le atua I lona nu o Israelu. Le o ngā to tonu lea o le soifua tāpua I o le nu o Israel. Ma e tā ua tele le ato la au. O le whailonga o le au ai o le atua I lona nu. O le talitonunga wha Israelu. O le ato la au o le taitai. O le malosi. O le malu ma le manu malo Israelu. Tala tus tala no fua inga tupu ua au whaatasi le tupu tā vita ma le nu e o. E o ane a mia le atola au lo I le ai o Kiriata I Arima I Uta. Ala tau whau le whata whatawa le vale e toso e povi. La tau te au mai ai le atola au. Wala tau au mai le atola au le whata whatawa le vale. E wale ave wale whaia e pei ona masani ai tusa ma le tūla fono. O le atola au e tau ave au osta ulanga. Ma e amo fo I ua iai la au whapitoa. E amo ai ua la au osta ulanga. A wale whape nao na whai. Wala tō whau le whatawhata wal vale. Ia mala tō tau ave ai atola au e to de atola au. O le whata whatawa le vale e toso e popi. Ona vea leo usa mai o. O I
la ua o nisi o sui o Israelu e tai le fata whaatawa le vale. Mi tai na vea le tau pa u o le ato la au ma mea na tango nei usa e tau ta ofi le ato la au. Ona ua tau pa u, tau suru foi povi o lo to soina le fata whaatawa le vale. Ai tupu e loa le toa saa o le atua. Fasio tia o ia ona ua pailo na lima i le ato la au. O le mea e saa le tula fono a mosi. Lona winga o lea mea e le fitawi ma le tāle whiangai. O na tango se tasi le ato la au e tusa ma tula fono ma whaasinonga o le tausinga o le mamalu o le atua i le ato la au. Iai tula fono wa umana aia ia i le a mia ma le tau aveina o le ato la au le whenga tuai. Pei ona tā ua i le tusio e soto e lua spuru ma le lima. E ta tau ona tau a veina le ato la au. E sa le vi po osi tau langa. Whao ngā ina ai pou wha pitoa e tau ave ai. Mai amo fo i ua o le au osi tau langa. Pei ona, pei foi. Pei tai ua le wha penao na whai e peno tā ua e tustala. Wa ai na le fata mala o le tupu o tā vita. Ma ua tau whatau wa ai lana wa ai le mea sili o na tā ua i le soifua tā pai. O le nuu o le atua. Ma o se le sona tā ua le i le tupu o tā vita. E whata ua pea. O na ua whata mala i whiawe ina o le ato la au o le atua. Malona au wai le nuu. O le iai o le atua le ato la au, o le whailonga foi lea o le iai o le atua le nu o Israel. Ma o le afe au foi mō tātou. Au foi o na tātou manatu whatau wa ai le au wai o le atua i ai tātou. Ua maliu ma toe tū manu malo Iesu i le otui ma le tūnga mau. Ua au ina mailo na nganga pa ia e whaatasi mai tātou. O le fesoa soa ni sili lea. O le whamau whailonga o le awai o le atua mō lana whanau i le lalulang. O le whamanatu mō tātou. Aua ni o tātou manatu whatau waa. I le iai o le atua iai tātou. Aua ni o tātou manatu māmā i le awai o le atua iai tātou. Ia so umalo tātou ola. E ala i le mafuta mai o lona nganga pa ia. E pui, e leo, mala vea i tātou. Io tātou wala wina, ma ngā ruenga, au mai tātou te ngā rurue ai. Ia whata ua i lo tātou wala wina, e au wai o le atua, e ala i lo nā nganga pa ia. Ia tu mau ia te ia le viinga, nei maaso umai o le whawavau. Ameni. Tātou talo, le atua mamanai, o le tama o le alofa tu noa. Ua e sa unia le nei a safou mō lau whanau. Ua whao po poina i pea so soifua o tangata. Mātou whaafitai ai le ari o na o lau tau singa alofa. Ua mātou maua i pea le oli mo le fia. Ua langona i fo i uleo le manu malo mo le whaia ina. Ai maise le file mu mo le manuia. Whaafitai au mea alofa e tele, ua fōa ina pea mo le tangata, i le tino le anganga mo le mawhauwhau. Whaafitai lau tara lei, mo le whamanatu pea ia i mātou. Ina ia auane o mātou manatu whātau wa ailo mātou wāra wina. Whaafitai au whianga pa ia, o loa o ai, ao ai ai ma whātonu ma whaasino i mātou. I ala mātou te sāwari ai. Ai maise le whaola tanga na e saunia e ala ia Iesu te risoro mātu o rii mo le whaola. O le na maliu mo toe tū manu malo ua whaola ina ai mātou o le lalolangi atoa. Pe a whai e moni o na mātu talia e salamo mo le whatua whamauni. Mau ia te ia le vi inga e le au noa. Ia lia lo whae, wa e sila fia lo mātou le ato toa, wa sila fia i mātou o tangata angsala. O mātou ta talo mo le wha mau lalo, ma whātu e si atu i lau o fio. E i arofa ma wha mangalo, e i whonga lau whanau.
wa o mātou manatu whātau wa apea I lau au ai mai ai mātou. O mātou whaia pea le leanga a mere tonu I lau sila whanga pa ia. Eri ia e ngalue aina pea le mana o rua nganga I mātou I o mātou o ese mo le leanga. I o mātou atu le salamo wha mauni. Taria le wha maanga longa wa e saunia e ala I toto ke riso. Ia wha mamai nai mātou le wha nau nsala. Patu I mātou le mātanga malau fio. Wha vau. E tamao le wha vau e. Wa e sila fia o mātou mana onga o malapa. Ia loto le anganga mo le māwhau pau. Wa e sila fia le ali ie I lātou mātutia. O mai o le tino le anganga mo le māwhau pau. Tonu a inga o whale mai. Maotau au mātua o e o iei mana onga whaapitoa. Eo I whanau whailele mpe pou tina mai tanga. E re ie pa I atu lau whaamarolonga. O rea ai o whare pui pui e iei rua lofa la vea I a I rātou. Eo whanua noa, no lwa au pa ia, I mariu mo le oti, a whaamahana whana I a I rātou. E iei lau file mu le meo iei le vesi ma whiwai vai a inga. Ia whaaloto tele la ua fio le meo iei le mautonu. Whaamanuia le whenga iei o lau atunu a toma ngā luenga o neias. Manuia le au pai ngā ruenga tofi, ngā ruenga o tara lei. Manuia whanau ia o onga, ia leo ina I lātou. Manuia leo unanga leo fisa pasala lau. Mamalu o wa au I ne yaso I ala o whemalanga ina. Ia tai pea I le manuia ma le file mu o lau pio. Pai alau fina ngalo e aua o mātou loto le ale ia. Pai e lunga o o tonu ma lunga o le rarolangi atoa e manuia ma le file mu o e le atua lo mātou tama. E alofa siri ese o Iesu ke riso lo mātou ori I mo le paola. O le māwhitanga le mawai ma lo lava nganga paia e I māso umae o le whaavavau lava. Amene. Le tuele ngang whaftai lau sunga I le whawhengainga, ia mo le tātou sauninga lotu, ia meise le upu fola le leitai au, ia tō matau ina I fo ngā luenga mwhai wālo filima o le awhenga iei le tātou atunu o le ne yaso whaftai mo le upu fola, ia aluma le mana fo I le upu le ne yaso. Ia whamini atu fo I fuanga ma diuti o le awhenga iei, ia I le ne yaso whaftai tele lava. Lua se full minute o te enile tu lai fitu o le si fonga la mua Wellingtone, o le vi ingo le tua mo I le kalesia whapoptonga Kelsiano Samoe Ketsemane I porirua. I ona whangaso le lo le tātou pokalame o le nitai au. Tā lofa lava. That's all.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Le foia so se mea. E tā pāle atua. E le umane nganga whaapitai le atua. Le anga malo ia e le au perfecta pelo e tabu ki lea via mai lua aso. Aia, le avo kou sira sira mako wa aia. Lare! 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 Tawia! Ele ia se le fia i foi neto. E alanga con le fia i foi. O le mole malo so le ola i ulanga rea. Ia o mai la e tātou wifo iai. O tupu! O! Tari! Tā! O tupu male! Ali mawhai pule! O mai uma e whamai! أول سير البس Oh!
tala hia. E stano fifi falo ile atau le tai au. Laugh of the morning. Amat mele apple feet su de van veal. Su fonga lo mua. Atau le tai au. Patalo vatu le tatu watanu Samoa ile leita ya fou ya vi ile lo fole tua mlona suafa manu malo patalo vatu ai melanga fa lolo pa ima ulungo le tinu le alfa mai foi fanunga le lei fanunga mata ngo fie ile nei ya so fou o tatu felo yai e ala le tautua la wala leo le tasi ono si tasi male tasi famo si fonga lo mo Wellington patalo fam fa felo ya tu fo ilungo tatu penga fa ilangi le Facebook ma le YouTube ya ma le tatu app le Samoa Capital Radio app ma lo so fo manuia le o tatou mafuta fo i ala proklame amata le atal taiao o le aso tofili nei lua se fulu o le masina o uni o le tatou fo launga o le lua afe lua se fulu ma le faa ma lo se fo manuia ma lo le langi ma ya ma lo fo i le usi ngā luenga ma lo fo i faa fo mai tonu fo i ngā luenga le taimi ya mai se tonu ainga le taimi ma lo lua le taiao talo faa fo i ma lo le usu lo lava le o sa i ne taiao fo lo fo i te le ustasi ya o manuia mai tai ya manuia va aftai ma ne fo ni taiao na sa pela lo ingoa pe sa o le spelanga lo ingoa le faita wina la tasi o se fulu ia foi le mai foi ma tasi foi le afta vale moni mai ya afta vale masani ya ya o fisi masani ya si pelanga bingalo ia tantari ia la ia mo mal tava le ia na la sa o lo ingoa la sa o spelanga lo ingoa tu foi tau foi fa misi sa tas ia te fisi mai ai e ole pe yo le sila titina la mata TV la ia ala la moel no fo umi fo le na moel ma tu ala nga moel ala ia ala o tale o no New Zealand fia fi vole o te il masangi ngo fa fe lo ia le so miti la sa na no fo nga ngo fa fe lo itanga te uto no le mse o te nga mela na ta wo sia ki le po na o mai ia le te ua pe le si tant vole le la to fe lo ta o tan fa pe malo to fu na fe lo mai to fa sa so lo fe su ia i te min fe lo inga ma upo fa nga ya le na fa ya mas yaki sili ta ma po mai sili tina e to ina ile tina po ma fo na e fu i se fa pe plan me tal no me le woni ia o tal lo nga ma sani ia pe o fa sili na ta ya ma na ia i lo ia lesi ia o lai fu le lai se lo pasene lo so fu malo lo ina ia la le spela lo ngo sili lesi ia spela mai lo ngo ia sao ia lo no winga na se lau pasene a fa pe ona misi le mtai tu se tas ia lo no winga na we sin va nga fa le tono so fo malo lo ina taiao lo na vale spo fa nga mata ia la so tofi utato yai le utato sa vale atu fa un ol va yaso te tono fo isa manu ia nga luenga mala mtango ol va yaso malulu ai lo malulu te ia la mana ia mo ia le o te malulu te la mana fo ia fta le fo mana tanga te e pu el pasil taiao vai ia tu manga fo ia te tonunga fai si lotu ia pela i la tofilo inga fai nai Saudi Arabia ia ile ai pa ia le au tangata ia Islam ia pe la te 2 miliona i tangata yo i la to ia filo inga ia tausa o tausanga uma te lo tangata mali liwa ina ia o le tausanga la nei
o no le vevela telo le tau. Ia. Le atu le ono se lau tangata lau mali li wai. Le vevela le tau. Ai, tausanga uma. Tausanga uma. A tausanga la nei o le vevela le tau mafua. Oh. Wa vevela isi tu o le langi. E wai le ani usila. Ia. Le mali li nei tu o le langi. E la vevela la i tu. Ia, e sa o le. Swing o le tau le tau te iai. Swing o le tau, ia, tau le fun tātou. Ia, pauale, le whamanatu, ia, o nai o tātou mātua ure o toi tu sa fun malosi. Ia, moni lang. Whana pēo o lātou la eise i tulou. Patalo whāturu tātou atunu une nei tai au, au na le tua o sungai whawhengainga o taitai o Kalesia, le ngā tailea o whailaunga le tala lei, whatalo whai nei o tātou mātua i tonu ainga, i o tāpua i fo ia le anga i o whanau ngā luenga le nei tai au, pēo na whatalo whātu i mātua umala fo i mōta ngase, o mōta o tangata mātua mo i lātou lo o ngā lue ai, lunga la wala fo i o lo ki mai lau le teo i tonu lo saa, o yanga ia tu ngā luenga ia fai malie ma ia saunga le mula wanga ia tu ngā luenga le ni tai au pa malo fo ia tu sa ngā lulu le po na po ia e mai se fo ila tu ia le ua mafuta mai lungo tatu penga te fai langi so se vai ngalo langi i lungo le Facebook ma le YouTube ia malo lava le mai mo mai manatu o tatu to fai usu fo le ni tai au ia ese lava tu nu ia nei fo ia tu ma tu nu o lo to wa ma wai ese taimi ese fo ia vai ngalo taimi laso ia fa taile tu o mo pe o to le malosi ia wa fo le fenga nga luenga ia tu nu o lo to mafuta mai ai ia ma tatu mafuta i pele tu tu si fonga lo mua i Wellington o le o to luas fu minuto na tale o le tu la valu sino fa fia nei ma le sunga anse ko fa le moe ona fa gasole lo tatu proclamo ne ta yao talofa lava Tomorrow, far the time,
Ia talo fana vau semel whaafonga le tala o le tau mo le nei tai au, whamelo official vai tau, tai au nei e wha malu i paolo, i vai ele mato le lai leo au, i wha solo tu i le fiafi. O le aswa tai au e langi le lei le tau, i le aswa tai au. Ia o le malulu o le nei asolo i le ono, ia o le mawhanawhana o le sifuru tolu. O le aswa tai au, o le malulu o i le ono, sifuru tolu le ea mawhanawhana. Malulu lava la le tau mo tātou. Ai mo la to la fola to tu pe le yaso ya malo la valanga le lei tasi le tala New Zealand mo la tu pe America ono se fulu sene tu pe Australia i va fulu sene tasi le tala New Zealand mo la tu pe fiti tala to lu se fulu fa sene o le tu pe sa mo le so tasi le tala New Zealand mo la tala sa mo tala lima valu sene ye mo le tu pe Tonga tasi ma le tolu le pa anga tonga i le so tasi tala New Zealand mo la tup sa mo tala ni mas fulu valu sene alo le lofa lui tele le yaso mo lui la foino la seleni Famnianga o soifua ma sa whanau tātou i meri masani a sa whanau at samocapitalradio.co.nz. Ia manuia tele lava o tau aso soifua o tōna soifua mai le nei aso po se aso whanau whau seisi al whanau. Whamni atu le atua mai atua e whaopoponi si tau sanga stele mo tau. Ai ole tus whai tau mo mai lea le ia kopora na tau pumamua a lona whai opo e whaa. Ia ato atoa le ngā luenga a le ono sai. Ina ia ato atoa ai ma ia sao ona le lei. Ma ia sao ona le iai outou. Ia le aise mea e tasi e mativa ai. Ia ato atoa le ngā luenga a le ona sai. Ina ia ato atoa ai ma ia sao ona le lei ai outou. Ia le aise mea e tasi e mativa ai. Manuia tero tau waso i fua e terus ainga. Ia whamni atu e o tau waso i fua nene tai au. Samo e mitiai o se tatala pa amanuia lo wasofana waruia e oni alo mani pena e usitai uasilena e manuia ilola e oli ai mafia fia oh my tato fia Sofana Maulia Tato Bibi Papa Appetite Ile Atua Maulia Mai Atua Lema Paina Pa Amaru Sina ile tele oaso wa onsa pia ine male pia ele ya so uria uso e ia tau tola ya mua pe ale atua fa awa tau lo malosi tau tua male pa amaoni oh my tato pia Sofana Maulia Tato Bibi Mapana Appetite Ile Atua Maulia Mai
E fatala fatu le tunu malor sai fuor nei tai a manuia o tatu whenoi foi. Ia o le whapoponga foi nei o tatu tala o totu nei tala o tala whaasolo pito lo langi le salus fulu yuni. O le solta usanga tasi lua whavalu o le Universite le Oxford po le University of Oxford i Beltania na lato mauai ia le tusi ia e tau o le Royal Charter o le whaatanganga le alo iai o na whaangalue ina na lato Universite. Ma whapea o le whaatanganga lea mai le pulenga whaatupu o Beltania ia o se whaatanganga maua lea i te tonu lo Beltania ia o ni awanoa tu atu e whini pisinisi e whaangalue ina i po ni whaala putonga tu maoti o le sola te usanga te silua whaavalu na mauai ia lea foi tusi taua mai le Royal ia po o le ainga tupu whamaunia i le whaangalue ina o University of Oxford. O le sol te usanga tasi fitu valulua na urua i whaonga ai le sio ale malo Amerika. E le tau te iloa e iei lava ia le sio foi le omi i tusi o whaamaumau ale malo Samoa, ale malo New Zealand, ia o le sola, o le malo la Amerika te usanga tasi fitu valulua na whaonga ai the Great Seal of the United States. O le sol te usanga e tasi valu tolu fitu na whaapaleina ai kuini Victoria e whai matupu o Engelani ia po kuini o Engelani ia po tupu tamaitai. E valus fultasi o na tausanga ia na tuumaloa le tausanga te siva o lua ia whatoa umailan no fua inga na mata mai tausanga te si valu tolu fitu. O le sol tausanga te si valu fitu o le tangata suafa ia Alexander Graham Bell o ia na fausia mo le taimi mua ia telefoni ia na whaonga ai mo fisota inga whaapisinisi commercial telephone i te tonu Hamilton, Ontario i Kanata. O le sol tausanga e tasi iwa onus fulu ia na mau altu tatasi le nuu leo mali mai pulenga falani muli ane ia ua vailua ina le tunu ua maua ia tunu e lua mali na Senegal. O le sol tausanga tasi iwa tasi i le palemene a siamani na palo tainai e toi fo'i lo natou taulanga i Berlin o na lena si iti atu i pon ia o na palo tala i le sol tausanga tasi iwa tasi toi fo'i le taulanga i Berlin ia na whaataunu ina le wha moe le tausanga tasi iwa. O le sol tausanga e tasi iwa fo'i ia o le NATO ia na umala natou tu inga pomu o le nuulo Yugoslavia. Whalau loi le so ua mai alo ia la natu tom whainga na tu ipomu o Yugoslavia ai pete iane se fulu aso na mua i maea ai whatoa whai loi le aso nei i tausanga te si iwa ia ua alo ia o na tāwhia natu os whainga i le nuu Yugoslavia. O le so i tausanga umai manatua i la tau ia e sulfai World Refugee Day o le aso nei manatua i la tau sulfai mai nuu ia tele mafuanga sulfai i tangata mwhio ese mai o la tau nuu ia e mafuanga mua o le saonga le mua o la tau nofo i peon tatou lor nei teimi le alu le ali ia e o le toa tele o lau sulfai ia o lo ofewa i solo su ene nuu le lei ene nofo ai o no le fefefe la matio so i fua mai taua o ni usila nei i le tausanga tasiva whaatolu ia o se whaala ulave na tupu i pae kakariki i nei Wellington po i nei latalata mai Wellington e toa se fulu ni fita o le ngata i whale Amerika na maale le moi se whaala ulave na tupu i a lato kole ninga na whaia maale le moi ma maale liwai tausanga tasiva whaatolu o le sol tausanga tasiva walufitu na madu malo le All Blacks i le ipo lolangi mua ia le na tali malo ni usila le na madu malo ya falani ni usila lu sful malaiva falani iva le asola nei e na matua fia o mai tangata ni usila le madu malo le Blacks tausanga tasiva walufitu i Samoa o le asola nei tausanga tasiva lima fa na fa na mai ai Harry J Moores o ia se ri fai pisi nisi o stu stala o le War Mamaya Robert Louis Stevenson o ia foi ia o le whaafai lea po o le au ainga o le au mua si Samoa o tangata le na soifua mai ai o Harry J Moores ia o nei na soifua ne ai i te tonu o Detroit, Michigan i Amerika i le tausanga tasi valu lima wha e whaapea wha maumaunga na te le sao ni tangata o Harry J Moores
i le taimi na iai ia Robert Louis Stevenson i Samoa. I le tausaga e tasiiva lua fitu e le taimi le ua iai ia niusila i Samoa e vaavaai o tatou tunu. Ia ina whaalongo to ise leo leo o whaise tala stasio sui o le mau tangata i suafa ia tama seu tai whau. Na tala noa Malaysia foi tangata ma whaailoa iai. O sa uni le mau e te ena pule ngā niusila e le toto ngia ne la tau tax e le awai ni fono pe a whai. Ia le langona to leo leo lea. Ia mamolia i loa ia tama seu tai whau. Tasi le tausanga na whare pui pui ai. O le sol tausanga tasi iwa lima lua o le tangata suafa ia Phelps. O ia le uruai civil governor po le kovana fitfilia le na tusi au i Amerika na te vai Amerika Samoa. O le sona mai ai no na taimi ia ave o ia ma kovana. A mata mai a February na solufu tolu tausanga tasi iwa lima tasi a mai ai le solua sfulu yuni tausanga tasi iwa lima lua. E au tatou tala na, ma ule whapoponga le taima sani whaafitai la. Ya, o le whawhonga pele tau tuari si whonga la mua, leo te 50 minutes na tale, o le walu whawhonga le tātou tala mai Samoa, ma le whapoponga mua tātou tala whau, le ni tai au, le si whonga la mua Wellington. Ya, ma lo le usu ngā luenga i la tau lo mafuta mai fo i tono ngā luenga, ya, mai se oe nai ki, mai lau le tio i tono lau ta avale, ya, mai whaalongolongo mai, ya, o anga ia tu ngā luenga, mantua, ya, tau, mana ia ne tau sisi lau wa airu mala wala, i le pise fo i o mga alolo e anga ia tu iai. I moni le ya. Tai au whapene le o mai fo ilungo le wala mai se ola pisi au kilani mai si tu o le tunu. E toi tine fo i pisi Wellington. Le wheng tata tau i Wellington e a whaina losta a vale e poloka fo iale au wala. Whapena fo i le saule mani hata vele alu tai. Au fo i le fiafi e sta a vale a whaina le wala e poloka fo. Ia mahatala le tatu au ta a vale ni aso. Tatu fo i manuia o ngana i tamaiti. O le tau te iai lava o le awala le ilu mo le tata ofisa mtua pisi fo yesto na io no ta longa ta mete faile pakara polo io me paka fo le anofs ciao ia le tu la ka na lo ia awala tata ni usila nei fo vai tau ma se fo ni sio time la to ie malanga fo i le va o kilani mo Wellington e ai sa uli e ma sa na va ia ia ma na ia la ngalu ia ila to ie mata itu ina awala ina ia kilia ai sa mo fio inga tangata ia amo ana ia nei famana tol tai au no le wotere na fio ilta tu tunu inga duenga ia mafu fanga fo nei tai au ia ai fatalo fatu inisi uma futa mai dungo tato Facebook mo YouTube por si fonga la mua ma fo Eric mata tai tele lava le mafuta mai fatalo fatu ia fati wila tai lava ia Eric ma oe mano Erica ia Kevin Swaka mai matafola ia also no feo ile lai Samoa auliuli puleyata fatai mafuta mai lenta ape fatai tai fatu ya Joy Silva ia Terini malo lava Terini le le Terini le ata malta ya nei ia pali malo lava pali sina ia le Pepe Howard ia Swaka pe fo ia fatu finga ia sila ia le sa fan Nicola Pepe mafuta mai Australia Alan Solomona ia wo fu ta fonga ta mai ta yao ia pana pasau vao fatai mafuta mai ia saulo faea fatai lava malo fo ile ngalu le ta yao ia mane to tele ta to tinu sunga pele tanga loa ia pe fo ia le sunga fa fenga ia antere sa ia tiulilo fatai mafuta mai le ta yao ia mai la tau nei matua le fa mai talo fa ya tu fue matasi la tau mala awana le tio ia ai longo misia ta le ia tu mamtu ya lino ia ahoni malolo se folino fatu ia fo ile sunga se nama ia langi peni fatai te lava le mafuta man le tai ia male lo le tunu olo e fa longo mai ma fa fonga mai ia po fa na te mai mo mai idungo la Facebook le tai le tau tuar si fonga la mua. E rea inga le whelat kok Samoa le manongi ma. Manongi ma kok Samoa. Posta avale le pasi ya ilu ma uskopo la isa. Ia po la fo ema saati po tikoko inu mua. Malolo uspo. Malolo uspo, ia. Fana pea ia ne tai au. Ia le la batu nei fa fianga nei. Ia na soro le matatu tala mai Samoa si fonga la mua Wellington e. Tala falava.
Soifo manuia le tātou tanu le nei foi aso fau, ana mai e se whaopoponga o tātou tala mai Samoa. O le aso tolu se fulu le māsina le nei, wa kolosi le matanga luenga o pesinisi ala manuia malei pase leina, o le awha angata I loa ona toi restala nisi o wha ala pabutonga tu whaatasi, e lei toi whaafawina lava le restala wha ala tau sanga o mai le so. Whai loe le ofisa silio le matanga luenga, ia polotu Linda Julene. O lo iei lava ta iala matula fono I lima ta ita ina ile restalaina, o so se pisinisi te lepe I titi, e o lava I so sayete, peita iwa mai ta wina le tele o so sayete tu fantasi, la tau te le o mulmuli ta ia hia ta iala. Wa fatu langa I loa le matanga luenga, le aso tolu se fulo le masina le nei e whaangatai, ma solo I esea I loa ma whaana puputonga sa restala mua, ai le ito e whaafawina le lato restala. O lo anga le pia lava whaana puputonga o company ma pisinisi whapena fo I le malo, e le lotoa o le to manga moe poponga tia o lo sul wha I le tele o whanau sawaina, e pe fo o na lang suai le company telefoni le Digicel, e pe o no latu tau a awina toi fo I se tasi o 5 awhetala, pa te sei ma se au malanga mea tunu o I whafo, e fisoa swani atua I le pulenga o lo ngafa ma le whaatautia, o le tausia o alo ma whanau poponga tia. Na toela ngai fo I se whaaftaitele, mai le whaurulunga o le to manga moe poponga tia, ia sili Niulina Jang, anga iatu I le company il Digicel, I le lato vesoa swani ala I le leina vili fua le ono o whaonga I ne le teimile nei, e wala awa nei nisi poponga tia I so o se teimi, I le ao ma le pō, fitu aso lua se fun ma le whaitu la. Pe ato e ta wao fia le fontanga le pale mene I le te o le tu lai se fulu I le so, o le ato e te tala I le avanoa e te ulu whale te te o le tuanga I le mota fono, I le wha o wino le fontanga le pale mene, e tawala mai se polo inga na whaatu wina I se lafo le fontanga I le asoana nafi, e le fionga le ministal mtanga renga o whainga whaiva ma whaatu anga, e le wamae o na tula I le fionga le fongfitalai mai lona na foa, ma whaatu nuatu le teitei o le tuangai, e alala I lalo ina ua ia le usta ia lana polo inga na tui natu. Na fua na si le whelafla fua inga le pare mene, ina ua fisilingie le fionga le ana Ronnie Porsini, le fionga le ministal company va alele a Samoa, pe le ua te taua na umia loe Samoa sana ia lava va alele, e fua I le tele o tupe ia polo fiti e le company va alele a fiti, e pe o na ta ua e le suita I ta ia le tua ngai, lea olo iai fo I ma le sao tangata Samoa. E lei whatangaina le fionga le fonga le fono, o na toi taliane le fionga le ministai le fesiri le sui fai pule, na alai o na tūlai le teitai o le tua ngai mawhina wina se awanoa lona manatu, e iei se vaenga e fia wha malamalama I tūla fono tū mau le mauta, ma se vaenga manatu I e wha sao, o I nā fuai se lafo whaatu, ma mafuli e le to tele o sui fai pule e lato te talia. Wa whamaunia mai e le pulenga o tangata tā whao mai mō mai le antunu. Wa pāsia le whale tali malo le sina lei, o le a avea mano whanga e whamautu I le tupo sa lesa malana masiofo Camilla. Pe o ne sila fia, e 5 se fun maleono atunu I o le a whatisi mai sa moa, I le fontang tele a te tai o malo le tau pulenga, le whatau teia ia o ki topa o le tausanga nei. Mai ua wha mao nia mai fo ele sui el pulengo turisi po tangata tā whao mai mo mai le atunu. E whaita wafe tā lani wha ai longa ua wha atu langa ina le pulenga. Mo tā penanga fio anga walau tungia, la tau te tali ina nisi o au malanga o lea fontanga. E whate seima nisi o wha ai longa o atu lava le se fulu wafe tā la. Mo a fio anga o le a mata ina lona teu wina. Mai o le masino November, a fiu anga o le a lautongia ma ua mau wha ai longa, o le a whaamania ina mai le tai 5 awheta la ua whaatulanga I nisi o vaenga, ma le se fulu awheta la, mo nisi o vaenga o tāpenanga, a nuu ma fiu anga mo le atalinga ma lo. O tala fōia mai lo tātu o tunu, whaamania le tue fōwhanga o le nei aso, whaasoi fōia.
Talo falava o le whaupopongo talafou mai le si ufofongo le laumua I Wellington mo le nei tae ao le aso luas fulo Iuni lua afe lua faa. O lo langolango ina le awata mamai I mata upu tau I malanga inga se manatu a matafausia I se isi tunnel ale malo I Mount Victoria. A o le ifayarwhainga pa lota sa fina wina le pati le National a matawhaianga luenga I le tunnel I Wellington I le whai unga o lana nofua inga mua. Ina watula I maile malo so whaatasi, sa la tau whaamuta le polkalame o malanga inga e fitu te si male whaapiliona tā la o le Let's Get Wellington Moving. Sa tau tino foi o le a whaalelea awala whaata amilo I le Basin Reserve, ma whausia se isi tano I Mount Victoria. Whaaliele minista o whela wa inga Simeon Brown, e tatau I le waka kotahi o na ilo le leitutongi e whausia matausia ai awala fo I le atunuu. Ona o le tano lo se vaenga o le polkalame ale Rons, na ta unga e Brown a whai e whautua ina e le ofisa o whela wa inga o le a lango ina le malo le whaonga ina o totongi e whesosani ai I le totongi ina o le whausia ina o le ngaluenga. Ua whaia e se loia le ACC se tangi whaasanga I whalaputuputonga le ACC e whina waimata upua tangata e manunua ma ua le aininga luenga mawhale a o whaatali mo le silia I le ono masina e to ilo ai whaai unga o lo o whina wina. O Warren Foster o se loia whaapitua le ACC ma o lena whaavaina le ACC Advocacy. Na ia whailaina tawalumanga o iloilonga whaamasinonga I le whaamasinonga mawalunga. Matalo sanga ina I le ACC ina ia muli ta ia na whainga whaavae. Na whaalawiloi whaamaumaunga na tuina atu ia Foster ma whaasoi lunga le leiti o New Zealand o lo o whaali ai le umi o iloilonga aloa ia e tusama le lua se lau aso. Whaatasi ai matangata o lo o mawhati ai manuanga ma afianga tau tupe I le lima whaiona whainga luenga a o whaatali ni tali I talo sanga. O le ali iso a whaia Andrew o se tasio I la tau na whaatalitali mo le silia ma le ono masina mo se iloilonga pe ona whailoa ilunga o le 9 I le aso ananafi. Na sa ilia e Andrew se tonga fitinga whaafo mai a o le io o le kirisimasi. Ma e tolu manuanga ese ilona tau awanga vale. E o mai a mati ua mawafeso ta inga mafo mai whaapitoa ma whaai unga isu enga o le MRI e whaamaoni ai manuanga tōngā. Pei taina taliane le ACC a Andrew e alai se telefoni e le tali tonu o manuanga ese I e tonu na tula I mai se whaalawelawe tasi I le ngaluenga. Ma e le italiaina fo I le tutongi ina o le tautonga. Pe tu ina tu fo se fisosoani tau tupe. Na sa ili fisosoani Andrew le komiti faufautua le ACC. Ma whaawao na ngalulu e whaatasi ma ila tau. O le ato ilo ina lana mata upu ia se tema. Ai uasilia ma leono masina talo na ia talo sanga mo se fisosoani. E silia ma le luas fulu a fetala le tupe ua whatonu ina I se landlord po oe e anaina ni whale Southland. Ina ia tutongi ina. Ona o le nofo mau tutongi o tangata I whale na maua iso enga sa I se tūlanga e le talawhia ngai o na nofo ai se isi. Sa a mata whaatautai le so enga ina ua mai ani whaasea e winga I whale nofo mau tutongi a mati o le luafe lua. O ia whale e umia e le Hillis Shearing Limited ma ona whaatonu ia William ma Sharon Hillis. Na maua le au so e ala matanga luenga o pisinisi whaafotunga o mai fōmanga luenga le tele o whaafitauli I whale o whaafitauli au fiai le liki le tawalunga le ato atoa whaalo le whale le ato atoa whaalo le whale taele le ato atoa lau papa mo le puipuinga ma whaalo le aini whailo asu ma le tele o isi whaafitauli e le saunga le mu mo le toifua maloloina. Na whailoa le MP e le au sia tutuunga mo whale I lalo le tulafono Masama Salomia e le Italiane le Hillis Shearing Limited I talo sanga mo mea I whaalelei o le whale ina ua talo sanga ina e tangata nano no foai. E ia le taimina ave ai whale e whaonga inisi o le Keni o le Mongrel Mop ma sa whainga tau na whaawau le pulea ina o le whai unga le whaamesinonga ua polo ina ai le kampani ma na whaatonu sili I atotongi ina le se fulu ono afe lua se laufitu lima tā la e whaamanino ai le solitu la fono o le whai o ninga ioinga a toa ai ma le lima afe ma le lua sefulu whata la e tutongi ai le tau singa le lei o whale.
Na tau fiafewa inga ilai na uma mono foafi au kilani le asona nafi, ona oninga luenga whaauawa le au fai pisinisi makamupani e na whamano foafi. Na whaalia ele ofisio fela awa inga au kilani, e na onina ilai na ono foafi na tatala, e ai le Eastern Line, ma le isi lua ilai na isaute, e 50 minuti o poloka le isi no foafi i le Middlemore Station, pe ona lipotia le le tio New Zealand, o le whale tono fela awa inga ilai na isasae, na tūlai mai le taimi pisi le tai au fewa inga inga luenga ma whanau i a onga. Ua whaalia le whaanoa noanga ni a inga saina ona ole a whatoa a matau na ngalulue le ofiso fe malanga inga New Zealand i visa siasi ta ilima tausanga mō mātua po o parent visitor visa i le tausanga fōu. Ua whaamauni le minister fe malanga inga Erica Stanford le taimi whaatūlanga ina e te lima ta uputau fe malanga inga sawhianga i male malo ina ia mautino ai le whaamautu ina o le tūlanga sao o tua o i o atunuu. O le whaamoemoenga autua le malo i le taimi nei, o le whaamauti noa o le whaatulanganga o visa a le AEWV. E ui o lo talia le toa tele o tangata, ai umi se taimi e o mai ai le vaenga o visa, e fuai fuafuanga ua whaailo mai le matanga luenga, pe ona sau no le whawhautua mo fe malanga inga Stuart Scrimmager, o le tamaitai au kilani a Elsa Wang, ua silia ma le se fulu tau sanga talo na New Zealand, na ia ta ua e na te le talia ina le taimi ona olona manatu, o le avave ona whaalawi loa i le malo le a whainga whaavae, i le taimi whato ase e mai ai le whainga malo. Na whinawina umai le National Act ma le Labour i whainga whaavae tau fe malanga inga, a o lumana i ai le whainga palo tatele i le tau sanga taluai. Ina ia whaingofie ai i mātua ma mātua mātutua o tangata malanga mai fafo e asi mai i o latou a inga. I le taimine e mawhaia mātua, whaapea mātua o mātua, o na nonofo mo le se fulumalu māsina i tutonu o le tolu tausanga i lunga o le visa asi, ma nonofo mo le ono māsina i le taimi e tasi. Na whaalia e wang o na mātua, ono sfulufitu ma le ono sfuluvalu tausanga, e tatau ona whaia siakia leo ma le soifua maloloina, pe ao mai i New Zealand, mai popole i le taimi e o ese atuai ma New Zealand, pe a uma le tai ono māsina, sa ia talia le visa mo mātua asi, le ana whaailoa i le National, o le aonga mo le 5 tausanga, ma toi whaafou mo le isi 5 tausanga peitai, whatoa whaanga solo mai ilo mo le tausanga fou. Ua alu i lumatulanga whaalelei au a ingai Ashburton, e ala i le whaafasenganga o taota i kālone la pisi, ma ilo le leila pisi e le pala, e tatau na tuu i tutono kālone la pisi sama peitai, e toatasile a inga ua ave esia whaamalosi kālone la pisi, ma le toi tuwai le loli, ona o le tele o taota la fuai, ma isi la pisi ese, e tuu i tutono recycling bins. Na tua ia le ainga i le tuuina o le tele o kālone sa sama ma kālone mumu i luma le awala e ai tutonu le tusa ma le fase lau walu se furu kiru kalama o la pisi la foa ai ma la pisi e pala. E whaauta loli na whaaleao ngā ina uma o tautai le pala talu mai le lua whelua tasi i Ashburton. Na whaalia le pule nuu o le whaafita o li tele lava o le sueina ma le whaavasenganga o tautai kālone toi whaao ngā ma o le tele lava o pepa i ila mea ai lava ma na pekini o whanawiti. I li poti na whaatusatusai e le pulenga kalai estete whaapea talu mai le masina o me e lua pasene tutusalea ma le se furutasi o uta o recycles na whaaleao ngā ina pe la foai. I le tau atoa e sfulutasi afe tā lalo na whaatupenga. I tūlanga o isi tu ainga o taota e afe se lau no iwa tōne le mamawhana lafo i le Kate Valley Landfill i a Aperila. Ma wailau whainga i se funulua afe 5 se lau iwa 5 tone o taota lafo ai mai le lua afe lua tolu anga ai mai le lua afe lua whaa. O loo whaanga solo suenga leo i se mata uponi tino maliu na maua tangata whauwhale i se whale Hillcrest i Hamiltone i leo auli o lea solua. Na whaailoa i leo o le tino maliu na maua ina ua eli lunga le palapala mo se ngaluenga pei ona saunoa le leo sa tini sinia ia leo pilei. O le anga lulue leo sue e whaamautu ma sa ili whaamaumaunga e winga i a tino maliu ma o le a umise taimi e whaia i a suenga. O le afiafiana na fina lipotia mai ai le tio New Zealand, le maliwa i o se tangata i se whalwhainga luenga i whakapara, tusa lea ma le 2 kilomita le mamao mawhangarei. Na longoina le WorkSafe ma lo whaia suenga leo i lea mata upu. Tala fōwia mai le si ufofonga o le laumua mo le neiva ainga o le tae au.
Ala whaatai le whaafonga mai sifulona minute o te nei le walu na ua mai atu whaapoponga mo mua tātou telefou tapinei nei ana whaasolo ia o melo tupu tātou tunu i sa e New Zealand nei ia mai si vaenga lalolangi ia me se o tātou tala mai Samoa ia pe ona tu ina mai le sunga ta Salam Sam tu la iva le tau nei ma le tu la sifuma le lua ia le whaapoponga o tātou telefou ia ai malo lava le mafuta mai whaafonga mai nei whanau aonga manuia aonga o whiangai mautou masalo lai te le fo i o tau mai tono ta vale wanga ia tu nei o tau mātua mole o tau le aonga le tai au. Tau le ia. O le na whanonongo i tātou telefou nei le tai au. Ia. Pe o tātou ai Wellington le maftia i le ole le malai vale le awana le le tano le lumato le malai kirikiti le. Moi. Ale ma na ia o le lave fina un ta upune le lopo a fe ma wese tali. Taimi la fa pene. Poloka. Mena mane fa masane ia wala i ta milo i tai sami i si wala wi ni tau. Ia sa wala mana so soni o la to ile mamala ma wa ta se la wala i lo ta ta pa wala poloka ia na pa wala. Sa ole le ia. Mena mane fo va ve e o tu dia tu pisil tau ti o misi se appointment se se fa ma. Ia o se va le te o misi va le. Ia mo la to e malanga e sa mo ma so se tunu. Ia sa ole le ia. Ma tu ala stasio o sa matano. Ia. O ia la na piki stasio pailate o stasio si malanga risia so la luta o tu company. Piki tu la isi o tau. O le ala ta tangi telefoni al pailate tono ta vale le. Ia. O la vili mai le company o fialu vale le tu atu pa. Ia. Ia o pailate la ne o fai o tu ile na o mala va. Ia. Ya tu le po la le fa la unga la fai pase se. Po la tala la via amalu watu fai ngamalanga tasi o lima mo kilani o fa tu ile titi o no po la ta tala la ta lu ya. Ya le I pase se le fa tu la vita le vale. Ina tu ai tu la tu ya tu pa el pailate. Ala o fel fasilanga tu ai sine va en ole afila fa le tu. Ia fasilang wa pena. Wa ele mfain fa ia si fa atali to es 10 minutos tau no melta to pailate la sa no la sa tava. Feita tangata. To liu tangata na tongi la to pase se por fama si na talua. Ia. Tolu ma si na talua. Ale o es maranga fa ia ngatul pailate vale. Ia na. Le la tal si ele mo pailate se vale le tano le ta nei to ia mara. Ele ia la se mo ia ile alu ia pilani pe te alu le lo po fe te alu. Ia. Na tule e ngata inga. Afa pele te alu e pu ele si va te alu i Australia po Amerika po Samoa. Ale la tua ia tulu va ale. Ia. Ai le o compagnie la tasi le ele va ale ma le si va. To te le ala fa le to. To fi tal pase. Ami se te na fasi na vole lo mai ia. O le fainga malanga mo kilani le fitu fa tolu. Ia ua fa tua nei ona o tau sa ili mai paila te po. La se ngam po fuanga la inga vole ma te le va ta ule adu ia. Ia. Awa mo e lola pas. Awa me le goto su poka kola su do tri af. Anto ale tau ia. Te lola pela tu su poka kol pas ia o me pas se fa to o me do I. Ia. O so I lunga la pas. Da basi. Sa aule le. Tu pa pena. Ia. O le po polio tanga te algo tu su poka ko. Ia na. Wa su poka ko ya so la mo le fisi yo su poka ko. Ai sa aule le ia. Ta te mo wai foi te mo va vea me se mai tu me le va usu. O I so le. Ta te fa tu le passi so le ala pata tu ma le musica ia po le a fole tolu po le fa so le ta te lu atu lunga so le su poka cola e lu ulu o pole mon pases so le ya me lu feo ingol le ya so la ta to watu fa fi fianga lu as fur medu te te nel valu te tu le mo o si fong le mo Wellington. If I
Focus man, ia li o lau iPhone 15 Pro Max. Ai le ma i fo i li ilau Samsung Galaxy S24 Ultra. E na o le luas furuta la top up na whaatau mai le Dewi. Lafo le mato ai ngai zamo. A leo au lucky e le S24 Ultra mai le set i le Digicel. Au au na wha o ngā le click e se la fo i lau tupe i le Digicel i Samoa. Ai au lucky ai le sei maua i lau iPhone 15 Pro Max. Lafo na i loas au top up, luas furuta la pe silia tu fo i mai ni usila ma au se talia. Pe wha o ngā le click e se lafo ai sau tupe i Samoa ma isi atunu o le Pasifika. Au waso o vanua te manu ai si iPhone 15 Pro Max po o se Samsung Galaxy S24 Ultra. E iai o na iai ngā whaapitoa. Seki a le Digicel. O le whaasisilanga tāua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia ai vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ai ngā polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mua whaftai. Alo whaftai luas 45 minuto te aine le valu, le si whonga laumua Wellingtone, ia, toi whaatalofa am toi whaafero ea tu le taimi, ia, ili tātou tunu. Pe o le si le vaenga o le tātou taulongolongo, no le tō tele lau tau whaavalea. Ia. Ya, ele misi le aso, aso uma tupu ai. Mo. Loka iau ki lani seri Australia. Ele masino neo uni. Ia ona ua maua o ia le e pe amale lua se la ua fe tu pe ni stangata ni usila na ngau o la ua ave le tangata lea. O le winga o le whamitalang o le tamalo mai o le ule o koa. Ia e tango tuna na kia untu leina le fast food wafe. Tole. O le stamalo mai au ki lani. Todos full sang le la loka o kilan. Ia. Tu so le mana yo le loka o tangata le ia o le yinga luenga le fai fale tupe. Ma tangata zo tasi mani usila si ta fo le fa fitau. O le tangata na ngaula no se laudi mas furu afi. Tu so le tele no al telefone. Ia. O le manatu al tangata le tele no. O le tangata le tele no mai le si tu al telefone. O le tangata fo le fai tonga fo le o le university o la tupe. Ia. Ia te lea pasena tului, wa peo lesi nā me se ea tangata. Mo folanga fole lea, invesi lau fia, pasena tului lea, e mwhaina to e tala i tono, tasi le tausanga, pe lua tausanga, watu lau tului, na eola ia lea tupe tului, ai te ute ua lau tupe. E te tau ai tangata i te lea la tau tupe na masa salo i to inga whamtalanga wha. Io, mo. Wa te ulau tupe whale tupe. E mo ia e le te lea se tului, pe afu e folanga lau tau whawhalea. Alea saonga le mu. Ia. Ya, o le mela na le la pta i mai ai ia tanga luenga leo na vili la tama lo le ule la tupe. Ia fai lo so enga maua lo le ula le sa me Australia. Oh, so. Todo su tausanga. Le famela tu foi na mala tato tu o le sia li no foi au kilan, tanga tau kilan. Se la uli mas fu afela tupe nga wa le mas mento e maua. Tole. E la ki lista tanto e maua mai le tupe. O me o mai e so ani mai ai ia le tanga luenga leo. Ai stangata ua vave ua whaina i se tupe o leima lana account, se me tau whavalea. E mauti noa vili telefoni leo le tasi o lima. Tasi o lima le telefoni vili atu la tau pe te alulungo la tau website na o le tasi o lima .police.govt.nz e li poti atu ai. Si aki le URL, no nungo le upule le URL, o le so o tanga fo ngale po le link fo ngale tango si aki. Pe sa o le website sa o le as investment company possibly o nanga investi matu ye tupe ye por fale tupe ye mauti no o la sa o le mena e faia fa te inga le mai foi le uta no mai o le uta no tasi o la yana tupe a o uta fa valea o le o fa tu ya o ye tu ane fa mtalanga i lungo le form na wala fo atu ya le la e faia uma ya o me uma ye mana o me atu matu le wa tango ta uma ilano o fa mo me uma ye wa le uma to uma fa mo me ye fi mo le la uma to mo fa mo e o matu access pe mo to lo le fa nga lo mo to to no lo te nga tupe ya ai le se investi lo tava le la o transfer po lo wa se tupe mai la account o lo te to no
o le walu tono le investment company le Ia. o company le investi tupe ai te le lo la walu lo tupe po fese tu no langi la walu Mo. o me o mala na le fa ilo mai le foi fa ilo atu por kala me se vai ngola ta inga morta tu tu le la fa ta se ma le tala le me fa le tupe e le ai se time ya tasi e vili mai fa le tupe mana o ila account Ia. ila o pin number e le ai se time e email mai fa le tupe mana o ia fa mo mongo patino e le se time awala i tu fa fu fa mo mongo istangata vili atu ya o me Mo. Mana ia, i whamna tu ai. Ele ia stanga te le isanga sana bank account. Io. Anga mwa pena. Ia, ia. Mana ia le vili atu ala umarama fo iona o le tātou tau tua moli al tātou ngana ina i tātou tangata ma tangata. A vili atu fasa si telefoni e tele manino po oile ia tu ilalo. Ia tu ilalo. Wal tan no fo ia. Na, mana ia. Ta la computer si me uma fa pena o tele ai al mal mala mala tunu o ale tau longo to va mana tu. Ia na. Io nei tu pe tele e fo tau ta so i fo. Lo po investi ia tangata tau so ini na to fa le se la uli mas furuafe. Fas furuafe ia le ngau uma i. Uma fo tau sanga le te nei pe on ta tala no. Ia. A fa ia 2 miliona le na ngau ni usila tau sanga te nei tu pe ni usila. Pe fia la nei tau sanga. La ngau. E mutinoa. Mutinoa e fo tu pe le tau sanga. Miliona. Ia. Na. E fa tu pula ia na e vai le tu vole le longo ina tangata. Ia e peila e whaftai o ai tātou fu ia tunu ulo o whaafonga mai. Ia o la tau malama le iai. Ia i vanga whaapea ina ia wina i mai mausi tupe sis. Ia, moni lava le ngā hoi nal por kalame. Manu lau tia si fonga lau mua o le whalau loa. Ia o le whaafia. Ia, lapata ia, le lai vanga leo lapata inga. Ia, ma le tūlanga tau awa onga. Ia. E iei tonu vanga ia whae mo moli tu ia le whiau tā ua. Pe vela por kalame ni o le atal tā o le vanga whaafia fianga. Moi. Ja, le fia pe o por pese ma wa fia yo le ta. Ja, pia on fai atu naf e ta tau tua fo le solo. Tam fai e ata i se aso. Ia e ata i aso uma. Yo e le fa pete ata i taimi uma. E tau on fa no taimi a misia ona te fai ngā ruenga. Wa fa pete le ata mai fia. Ia e fai ngā tā fo ia ngā ruenga. Au tali tonu le vaenga le so fo atu fu e o le fia ma fai ngā ruenga. Ia sa. E fai o le vave ina manava. E tasi ia le infinale. Au te ino fo ia tasi le vaenga e fai e sosoani ile mai e o fai ngā ruenga. O fai ngā ruenga fia. Ia sa. Ia moni. Ia na. O le wata i tala le siri ia ai ua o loana po. Fai loana te unga o le o na te unga fai le fia. Ia. Ona ofu ale kunselani. Mana pulo kunselani. Ia. Mana skafu kunselani. Ia. Ja fa peo ia na porta longa le ko fa vaso. Se vale, vai la kunselani so le o. Foi la tolte unga le sta longa. Ele ona porta longa o po vaso le mo. Ia tasil na vaenga te ilo el tangata o matua, o matana matua. Wa volele o te ia mana o ia vave o mai le fa mo mo vave o mai fa. Ai no por tangata na e ono skafu ma to tingiri ma volele maroons le I tato visa. Ja, volele. O le si vanga ta o tu fu pe na meta tu telefon. Ja, o so ani le vanga le ICC. O le ma wa tu pe ona mai. E le tangata le pe falling o le lo ia le ICC. Ja, o le ua to e volele fa sanga lana tangi. Il fa la tonga le ICC. Ia ona o le fina wina o mata upo nei tangata I manu nu mai ia mai ngā luenga. Ia ai whaatu ai fo ilea. Mile whaata. Ia ono masina mata upo stama lea pei ona ta ua le tātou. Ia ono masina lea o whaatali a sei unga ai whaata amilo. Ia le ala ele I mo sei unga le mata upo le. Sao le ia. O e voi siri potina e peo le tā ua le ta inga lau tātou le itio. Ia. E foi si tātou sao o le ACC. Wa ila se me tupu si o tātou. Pe foi la vanga le health and safety. Ia. Ia, e a whaina tele company, e a whaina se si tono ngalua. Ai maua e leo i se la to ACC o tongia. Mo. A o ngalua la ye manu o i tangata la le le tongi ngol ACC ngalua I o le ACC. Ia.
vatu mafuanga le lei ai fatu ai na la to tangi ele le fa sanga lo ia na to tangi le ngale si ona talu tangata a ono masina ai le se tongo to mo le se so son te le fa le to se vai le se va ngale e pe le te mai to pe le fatu ai o le ta o sta malia o ngal ngale sa fenga ngai na manu e tolu le manu anga lo na tau au le ia vatu le si pe fo le lau te le tari tonu le o mena o manu anga e tolu mai ngal wenga se vai lai so tangata tonu ana e patino ia ile tu pena le si tangata lo manu e fie mo so tal si va mo stadi famla tu foi na o fautuanga ia mai le o nanga le si fangala tu app le uti tilo le app le ile app le si lungole le vanga le mawai app le lang tu mo telefoni ya na sawa ya le app na ACC o le ACC New Zealand ya na tangona tu ulo telefoni o ame tupu o le sfamana tu melvanga le ACC motato ya a ACC a fa ina wale lo al manu al me tu alu le val fo mai ya PTCE pe o sta longa po sa usa valingol taia po sa ngal ya o sia po im val fo mai ina ia lokai to tonu faila fo mai fa mau mongana o ele mena mafu ina manu e alu aso sa uaso ai toi fa longo ina lo tau au o lo tua o lo vai e toi su e tua o le tau sanga lua fe lua fa ya uni la solus fulu no o le vai fo mai e ma fai el fo mai le si alu fanga le si ta fi e lo no fai o toftinga o e ai fa pe te manu up ai te le ano ia tu o ia e tu la tu le sten te fi o te fi now ele ma fai ele in fa mo sa ta wona le ye yo fa mo pe ai se manu o tato mana ia nai fa mna tu le tai ao ia e to fa talo fatu ia vai ngale uma futa mai fa talo fa mtadi e mai ia uma sania ila te no le atata wala au tire va o te masana te fa longo i nei lo matu ia sola i le hanga le tini titi e se le atata wala au ia o mi mino vo lo matu la tastin Malo tu sa. O talo fatu le nei tai ao ia fa pe foi ia sunga muntu la epa ya le usa pe telo mate pelua malo pira so le leven ni mo tama ya ni samson fe launga fa talo fatu ya ile sunga ya ata yane malo se fu ata ya orito sifa orito tasi meta tu fai upu vayas ile aso ya o manu amosa ya malo fa tai mafuta mai ya sunga ne miesuki ano ne mia ya suli vai timu se fale ya na upali fa tai tele la mafuta ya mal sunga eri leu basta ia ngal wafi le pepe ya male tele ma futa mai sunga viamu tole fo ma tamu ya mani fo ifo fango le yaso ya tatu wo sine pese ya vai fo ya on tatu tal no fo le ni so vai na tawa ai se me fia fa so ifo se si tatu por kala me nem ta up mai sa mo am tatu tala fo tono New Zealand nei ya talo lo lang ya vili mai tatu tal noi ali fo so vina ngalo ni so ta up na va tu tatu tal fo le aso nei fa ta wo su fa illa langi ya ai fuori no ne tau te New Zealand samo ya ele au fia samo ina lo sulfa sa mo le au fia fenga wo New Zealand le afe se la utanga o mai tau sanga uma ya awa tu no lai fa fole o mai lo sulfa oh lord ko to tele o tanga sa ole le so no la ye Afghanistan no la ye sa tu ton ya va ya o tamana o so lai va afi o petani em valani na e ngoto va mali o to tele o nole pe o pule nga sa wa isi no ma vo no so la tanga ta o mativa ya le tango lima o so lu mana imanuia ele foi lá pe a malfitse lá o se no mela fa pe na itau sanga o mai New Zealand ole matua fia o tanga ta ia pe ata no mele tunu ni mai le fa nga va na fa nga tanga ta wa no le ni tunu o le winga lo tantu fu ava ina i le va nga ia le mo la to sitseni tu mui tanga ta ia pe to atasi se ainga ia pe to ono ta mama le fa na to fa sawe io te lo pe esel fa nga ni usi pe fa pitol fa nga ni usi lo tanga ta nei lo istanga pe ave la to fa mo ta ilo ye Wai o tangata nei le va na nei o mentu ale lo mas ingidis. Ele le va eve tu e ilu. Ele se ele sa tu mai le leipa ile le tu malo e le a Itai Wellington. Le vo sa fai pule leipa le pau. Pe refugee fo tangata na sulfa. Sa wa kilini ma onga le ste ma lo ilu.
Ia. Ale lau pa nei le te Whainga pālota. Mo. Nisi wina tangata sulfai. O le whina ui o tangata, e le si whale ainga leila lo, mwhale o tiulu i le loi polua. Lau sulfai an. Tangata mai Turkey, tangata mai Iraq, o mai e nei. Se ila tau e o mai mafua le lei i nei, e o mai nei, whai me le lei. Ia. Ia, e le o ie an tangata sulfai o mai whai me le lei ni usila, e pe o na taluai o na to tele na ua, tangata Maori, ma ni usila, ma Samoa, ma Tonga, ma isi. Ia. Ia, e talu si a uane i alu ni aso uluma, e tupu i me i tato tunu, ona ni lato winga, e o mai malato. Ia, o te Ale aso ala nei whata ua, au sulfai la langi atoa. O te loa e whai le tele o isi atunu fo i lele i fafo, ia, se ase whai New Zealand Australia. Ai te lola i stanga sulfai i New Zealand i tasi. O le lei o lato wā ma tangata Samoa ma tangata New Zealand. Ia. Whetu wha i me whaso ai. O lisi fwoi tangata sulfai o whai e. E whai ala tau tonga la au tu o lato whale o la ia lato. Tangata nei, o isi tangata nei o ni makete wha tau. Ia. E whai ala tau wha to anga le tau sanga atoa. Alma nei e fwoi le tuna ma faufonga. A wole o le wha lango i isi me ai e tangi ai o lima. Te mana tua i le whaalinga o i le launga tongi po le whaunga sa whai le hole le sa uiai fo. A lau wala au mai le aonga fo le watu i ruma lau whau. Fiu e wala au mai le watu wha pepe i se me le fifi lau whau. E whata wakili kilo te mawhau fo o tangata ia. E le leila ingilisi. E o tūla i ruma tangata. Salope to ti tolu sifuru tangata na whau. E pe lufu lima o lato o tangata mai whafo i lau sulfai. Le uinga o le whamtalanga, o le whi nau o tangata. O mai ni usila la le leile ingilisi. O a onga. O a onga. I lau te e loa uma tangata i awa noa lau te maua. Ia vai nei la ista mai tia na onga i le aonga le primary school e sa onga whela o whanau lau sulfai. E te minai ta te alotu vata mai te le iloi nei ta mai te whenanui. La laua onga voi minizio lau whanau i disko disi. Ia o le tala le mo le alu o le whenanui a ta mai te le leile a onga. Io il fi nau ia. Ia te le fa pena fu tatou sa mo le fi nau le alan tata no la surfa taimi nei. Ia. Ai foi tanto fa pe o tua o il to foi va fer ro i pe ya ni ola to pe le ma fe lo vini mai tatou tal no ai. Ia me se vai ngata ua ma nei foi ava mai le tala tatou leina tatou tal no ia ma tatou fa so fo ni ta ia ia fa talo fa tu ia pule toa tua la wina. Ora nui le ma. Ia Filippo ia tam plus ranui a mana ia ranui sifo ia tuni va ngai ma ia va tolo fa tai ia o ia ni vidiamu ma tam ia fa fia on le ta to sfulu ia minuto na tale o le tu la eva le si fongo la mo Wellington ta lo flava ya to fa tu tatou pesen nai tatou wala uli tau fai mai tana fa wala au Karo mutu fue karo magasi. Malo se fua. Tai lava. Waru ni mai so para con lo lupo calambe ai kile.
Kira upongo e fai ko le bo no wa. Ono tanga tomatua. Upongo ko ia kama ko ia expire. Fono lau te ringa whāoa. Não para o que a mídia com a por eso lo fue por eso lo van a cosa como media o para o ita boy o que de la para la función a la voy a con eso me a o bien foi porque me voy a con hora o me ni me ai foi pero sem passar linda o me voy me o vai ku me da o nga so position ma ko ngo fa ke pa me aku me da wa nga ma do lo nga ko nga ka me da fa lo mo ai que no es fútbol ade va me da do ka ka na ve na ko kia ormal o wa no me da mo ko no wa o ma nga ka ke do fa po nga na me ke ra ko na yu ya la tsara la fala sio kinga o nga no kana kulo ko foi so ia no fala pe ele tem a kana o ia no foi a que no se kinga ta wa ko kai como me aula para pa foi pero aqui fama ainda tá do que eu sem eu vou de pu que pe ai no vai ko ri me ngi voi que ai eu tô ia o que eu roia o peca o nga uma nga voi de o ingu su ai mare a go fa pe ai pia la que ia e croia so ia pero de yo yo le amo para que o no winno no la wa e yo que yo ia no o fa ni la ma come on al po voi de winno ma a fintare o la sa o le poi ni ma ko in me come o voi de po voi de ali un me caper morirà che del morir ia ana nga wa mai ka per mori la umar ka singe le me mo ka ya ora wa nga ka tala la wa nga sa war kala la se o nga mai e ki ori a po ko fa nga wa ma u me la wa fa ka wa mai nga na ko na ko na wa ira ko nga ka ia na ko nga wa ma fa i mo o le la ku na o nga o fa ira ko me o nga le ka ko Oye, o me dengi me o ka me firma me no me le fi ko me ko por eso ko pa me ai e an me ka pa wa mo ya la ya ku o me la wa ka tira la ku ro ki ka fa ina ro ai de no la ya ai ka ma se da ro to atu siana le api o vai wa la so fa fe a Yo, me na nga me na ba no ki mga kuha mo ari po ko ifa wa fa kasi masenga. O ako ko ra o ya ai de apa ko. Yan me na le mo. Ya de video ko ko foi mo kasi fa ta ko de sikil me. O fa no ko siru ta pido ka no me so dia wa ta tore ra sa wa ide. Chiste la sa wa. Para o mga ko na fasi sina ngai no ni ki o mangi o kin. Pas you ma train ka fi o tara, wa mo se pagke ke ngai ko ko ma de pagke. Ai ma awang yo se de pi inen pa. Ra ko na de ngai me. Pero la o wa di se da ko foi mo ka se se da uringa ngo ke uma na ka yo taro fa ko fo ko ma se pagke ke ngai na. Ya ona tangata na utau dia mai pe pal mala. Mai kato. Auria au le pe wo ko la uri e na se wa ko la o ki martaro pero ko ka wo ka ko ka ngo fo ni ora ko ngo de ngo ki ko o ko mi ki do stick ya na ko ala to ka fio ko igual que ma ko ka mai o ki la ya o que do bona mo de pi ka mi ki na ko de so tu ye ka ki ye la uri nga ka ko ka ngo na lu ta pi da so ni ba ma ko da ka kasi ni ka upu SD ka mo film ka upo la langi misi ka o malo e ka iro pete como ku fuera para le agua que me lo raxu fa ka pi o ma e moni na no fiere ku aka ki que ya Yesu sa su fa yo Yesu yo no mato agua mo ka ria ene na sa ide e rotam ya le so la que kupiko wa eu ha pe me se ri sa skus pa ia eu me uma ele ikusi com os pais aí a ko for ma ko pa vi sa su fai ho Yesu agora su fai Yesu se o que foi aí me la que le kana fa ma ro ko foi ma fa fonga sa mo
me nga ka ua ke le ka le se ka ko le nga su fai vai al sanga e ko lo fangi nga su fai e le nga su fai uma danga e le nga su fai aga kuma nga ka pe ho ka ko nga ka ho pe ho ka ko ke ro ke nga su fai sa ma ko fai galo si le nga su fai aga ko si le ko ro ke ro ko ka e o mai mo fa le no o ma me fai pisis o le mkare le ia fai yo poka o mo yo singa ko ka popo ka popo e na o mo yo vai te do singa ka su fai ka fo mai fai ya o nga ia ne ia o e ka ia me de ka ma wa ino ka o ia ka mai e na e ta uia e ka ka wa inga o ma e me ki ande ka 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 o ka o la pe ko ka ai o nge ka o yo ka ko e ninga ka su fai ia e ke no inga ka le ke no fai sur kula po pero maksupa yun mene tanga ba uia ke ka wa inga e o ka so inga kang surfa i makifika u so sa princesa o ke ka no ai ma pe ka lo ma ko ka no foi na o fia kia na ka uia ko uia o mai kwa i se e ko ia na pe ka na ku lo so so ko i drum ko e ka o ke le lo ma ka po e de o ka no ala o ne ma e pe ia ka surfa yo ka wa ka ko ke ngalo yo ka ko isa ka fai no na sa lo wa ko ma ro fo i ma ro o ka si dai ka no ai o de ke mai che ko ka ri isa ko o sa ka wo no ka yo na pa so ku le ai ko ke ka no lo fa so ni ka ku fu em ta ma lui fo tape nanga to au mo le a mo ya mo pe fi la mtanga tau fai ngol ta longa o wo ka si de ku fu o le plu Gaspede, Cassie o soa de mea. Cassie no, Cassie o soa de mea. Ia mongu ia tlo paso. Pea sponsor countdown to au melo ia. Ia lo tele atu, tu ia. O ko ia o de ai mea. Manuia nei aso. E lu fatal no ngala tape mai jas. Ia. Tatu pese lea. Ia, e po le van sa mai ia le ia fo le. Ia le ave vai le au le blues. Le fa fonga pele tau tua si fonga la mua ia le ua toe 20 minuti na tale o le tulaiva ia ai maua loa ma le tatou sotainga ia ma le feonga la pepe ia mai au kilani ia wa fo tatou reporti ia e hala le tau tua le tatou company telefoni ale Titi Sal Pacific fa talo fa tu mo nga fa lo le lo feonga pepe ma lo la va so fu la le le tai au ma no si mai lo leo ia ono manuia me au mai luna le la mua nei o i lunga au kilani nei ia o sa ni atoita penanga wa foile le talonga il fai unga le neva ia so ia so mana ia la ia ta tono lo fa pena foi o tono lo mua ia ai fai si malu lu matou no vinga fai o le malu lu matou masalo to titi ai sa o to na ia pe o tuna foi na le i matou le pepe lo mana ia foi le tau ni i matou lo ele o timu ia lo malu foi tau ni tai au ia tu sala tatou mo ia fo ia ele o malulu telefone matou pitonu ia na mai tau atu ia na fo e langi le ma na fo tau ni tau i tatou pitonu ia kilani ia o le tau ane o tau talonga fai ngata na ngau lewa o ma tau le ia na le ta alor tau au ia ai masalo to Pasalo to mo se tala o leo to e ta alo i se matu captain. Oi. Ya la fiona ya sa ya tu piloto. Ya sa o vala au le coach. Por la ane o le atu mai le tama ta alo na ta sile vai nai le lei. Ia.
Ia fa mai ia ana fa pe le Hurricanes leta alu. Ia ele ai ele ta. Mana mia se le le uma vai lua. E la ngala ur Chiefs. Ia eta lo vai ta se alma to kamala. Ia. Malo ia na esa ma fate ia fo ia li ma va ia fo ia na fo wa lau mai le swa fo le fionga sa ia le to ia ai ta sia ia ai wai an va pe wa ia utile ta no ai ta ula i pe ia po so na va no ile au le pele ki pikina le fa ingon le ya so na ta fa ia le fionga sa ta alo le fa ingon va yaso. O le mea te whai atu ai. O le manu anga lena ta o mai le vai aso a talu ai. E mana o mia le ta oto ma wa out fo i mo le sisena toa. E le ma whaina tu ta alo. Mo tau no. O le ala piu te whawhaing ta voi le leo nei loa. Pore mea ai e le ato tol ma lo si o fo mai lena vai a mo mua ia. Ia le leo tupoloto. Pea whaina le lua vai aso lena. Lena malolo ia le mo vai atu. Tau lo to au mai fatalo ya talo siele au foi le vele na tele tu lango le talonga a pito isilio na ta ua I au kilan ya ma me ola te to a fa manualia tiliai ya ai o matua ai eswinga ese tono mato kilani nei va yaso ai me fia uma tangata ya mai io wa pe wa o mo le nga fo le wa fifia o ye se me to sta u fa ola me se mato nei langa na mato faino fo le lua tau sanga ta lua ele tau la o fa mo na mai ala te so fo moto o malato I pulalo ya a talo se ya tau la o fa mo ya me simia Well, faisi leva mato tele to champini pele lua fe marto ele ngata mai se fu mo tutto sanga ova male lo se fu ova male lo se fu tau sanga ele to champini ya ole tulanga la ye a alu ya tam fainga ai le tau la ul famu mo ya e fai o le pepeo telefoni o le pepeo power ile amata con me ya ile amata con me ya ya so ya no le wa mai lang tato la bua sia matu au ya awele fa te tu mai tu o le lui I Hamilton ta tu mai tu samo e tu mai akilani tu o le samo ya mo ile sa no nga ya ai o ai lava le au le manu ya mo ya le upore tinu eta alo ata ma le uso Iwa to telefo ia lo tatu tinu le Chiefs ia fa pe fo tatu au le Auckland Blues ia ona ama mai mo fo tatu tinu le fa ingol vai aso ia pa wa le pe petalo no le fa ia te utul talo a me tatu sole me tau atu sole pe o va ma le fast food wa fe ia pe pa yo tau dia tanga tau ka to pe wa tu ai o to o le melen tu o le o sa release put o le si luas food wa fe fa longo fa me la Hurricanes ma tu se sen fa tau o te leo malama ya o tau. Po le ana le mea la whaili nā tickets e leo ta alo tau au. So release my tickets o refia ta. O refia hova te rama tamat. O tau sina fia le lei ya. E tumu I alo sa mol mato au. Se o le backline na ia se vanga nā le iwa mar se fugu. A sa mo a toa backline le plus. Le ala tau sanga tuai mele nganga whaloa. Ya, tau ia I la lori o whatau tickets, ai whatau fuilele ia wanoa ino fo ia tō wa ai meo lai empty watu te leo mai. To release my tickets e matu honi matu matamat. Lo va ya, tu vas ver no fianga no pepe. Ya, se vai fo te fia sa no ia wala unanga tatu ko company telefoni, famul mol. Ya, na tatu se ila vale famna tuatu, ola fatino foi la sota yao. Fatau le leisau tau papluas futa la pesilia a tonu la te wala kil tatu se ya mawasau iPhone 15 Pro Max ya le ngata forena ya le lokete we manuel tatu S24 toinga le Galaxy ya ore ua o tau tatu telefoni nei over martaidua feta la lo fatau New Zealand nei ya ano winga la kila to pa plus futala yo tau na lo telefon
ia a fa pe foi te fa manu ina lo fa ngai no le click x la foi lo se le nia ngai telefon ti sa le samo ia on mo so atele da na a so so ni mo oi mo telefon ni le nei ia ma fa ngofie ia wa foi so ta ina ma ngaluenga ia man tu ta lo fo su ta sina nei ia fa ngata ta to entry ia vai te wangalona vai so tap up ia ole vai ngata wo ia ole vai ngale sa mo wa la fo fi mata mai le ta lo ngal blues le fai ia la fo stop up e mata mai lo ainga ia ta po ia fo ia ta lo nga fai ungole ole neve ia so ia ole ta to update na mo le ta o ma ia ma no va tai manino tele masalo pe i paulo va nga le fia manino full tato tinu ia o tato se imasani ia ai ia si va nga te fia sa no ia manu ia foi ali le tapo ingole ole ta ole blues ali fa ingol va yaso manu ia foi ta longa ole afia nga ia le awelua ia ai masalo ia ole a to se fulu lo le tu la e va le ta le son fua ia le ala fa tali mai o alta tu tanloanga le va yas fo pe aulia o tangata o mai Wellington ia o te le ma sa salo ia I foi le la to ta po inga ma to plus a o lu ma to o ma to ia o lo a o ave a to lu la le chips ia ta to fe lo ai la so fu pe ia malo va tai tele lo fiona pepe ia manuia fo ia nga luenga ma fa ingol leva yaso ta tu fero ipea ia il va fo ia manuia fo ia nga ia tu fa ingol va yaso ia tai sei fo ia sei fo ia ole wa ta tu no lava le tu laiva le fiona lo pepe le tele tala ilene ia o va nga fo ia le pe ole una ta tu company telephone titisa ia no le utale ia ia simel ta tu fa fonga ia ala ta tu telefon ia po tala mo sa moa Sai fo manuel tātua tanu nei foi aso fau, ana mai e se whaopoponga o tātou tala mai Samoa. O le aso tolu se fulu le māsina le nei, wa kolosi le matanga luenga o pesinisi ala manuia malei pase leina, o le a whaangata I loa ona toi restala nisi o whaalapa butonga tu whaatasi, e lei toi whaafawina lava le restala whaale tau sanga o mai le so. Whai loe le ofisa silio le matanga luenga, ia polotu Linda Julene. O lo iei lava ta iala matu la fono li mata I ta ina ile restalaina o so se pisinisi te lepe I titi e o lava I so sayete pe ta iwa mai ta wina le tele o so sayete tu fantasi la tu te le o mulmul ta ia hia ta iala wa fatu langa I loa le mtanga luenga le aso tolu se fulo le masina le nei e whaangatai ma solo I esea I loa ma whaana apapitonga sa restala mua mua ai le ito e whaafawina le lato restala. O lo angale le pia lava whaanapo betonga o company ma pisinisi whaapena fo I le malo e le lotoa o le to manga mo e poponga tia o lo sul whaie le tele o whanau sawaina e pe fo ona langulang suai le company telefoni le Digicel e pe ono latu tau a awina to e fo I se tasi o 5 awhetala pa te sei ma se au malanga mea tunu o I whafo e fesoa swani atua I le pulenga o lo ngafa ma le whaatautia o le tausia o alo mawhanau poponga tia. Na tuela ngai fo I se whaaftaitele mai le whaurulunga o le to manga moe poponga tia ia sili Niulina Jang. Anga iatu I le company il Digicel I le lato fesoa swani ala I le leina vili fua le ono o whao ngai ne le teimile nei e wala awa nei nisi poponga tia I so o se teimi I le ao ma le pō, fitu aso lua se fu ma le whai tu la. Pe ato e ta wao fia le fontanga le pale mene I le te o le tu lai se fulu I le so. O le ato e ta tala I le avanoa e te ulu whale le te o le tua ngai I le mota fono. I le wha o wino le fontanga le pale mene. E ta wala mai se polo inga na wha tu wina I se lafo le fontanga I le aso ana nafi. E le fionga le ministal mtanga renga o whainga whaiva ma whaatu anga. E ne wa mai ona tu lai le fionga le fongfitalai mai lona na foa. Ma whaatu nuatu le teitei o le tua ngai. E a lala I lalo ina ua ia le usta ia lana polo inga na tu I natu. Na fua na si le whelafla fua inga le pāre mene. Ina ua fisilingie le fionga le ana Ronnie Porsini. Le fionga le ministal company va alele a Samoa.
Pe le ua te tau na umia loe sa moa sana ia lava vaanele. E fua i le tele o tupe ia upolo fiti e le company vaanele a fiti. E pei o na ta ua e le suita i tai a le tua ngai. Lea olo iai fo i male sao tangata sa moa. E lei whatangaina le fionga le fonga le fono, o na toe taliane le fionga le ministai le fesiri le sui faipule. Na alai o na tūlai le taitai o le tua ngai mawhina wina se awanoa lona manatu. E iei se vaenga e fia wha malamalama i tū la fono tū mau le maota, ma se vaenga manatu i e wha sao. O i nā fuai se la fo wha tū, ma mafuli e le to tele o sui faipule e la tau te talia. Wa wha maunia mai e le pūlenga o te ngata tā whao mai mō mai le antunu. Wa pāsia le whale tali malo le sina lei, o le a avea mano fuanga e wha mautu i e le tupo sa lesa malana masiofo Camilla. Pei o na sila fia, e 5 maleono atunu i o le a whatisi mai sa moa, i le whontang tele a te tai o malo le tau pulenga, le whatau teia ia o ki topa o le tausanga nei. Mai ua wha mao nia mai fo e le sui al pulenga o turisi po te ngata tā whao mai mo mai le atunu. E whaita wafe tā lani wha ai longa ua wha tūlanga ina le pulenga, mo tā penanga fio anga walau tungia, la tau te tali ina nisi o au malanga o lea whontanga, e whate seima nisi o wha ai longa o atu lava le se fulwa whetā la, mo a fio anga o le a mata ina lona teu teu wina. Mai o le masino November, a fio anga o le a lautongia ma ua mau wha ai longa, o le a whaamani eina mai le tai 5 whetā la ua whaatu langai nisi o vaenga, ma le se fulwa whetā la, mo nisi o vaenga o tā penanga, a nuu mafio anga mo le talinga malo. O tala fōia mai lo tātu o tunu, whamnuia le tue fōwhanga o le nei aso, whaasoi fōia. Talo falava o le whapopongo talafou mai le si fofongo le lau mua i Wellingtone mo le nei tae ao le aso luas fulo iuni lua fe lua wha. Olo o langolango ina le awata mamai i mata upu tau i fe malanga inga se manatu e a matafausia i se isi tunnel ale malo i Mount Victoria. A o le i whaiarwhainga pa lota sa fina wina le pātia le National e a matawhaianga luenga i le tunnel i Wellingtone i le whai unga o lana nofua inga mua mua. Ina watula i maile malo so whaatasi, sa la tau whaamuta le polkalame o fe malanga inga e fitu te si male whaapiliona tā la o le Let's Get Wellington Moving. Sa tau tino foi o le a whaalelea awala whaata amilo i le Basin Reserve, ma whausia se isi tano i Mount Victoria. Whaaliele minista o whela wa inga Simeon Brown, e tatau i le waka kotahi o na ilo le leitutongi e whausia matausia ai awala fo i le atunuu. Ona o le tano lo se vaenga o le polkalame a le Rons, na ta unga e Brown a whai e whautua ina e le ofisa o whela wa inga o le a lango ina le malo le whaonga ina o totongi e whesosani ai i le totongi ina o le whausia ina o le ngaluenga. Ua whaia e se loia le ACC se tangi whaasanga i whalaputuputonga le ACC e whina waimata upua tangata e manunua ma ua le aininga luenga mawhale a o whaatali mo le silia i leono masina e toi loilo ai whaai unga o lo o whina wina. O Warren Foster o se loia whaapitua le ACC ma o lena whaavaina le ACC Advocacy. Na ia whailaina tawa lumanga o iloilonga whaamasinonga i le whaamasinonga mawalunga. Matalo sanga ina i le ACC ina ia muli ta ia na whainga whaavae. Na whaalawiloi whaamaumaunga na tu ina atu ia Foster ma whaasoi lunga le leiti o New Zealand o lo o whaali ai le umi o iloilonga aloa ia e tusama le lua se lau aso. Whaatasi ai matangata o lo o mawhatia i manuanga ma afianga tautupe i le lima whaiona whainga luenga a o whaatali ni tali i talo sanga. O le ali iswa whaia Andrew o se tasio i la tau na whaatali tali mo le silia maleono masi
masina mo sa iloilonga pe ona whaailoa ilunga le 9 i le aso na nafi. Na sa ilia e Andrew se tonga fitinga whaafo mai a ole i o le kirisimasi. Mai tolu manuanga ese ilona tau awanga vale e o mai a mati ua mawafeso ta inga mafo mai whaapitoa ma whaai unga isu enga o le MRI e whaamaoni ai manuanga tonga. Peita aina taliane le ACC a Andrew e alai se telefoni e le tali tonu o manuanga ese i e tolu na tula i mai se whaalawelawe tasi i le ngaluenga. Mai le italiaina fo i le tutongi ina o le tautonga pe tu ina tu fo i se fisosoani tau tupe. Na sa ili fisosoani Andrew le komiti faufautua le ACC ma whaawao na ngalulu e whaatasi ma i latou. O le ato ilo ina lana mata upu ia Septema ai uasilia ma leono masina talo na ia talo sanga mo se fisosoani. E silia ma le luas fulua fetala le tupe ua whaatonu ina i se landlord po oe e anaina ni fale Southland ina ia tutongi ina ona o le nofo mau tutongi o tangata i fale na maua iso enga sa i se tūlanga e le talawhia ngai ona nofo ai se isi. Sa amata whaatautai ele so enga ina ua mai ani whaasea e winga i fale nofo mau tutongi a mati o le luafe lua. O ia fale e umia e le Hillis Shearing Limited ma ona whaatonu ia William ma Sharon Hillis. Na mawaile au so e matanga luenga o pisinisi whaafotunga o mai fōmanga luenga le tele o whaafitauli i fale. O whaafitauli au fiai le liki le tawalunga, le atoa whaalo le fale, le atoa whaalo le fale taele, le atoa lau papa mo le puipuinga ma whaalo, le aini whaailo asu ma le tele o isi whaafitauli, e le saunga le mu mo le toifua maloloina. Na whaailoa le MP e le au sia tutuunga mo fale i lalo le tulafono, masama Salomia e le Italiane le Hillis Shearing Limited i talo sanga mo mea e whaalelei o le fale ina ua talo sanga ina e tangata nano no foai. E ai le taimi na ave ai fale e whaonga e nisi o le keni o le Mongrel Mop. Masa whainga tau na whaau wau le pulea ina. O le whai unga le whaamesinonga ua polo ina ai le kampani ma na whaatonu sili i atotongi ina le se fulu ono afe lua se laufitu lima la e whaamanino ai le solitu la fono o le whai o ninga yoinga. A toa ai ma le lima afe ma le lua sefulu la e tutongi ai le tau singa le lei o fale. Na tau fiafewa inga ilaina uma mono foafi au kilani le asona nafi, ona oninga luenga whaau wawa le au fai pisinisi makamupani e nafa mano foafi. Na whaalia ele ofiso fela awa inga au kilani e na onina ilaina ono foafi na tatala. E ai le Eastern Line ma le isi lua ilaina i saute. E 5 minuti o poloka le isi no foafi i le Middlemore Station. Pe ona lipotie le le tio New Zealand. O le whale tono fela awa inga ilaina i sasae. Na tula i mai le taimi pisi le taiao fewa inga luenga ma whanau i a onga. Ua whaalia le whaanoanoanga o ni a inga saina ona o le a whatoa a matau na ngalulue le ofiso fe malanga inga New Zealand i visa siasi ta i 5 tausanga mō mātua po o parent visitor visa i le tausanga fōu. Ua whaamaunia le minister fe malanga inga Erica Stanford le taimi whaatulanga ina. E te le mata au putau fe malanga inga sawhianga i male malo ina ia mautino ai le whaamautu ina o le tūlanga sao o tua o i o atunoo. O le whaamoemoenga autu a le māloi le taimi nei, o le whaamauti noa o le whaatulanganga o visa a le AEWV. E ui o lota lia le toa tele o tangata, ai umi se taimi e o mai ai le vaenga o visa, e fuai fuafuanga o whaailo mai le matanga luenga, pe ona sau no le whawhautua mo whemalanga inga Stuart Scrimmager. O le tamaitai au kilani a Elsa Wang, ua silia ma le se fulu tau sanga talo na New Zealand. Na ia ta ua e na te le talia ina lea taimi ona olona manatu. O le avave ona whaalawi loa i le malo lea whainga whaavae. I le taimi whato ase e mai ai le whainga malo. Na whinawina umai le National Act ma le Labour i whainga whaavae tau whemalanga inga. A o lumana i ai le whainga palo tatele i le tau sanga taluai. Ina ia whaingofi ai i mātua ma mātua mātutua o tangata malanga mai fafo e asi mai i o latou a inga. I le taimine e mawhaia mātua, whaapea mātua o mātua, o na nonofo mo le se fulu malu māsina i tutonu o le tolu tausanga i lunga o le visa asi, ma nonofo mo le ono māsina i le taimi e tasi. Na whaali e wang o na mātua, ono sfuru fitu ma le ono sfuru walu tausanga, e tatau ona whaia siakia leo ma le soifua maloloina, pe ao mai i New Zealand, mai popole i le taimi e o ese atuai ma New Zealand, pe a uma le tai ono māsina. Sa ia talia le visa
mo matua siasi le ana whaailoa le national o le aonga mo le 5 tausanga ma toi whaafou mo le isi 5 tausanga peitai whatoa whaanga solo mailoilo mo le tausanga fou. Ua alu i lumatulanga whaalelei au ainga i Ashburton e ala i le whaafasenganga o taota i kālone la pisi ma ilo le leila pisi e le pala e tatau na tuu i tutono kālone la pisi sama peitai e to atasi le ainga ua ave sia whaamalosi kālone la pisi ma le toi tuwai le loli ona o le tele o taota la fuai ma isi la pisi ese e tuu i tutono recycling bins. Na tua ia le ainga i le tuuina o le tele o kālone sa sama ma kālone mumu i luma le awala e ai tutonu le tusa ma le fase lau walu se furu kiru kalama o la pisi la foa ai ma la pisi e pala. E whaauta loli na whaaleao ngā ina uma o tautai le pala talo mai le lua whelua tasi i Ashburton. Na whaalia le pule nuu o le whaafita o li tele lava o le sueina ma le whaavasenga ngā o tautai kālone toi whaao ngā ma o le tele lava o pepa i ila mea ai lava mana pekini o whanawiti. I li poti na whaatusatusai e le pulenga kalai estete whaapea talo mai le masina o me e lua pasene tutusalea ma le se furutasi o uta o recycles na whaalea ngā ina pe la foai. I le tau atoa e sfurutasi awhi tā lalo na whaatupenga. I tūlanga o isi tuainga o taota e awhi se lau no iwa tōne le mamawhana lafo i le Kate Valley Landfill i a Aperila. Ma wailau whainga i se funulua awhi 5 se lau iwa 5 tone o taota lafo ai maile lua awhi lua tolu anga ai maile lua awhi lua whaa. O loo whaanga solo suenga leo i se mata uponi tino maliu na maua tangata whauwhale i se whale Hillcrest i Hamiltone i leo auli o lea solua. Na whaailoa leo o le tino maliu na maua ina ua eli lunga le palapala mo se ngaluenga pei ona saunoa le leo sa tini sinia ya leo pilei. O le anga lulue leo sue e whaamautu ma sa ili whaamaumaunga e winga i a tino maliu ma o le a umise taimi e whaiai a suenga. O le afiafiana na fina lipotia mai ai le tio New Zealand, le maliwa yo se tangata i se whalwhainga ruenga i whakapara, tusa lea ma le 2 kilomita le mamao mawhangarei. Na longoina le WorkSafe ma lo o whaia suenga leo i lea mata upu. Tala fōwia mai le si ufofonga o le laumua mo le neiva ainga o le tae au.
E whawhianga mai le Mika Sisters ia na ua se fuluiva minute ua te nei le tūlai e iwa ia le tautua ma le tātou kalame le ata le tae au si whonga la mua te whawhiroa i me toi whatalo whatu mo le whapuponga o tātou telefou te pena mai ana whasau le tūlai se fulma lua ia me se o tātou tala mai Samoa o le aso ai o le aso whangota le aso nei lau vai e le whangota maurula langa i malulu le whangota ofi au te le lopo o a mai ia le ia tau isi tō ni usila mo la tō ta la tō mana ia ia mana ia wa ale vo ise me fai ia la ile o fele fale mana ia e ti fa savili ma se tu vo ise e ni lungo de sami ma sa o le ia ala ma vena ia fa si fa ise lima pe se fa ia e mo wa le ia la me la fa tale fu ele alu fai lo tau maftanga lungo de sami alo lava me o te tonu wa mtalia ya o ngasfa na ni yaso ia o le aso fa manatu le a maori malolo foi tatou le matariki foi le verso fo so lu ful valu eu te lo tasina so malolo le la talata mai mo ero e fai eu fo nga mau pe te maranga eu kilani pe fe o la inga ta fa o il taimina as foi le verso fo o ia se vai lai ino ninga uma ngaluenga le stofi yo mana ia yo le so malolo la na no tu o lo to mai ti le so lima mal verso le ona tu alo nga tamiti ia te mi pisi fo ya na fo inga ma fo fuanga tangata pe fo fanga malanga va lele pisi fo le te mi na ia mo ya va ve tongelo pase se te wa e watu ave uma tamiti a nga mala to matu ia va no tango ta fo le fo inga a ia le va pase tu fo mai tawa fo le la va lele fo le domestic au kilani pe ole na mau mai ona ua a mata ona tam faile pulenga mla vale le au kilani vole le ina ia so ta ia le fale le tele le mla vale le tele male tamai mla vale le ne fengo fi e fo le mo na tanga fe wa pe todos fulim pasene na uma ana fausia ia le vai na o leva tele ta tiel bloketi ia ta fo ta fa ia na ua mata na fatin mana o te loe e mai alo e lunga ile to e longa to mana mi se passivo ile ia esa e pa alo a ta sa vali mai ol mala vale le tele mala vale le fa va malo mala vale le fa lo to fa ia o le matua te o le mamao ia mo ia e pi man ia e te tengo ta to e mai sa mo ia e te sa to su el passi te alu o pe a feite tu ai mai a va ve mai ferna to e tu la uta ile si ai tu na ia na lo sa wa e so lo vale le pe mane ia to tonu fo ia mle vale le atolia ia le o nanga le domestic ia tu sala pete io tu sala pete sa vali o me fa tale vale ia tu uma ato I ciao moi ia o ni to fe o mama o mama tu taio il proketina moi ciao o ma fu an foi na ni so il proketile fa il mle vale le ukila ni le ma fu ina pa u nungo tangata fe malanga I si tu pesi ia I lunga ono le sao na company va le proketi na fa ia mo ia almana ia mo nei tanga fo ia le tu ai na sau va le lo nei ala va mai tau no va le samo ia wa sa va li vali ma lu le fia fi pa fa pe tau no le fia file ia mo nei tanga ma tu ta wana ini ta va le mori mai I le sama I mala va le ia pe fa nga fo le pas ma le lo talo ma le pe sa o le ia ta to au ngai le o kato sa mo sa o ki dan e man tu ele se mala va le Auckland Blues mala va le ia a New Zealand to ia le au fai fa to anga ia o le Blueberry ia o le na fai le la to fono ma wa ia fe tu fai foi la fai fa to to tele foi tanga la tu tenga o ia fa to anga si va ngale ia ia o le Blueberry le futa to le avocat o tele la to e unga o avocat ia sa awa le tala moni lava e la tu sfalo lo ta ngo fia le avocat e ta tau ana masalo e mafu anga ta ngo fia ia sa le market uri avocat ai a maua la le talia e fa pela le tewi po sfalo lo la tu talia ia avocat o ia me fa tau la to e man la fo la mar company ma la wonanga na tu la fon ona fa sa ia le vila ma ua I fo le tai au nei tu so news ia au mai o mo me o mafuanga fo I e tuli le tangata mana na ngaluenga
E i le tangata tuli mana ngā luenga, pe whaate e mana ngā luenga ai na te le lu ia company. O no, lau mana tua ia e sa awar company. O le tau fōreu tātou iei. O iei le ia te tau o le tangata whai ngā luenga e. E wha ai pe, e le wha pe pula company a fia tuli a tangata tuli. Tau nei ni mafu anga wha le tū la whono. E le tangata le sa whai ngā luenga i le Fonterra. Na la fola i le message e wha mahalo lo ai o tangata lea. Ai lua sufi tau sanga o ngā lua i. Ai te ua wha mahalo lo i aso no me lua whi lua. Whai lor whi naunga. Na awel whamsinonga leo le Employment Relations Authority e whai. Ia le umae, ia le ua whaatonu ia le Fonterra. E le sa o le mena tūle i stama lea. Ia le lau whaatonu e fast furu a whi tongi. E tongi le Fonterra. O na o le sa o le whamalo longa stama lea. Ia o le tau atoa la e maua le li lea e luas furu a whi le tupe ue maua ona le wha maina o ia le tuli. Ia mauna langona mawhatia, mauna tutongi i le maua. Sfuru i wafe lufuru lua se lau tas ta la. Na winga la e mawalan fast furu wafe ta la le la mo. Tu se bevele le o le fai unga ele o tala feanga i fai lana lu i le tangata whainga luenga. Sao. Le vita tala no so olum tāpune i awane isa wa ina ta tangata whainga tangata sa mo Pasifika inga luenga. Awane no fua i awane E le fa pela tatou tali atu i le malosi fo i le o le misa e te tali atu e ala tu la fono sa o tu la fono fa malolo yes e na lolo le fina mena le malo ne te no ni sila e se le tu malosi tanga whainga luenga malo e tanga whainga luenga sa o le ya ne la malo istama le lufu fito sa ngolu e fast food wa fela tu pelo tala e vai lai Yo le si vaenga wa James e afia uma ata to vaenga le mo le va le tanga foi le landlord ma le pe ona mai tatu telefon le wa fa tu ni foi le famsinonga ia le landlord foi le tongi luas fruafe sta si o tanga sa no mo tongi lona fale Southland ona tu rang foi le fale tonu le fale sa no foi si tanga lona soi fu malo loina sa ola pe le ano ia tanga ona le fale le la wa avel famsinonga la tongi luas fruafe o le si tu e ma nei foi famina tu au la o si le fia le tu no famina tu i fou se si alu i alu sono fale no foi pe o io le tenente po io tanga mauto le tai mo mua te alu le fale tanga tapu e uma ta le fale to fafo o le va o le fale me foringa na ia ile aso mo mua na e tau no tanga le se fe le yata na e po se computer se faila pe se fe le telefone alu aso atu ina oile len load po tanga tana le fale o in fale ngai ala mau mo ya o yata ata ino pu ile aso le no sa wa pu fa fale wo lo fale tu lo le ngana e si wa me ia te mau uma e te mi asi le fale ya pu uma wata ya pete tal novo len note fa o ata o pu o me ia ia alu aso ato ya la utangi na tangata no fumautongi na lau malo el fe e le fa pe o ia na fale na ia lo na pa wa pule ai el fale o le fale o foi na to len lot mo tangata mautong ya mauti no o ausia ia inga o mai el malo ia ma fan fale ia le hit pump na tau sanga o ti ana saul poloketi na so se fale tau na hit pump le me fa ma fan el fale tau na smoke alarm so fale uma ia ngafatia le tauna au nei mode man me le nga me umana ia nga va al fale na no fol tangata ia ona i mai tangata mo ia mani sivanga ta o mo ta tau mo tangata no fo mo tong ia o le fale a watu ia tau sile lei mama awa tasina va nga fia le tangata le ia ona le fale e te no fo umilo na fale wala sia ki atua le lei ia po fale fo ia le fale housing New Zealand ia mana ia le watu le se singa mai o ka se mama na ia un matua umia na no for nafal mon ai vanga tau e famna tu tu no ia o lewa ta lo fatu sunga ya Frani tuina malo Frani ia lo fatu Brisbane Australia ia fa be foi le tenga le vao to lei malo le vao ia lo fatu fa be foi Abdullah Sataraka ia o Felicis Finai ia Jenna Bella ia fa be foi vai tu i Hasini ia male sunga tapu au ia tapu au muta
talo fatu. Fala siu na mafuta mai tapu au. Fala siu. Ya. Malo faftai. Te tele lawan mafuta mai ia le la tatu o si fa fianga nei ia ona fa so le tatu proklame ina wa afa tonu lava le tula iva le si fonga la mo Wellington.
Malo aftai o nai talo talo nga fo ia wa fo le fa fo mel tatu tunu le ni tai au tala mata o le ana tu tunga va fa ila fo le tatu au le American Cup. Ia le sa fa mo o le tau sanga fo e to fa ila lo mo tu sau te Christete. Ia peita iane ia ono tu langa le na ia ile fa le tonu tu unga le nei tau sanga ia ala i afo ie. Mai si va nga pe ona fa alia. Ia le o le a le fa telu na ile tu unga le tau sanga fo mo Christete. Ai vai nei tape nanga o le tu unga mo te le o me na fau ya na ta siel fa nga e le toi fa nga ta siel lu mana i wa pe o ma fu nga o ia sa fi te le ya wa tanga te o me no fa la tu fa ali ama nei fo ile te mi ton wa na le na fa il fa ali na te usanga te o to yo kala este te tanga te na o i matama ia e vai pe le o mai ai fa se la tu fa ali na te tu fa i America mi se tu e se popoto i asole e o te mina e vai poni au ala fa to sina mai a me pela to fa linga ai ta ila to fa i fa le ai nga fa fia na tai mi wa nga amata ile tai au po ta wa le fia ia fa festival fa ma e fa manatu ai ale to zongo ia le o lo pe au kilani wa o Christete ma au kilani le tu mo le fa i mo le fa ta usanga i tono le fa ta usanga ya le la le o lo po o kilani le la tau sang fo o le si tala le ua longo ina mai ua matua de la Paris e falani temi nei o le la fa olympique le masino fo ya na ua mata ona vala mai ta longa mata ya ona fa ele o le tala ngalo ia a o le tala na tamaina ve la le ta a fuola inu ve la le Pacifica ya fe tau le le ala ko le ninga o tatu au Pacifica nei te ia a nu ye ni usila le malu ma Australia lo nga tau no va ve o ye ta yo pa wan me le taimi ia na tasi na va nga tau no va ai foi au ta alo atu no foi ese ia so ma taimi ma farani va ve o e fa ma sani le taimi o ta alonga ia mon ia e mai se o le tau ia ma tulanga fa pena i ta pena ia wa o le lua vai aso pe a malanga pe a o sa ni ma tu ala va matoi fa ma sani ta alonga ia me tau atu ai ta penanga si tatou walo vele sa mo tono pilonge na fa mo mai le Facebook le banga si sa mo ia o ila wal tulang le lei ia o tangata nei ata pena e awani manua io wa i do sa fa ina fa tala ma tan si e manua ia ta penanga le si a pe volta to o fitu pe ni si na ta longa mautino le ta te lo le te ia este mi lu mona mai le o ta longa le la ta va sa mo a mata lo olympique le selu fruono July ia ai umana sutasi o kuso e kava atoa le taimi lea e umano ia o kuso ai fa ai ulo le NRL Sauni finals ia tapena lo le toa sa mo na tua October ai tu se la wo all toa sa mo le Sauni o ia malanga ta milo au ia sa mo fiti tonga ia New Zealand Argentina Federica yo fo all da lon la pi ia ma umai fo emergency ia na ya ole si vanga Samoa ta ole amata ile tamsanga le kalapo malisi le la tu te fitu fo le ma sani te sanga uma ya nai au nawa mai ta watu na wele au tonga na fo malanga tu au tonga mo le fa mo le ta lu aso ta ya o mala sto nai fa te ne fa mo le apia pak ya mo le fa no mele au le plus mele au le Chiefs final fa fifa sto nai nei ia le sa lu ta no mala pepe fa te ia fo ile to malo si me sa tu pulot ia ta si wa sta male le te ia le au le blues ia te lo umalo ale la sa po le son fuete wala lo plex and facilities au tu stala ia Leon McDonald pe ini tama fo mo ye la to lisi a se va ta li fa mai ta longa ina fa le semi finals le na fa le super cup o inana mo tu la ngore se wuri ano winga eta umai le late le talo le Chiefs semi final ya ele ngata semi final quarter final ndo vai panga Chiefs le Reds kose mana o mai ya final Hurricanes no winga before inga ila ni tamai tono le Chiefs e ono manuia ya mo e ono afa ina ila mai sia wuri tato au le na talo for semi final ya o tala na ya ele ido fa mai ele in swa fo ai tamai na ta alo semi-finals le na matua tilo i selectors po la to video lo plex ya ile fa mauni se longa la umelia yo la stona i le fitu le fia filtalo
tau le ya tau se langi le tau yo kilani Ua ta ua le sunga ia le fionga sau. Lea tuipulotu. E matua ua fuha sole. Le foi le la mai report te mina la vea ai stamba e le to e ta alo mo le pe fia eva ya sole tu pol ma ele anga va foi mo le tua le mo le talonga le ma England. Ale u fata alo sia ele o foi le ise va nga le fosila na alu tonu e ta alo in mo sona vanoa. Ina ia wa ta ona sia ki le fo ma ia to na se lau pasene ia ona to e na ta alo ile au te loa ole ungan ole tulanga na ia. La na aina sia ke fo ma ia la wa to ma lo si fo le fai ona ta alo le stona. Ia mo ole talao talonga lo mane ole se foi vai nga talonga tulanga fusuanga lo mane ia lava nga lo fa tasi ole ano le sa mo Joseph Parker mastama Maori New Zealand le David Nika ya ole fo nga mai ele fusuanga le fa ya setema la sufa ya ukilan ya ole ye fo ile fo fuanga fusu fo ile fusu fe Parker te ya le nga tala fo le mane ia ole halo leo New Zealand. Le sa amateur pe sa fusu le si vanga le si ale le va professor. Mo al mane yo le apa me paka e vatu stamale la tinga lu vatas. Le tama New Zealand le wa se la upanga mapaka. Le cruiserweight le fusu. Ole matua ile le ya fusu la titi le so. Yes, to to malo to le mane lo mo lunga. Sa. Ane ole I pe o pakan fa mo mongole io le luafe sfulu no le na malo le fusi le WPO. Yeah. Ya e fuala ye ile anga isi ano le o New Zealand. Ya o koleni fo te mne wa fa mo ya setema. Talonga kirkiti tasi le wa fa le mai o le ano le o New Zealand le ile o le kapteni il terminate talonga kit. Williamson le fa lo mai e wanga ia tu ai longa te kapteni le T20 ma le OTI. Wa uri matua wa matelo matua pe la o talonga le to ino talonga le test fa va malo di maso e to lo talonga le lus fulu ma limas fulu ele au foule ya ringo to langa na le va yin usi le swinga la stalla tamata to ole ya savano to au ya ile pa umano fole ta pena ile po lo langi le o fanga so te minne i West Indies ya wat of tau fo ya le kapteni ia le wa le mo se vano tato au le pa umano fole la amat ia sa ole tala ole liki mo talonga ole po fo ia na nei le amata talonga liki ia o ile ai te fasa o le aso ta ole amata is freely ia la ta aloi ia le Dolphins ma le Storm se fulu le po o le Warriors o le sto na ile lima ile fiafi molaki la di le Warriors o le va vita o nu e maua I il taimi le tasi lo nei le se a fa ina wa le wa umana fa ta uma pe por ta longa le Blues ma le Chiefs ale mali ia wa ta fa longa nei le e ta longa la uri e fa sa la wala ka pia le Warriors ta longa le Warriors mai o numero tasi nei le Warriors I la ka ta longa ya ukilangi ono fo e ta uri o mala to pepa matamata to le fale le pe lus fuli mai a fe tumu fale le Mount Smart Stadium te le la po atala la uri la fa idonga le uta uri pe a fe limas fulu a fe no fo Eden Park le la uta uri mal limas fulu te le la po atala la uri la fa sa la uta longa le Warriors alo pe la fa sa la nei wa tumu nei le Eden Park yo no tangata mai I wai kato po fa sa la mo fa pena la fa ya e sa ola le Warriors esi tele esi tu awa ta longa le Warriors ele o se final o ta longa o le tamilisanga ai tu mua taulia pepa ai le fa to atu mua na le o ta longa le Blues ina wo le final sa wa ta longa le version tele le Bluus so le e tau le tanga tamat o le sa o ila u tala o lo no winga Lopez fulu ma fe tanga wa kato ila malanga ruma ele tau dio mai si pepa na tele tata wai kato wa o kilani mo ia falintu pe fa tawin pe ana fa pe o Wellington ele ta alo fa lunga o te loe fenga ta mo ta to ele winga tele fenga ele to tele pe wai kato wai le mo mi se va le ya ver ta va le mo ava pe o ta to lima ta to fio ta le wi ta to pe ele to ngi ta pase selva le mas hotel mas me po no o nga ta lo mo to mai fa ele tasia mala fai tu la ya lo ta al mana ia na ta lo au ye lu fe la ta
Ia. Ala mutua ile yo fi al malai. Tu fi anu fo afi taxi for the coffee for the pia. Ia. Motels for the ainga. Mutua ya mata tu al tai au la stona yo o le level pon mles sa fa ya. Ia. El lava ita penanga. Ya mo to yo kilani fa ito for the ainga fa tele ke puava pankeke. O tele fo yo tele pe pana la tau na la tu moele le ia fa mata mo me yo sei. O se ia mo fu mo le pinta longa vo le sa ala utari ia mo lo pe pa tele ton ke longa tele na pe pale la ale tu mo talo ia tu la ia ia dai tala na ta longa mo le se fiele tu no ia le la ta tu se tu fa fi fianga vai foi lo fatu elen fa pe foi sumika aso ia tamo antera e malo va tai ma fata mai to es fur minuto na tarde es fulu Matango fia na wa ilala se asulu ye na yo love nuwa le moana ila masina o mata ango bedina tawita filanu lanu wa ipe yo susana be o sei a eta oto watu manga afai tele tele tonu yo winga man suma tama futa Botele pelo yate ole la masu eyo tua oila umasima na otomoti no au bisia oya ole ma we papasa tawo never mind la yo lo mutule la fa yo lo mutele la vale ba le lo fo ile ya le ma fo ile fuli malesea never mind la yo lo mutule la fa yo lo mutele la vale
se la fai e aure lei. Hey, 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 hey. O anga I whanua malau anga nu. Roa tu mau pe whawa mau. E mamalu lava ono Yesu. Wha mole mole whai maa waisu. Le ai si tasi fōlinga mata. E pele lava oi lo fatu. Whai uangalo ya oi le alofa male loto mawalalo sau fo ila oi. Sau whai mai o au tafa se I whai le alofi amatai ole no u. Wha longo le le se whai mai o se upu. Ewa mai le lala le alof mutu lea. Lap whai alo mutu fele lava lea. Wale le alof fo hai le ea. Le maua fo I le fuli ma le sea. Ewa mai le lala le alof mutu lea. Se lap whai alo mutu fele lava lea. Wale le alof fo hai le ea. Le maua fo I le fuli ma le sea. Hey, 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 hey. Se la fai e aure lei. Hey, 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 hey. Se ngofo mai I lalo, malola mai le kipi, ai aue ke ka alo, o ka mai ki ole mo kele mena kumuri wha alo alo malok mo lalo, ai awhai ai e sasi, ngwinga lau ka koe whai kui whafu, ai mai o pule ongo, o umanga mai kofia I ai le fue marko o koro, o lau lau ngai kosi ai inga mau malai fongo, o mamalu mau pa ia e whaame melo I ai le loko, ka kopala me wha songo, sa kukula whai, whai marko o ko o lunga fui whaku, wha salele anga, lako pule lunga wa waku, Nanga e mau mai pule sale aula, vai ko pule malai, u fale nga fulu ma fofonga. Nanga I fo mo fai mai e pule sa fo. Finga o lo malai e si o mi e fale lo ku vai singango, le ku malo e pule a sa o lo malai fongo o maki ai u au. Pa solo mai le ku sale nga o le kala mana mana mai ka vai ka si fale ko le malai o le kamau a saka. Palau di sifo, ma palau le fale fai pule palauli. I lo malai fongo I veilo a, se ua ako kingo le kama ma au le lei. Sala fai e o oenga moe pa I o le kala le lei. Le mika I le loko e fai masei, wa sau fala le lei. Le moku fai mea ma fai lau sala fai e au le lei. Ewa mai le lala lei alof mutu lea. La fai alo mutu fele lava lea. Wale le alof fo hai le ea. Le maua fo I le fuli ma le sea. Ewa mai le lala lei alof mutu lea. Se la fai alo mutu fele lava lea. Wale le alof fo hai le ea. Le maua fo I le fuli ma le sea. Hey, 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 hey. Se la fai e aure lei. Hey, 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 hey. O le whawhianga hea, mai leo whepese a le Samoa Ula Gru, ma le pese sa la whai au le lei. Io e. Ni vai ngore tātou puklame, ia, ma le tātou atore tātou. Ia lo e tue telefu i tātou teimi leo, tue 3 minuti na tāleo le tūlai se folu. Io e. Ia le wha tatianga le puklame le yaso. E le kone whare nisi sa whai e sa moa o le swingo le tau. Ia. Sa wai le fionga le di pule, ia malisi o le tātou o whenga luenga. Le la la toi fa fonga le vanga lua o le puklame na sa fata no e mari, ia na yalo I o le sungatase sa wai le I toi aso le kone whare nisi na le swingo le tau. Ma nei foi mai leo le vanga Pacific o le vanga Talavo la tau ai swingo le tau o la tau ia. Ia. Fenga mo swingo le tau pe au mata tau ni tau sanga stele o no. Mo. La folla tau sil fie swingo le tau o ala tau sao e tau no fai fa le iam. Ia. Le la tau fa fonga le vanga lo na dua por kala mena nei de se fulu o le tele tito se fulu. Ia vai le foi le fa fianga se fulu dua tau telefon. O le a fa ua tu ni usila nei tau tu tau le tonu ile fiafi. I stato por kala mena fo ina tau le tasi. Ia le tau lunga ile tau le tolu. Ia fa fonga mai per tau tua. E tau al tonu le fiafi. Nisi o mafuanga le malfia o le ale mouseva noe. Tau tua mai tase sa ni aso. Swinga na tasi. Ia, na, ia, lono wingo le la tātou mafu tātou nei teimi e tau le tū lai tōru le whiawhiana nei. Ia, mai tātou visa utu I nei porinua. Ia, ai, tātou atunu, ia, manuia fuafuanga mga ruenga lo whengai mautau le nei fui tai au. Ia, toi whataro whatu le sunga ave au na ama. Po na ama, ia, ave au, whaftai te le lava le mafuta mai. Ia, ma le tina matua ia sumika, ia, I nei porinua. Malo lava whaftai, ia le la tātou in nei whawhiawhianga.
Una so le man tatu kala mele te ole tula sfulu ia fa pe foi ia le sunga malutafa le wa mafuta mai nei taimi malo manu ia foi fo fango nei tai au
Samoa. O nisi taimi pale fai titili a o susulu malo si olela. Apa ufo itimu nga ua lolo vaya uma ole taulanga. Fautuanga abe ile malo, ia la vai ile taulanga. Anusa ato timu nga ua lolo vaya tafe mai masiama. Tafe ane ile maketi ua pei o se vai lo pala opua. Se vainga ile tau o oloa, e la mona ile whaanoa noa. Isi o ka mupani poloki, ki e ta e masina lava matasi. Tuai mai fo ile nei tsunami se i oa tuai ile langi. To e whaatalo whatu ia ma le nganga whaaloalo i le whaafonga tāpua i mai o lutāntu. Tunu i le nei tae au o le asa wharile nei aso tolus fumaratasi o le nei maasina o me, le aso mulimulu le nei foi maasina i le tātu whalonga, ia o le maasina o le lima o le nei tufsanga luafe lua se fulmara whala au tau o ona neo maramitu i tau whinga whaivalu, ia le umoa lewa noi le nei a tae au, wana polo kalame whaapitoa o le whaasoa i le suinga o le tau, Climate Change Program, e pe ona iai ia le so onga mai o le whaataritanoanga ma le fionga le ipule ia masanga te anu moresi i le aso wharile na mai atu nei. Na mātou tano mai ei mātou i Samoa ma le nei tua whaafine ia ke Sila Lam Sam ma ne Sunny Lam Sam i o nisi fo i o sui na mātou a wai atu ma le fionga le ipule ia masanga le ngata fo i lele sunga ia tā Sisa Lam Sam i le whanutanga lo na wha mo le suinga o le tau al Pasifika le sau suia i le Universitea o Awa Samoa ia i vaivase i le vaiaso na vai atu nei ia na va lua i ma le tātou Universitea a le Victoria University of Wellington ia le fonutanga lea ia sa tali malo i Samoa ia na pau atua i le tele o tangata mai lea tunu ma lea tunu lea tu Pasifika Australia nisi foi o sui me Amerika whaatala no ino na mata aupule le suinga o le tau ia e fia le nei vaenga o le taeao le umawal fisota inga ma le tātou ofisa i Samoa i lalovaya o lo mafuta mai ia nei utua whawhine ia ke Sila ma ne Sunny Lam Sam ia na mātu o wea tira whanutanga tā alofa ke Sila, tā alofa ne Sunny ma loro seifua nei taeao Alofa mai le tau i nei Samoa nei taeao o feo lolo ale vevela o Samoa lua ia te loa na nafi fo ile na o ana po ia male amtanga mai level vai aso nei pe tolu ia pe fama fui e la iti na so i nei Samoa ia pe na ia te loa ia me ia le sa lunga news ma fui e la so vai aso nei fa pe lima ia ma fui e so e so i nei vai aso i Samoa ia o e ngata ina ia o tau fo i sui lava tau i sistemi e te ia te tōti nunga ia o i sistemi te ala mai ama so i bevela so e i o nei la le tau feo lolo mai de e lo timu e lo la te fo malo whawhtai a ke Sila o le vai aso ne te nei ni tātou mafuta mai nei le tātou ofisa ia le ua uto e fo i mai au i New Zealand ia na ulua foi mai tātou por klami nei Samoa le vai whawhtai mo lava noi le tae au e le mana tu e mana ia ke Sila ne Sunny mana ia tu e whala ui tele mai le tātou mata por vai aso ne te nei ia mo i lātou fo i li mo lava noi whaafonga mai i le tātou por klami na mātou whaaso antu au i ili ia aso ta itasi o le whorotanga le sa usuia i le tātou Universitea o au Samoa vai vasi o le mata po lava i e aunga lava i le suinga o le tau por climate change tele i o tangata na whaasoa whai fo e lātou por kalami e au lava i le suinga o le tau o ngā luenga i te tau na tātou a ngā iai o le manulau ti o le whamoe moe le nei fo i tau sanga peo na iai our oceans le lau te vai atu whai mai our ocean our home climate resilience for a blue Pacific o loinga o le tūlanga o le siusio manga ia o ngā sami le i tātou lātu Pasifika ia o lo tātou no fuanga le o lo tātou whaasino manga le ia e tau na iese ngā luenga i whaasino ai ia wale pui pui e tūlanga o awhianga o le swinga o le tau a ke Sila me le Sunny mana ia tu atu na ia vanoi le tae awe tātou whaasolo i tūlanga o le tātou whaasoa inisi fo i o presentations ia o mataapu fo i na lua longona ina fo i le tā ua fe au na moli mai ai
Ia whaftai mana mano te ilo le la mua atu ia la mua atu. I le vai aso len te au te ilo le sa tau a mata atu e whamsala ina o le si session sa ua lava le na matou a wai atu ia e pita i ona ele I lava le taimi. Ia e whaftai o te mawale mano ne to e whamsala au ili e toi ma whalau te le atu ia le fu ia vaenga ta ua sa matou whalonglongo ia I le conference. Mana ia. Ia o le le autu o le session le sa o awai ai ia fa autu ina fa pia economic and social impacts of climate change in Samoa, a sudden rise in the price of local produce and its impact on local customers. Ia por si lungo o le tau o fala au aina ia ma mea tuto tangata whai whaatoanga I nei Samoa. Ia ma le awhianga wa iai lungo tangata whaatau ia ma tangata Samoa lava ia. O le nei session sa ita ia le sunga ia Pulo Wright, ia Pulo Wright o se lecturer I le University of Samoa ia. Sau noa ia Pulo whai mai sa alu atu I stores ia po tama I whale ia au tafo au walo te loe tele ia nisi o tātou ia po o tau lo asiasi mai Samoa lo tau tanga ai tama I stores ia o tafo au wale whaatawe ia whala au aina ia me tutoa tangata whai whaatoanga. E se lau valus fumal fitu ia stores sa asiasi ia ia pulo mai sa whaatau tai eila na research o ana sample questions la sa ave I tangata whai whaatoanga po tangata e ona ina ia stores ia. Lia lau tam whai whamatala au ili atu. O le fisimo mua, do you receive any grants from government and private institutions to operate these stores? Ia pe ni se ia po ni tupe ai mai le po se fisosoani mai le malo e fisosoani ai I lato stores ia malato fale ainga IT ia o telo tali whamai pulo mai tangata umalawa ia sa alu ia o le ai so longo winga e self-sponsor uma ia so sa tangata ia o lesi facility, do you have permits or temporary permits or licenses to operate your stores or activities? Yeah, the answer is no. O lesi facility, what type of produce do you sell and what range of prices? E whaatawi nai ia whala aina ia o le tau o kāpisi o kāpisi o talo o koko Samoa whangusea ia me whapinai whaatawi I whare ainga tangata o le tau o kāpisi lea sa whaasoa ia I le range o le price o kāpisi o sefutala I le sefutala I le kāpisi o le talo pe ona o whaasoa tulwai aso lente a sa whaani mai le fifi o pulo I le tau o le talo sa ia I loa tau sang tau wai sa loa tala talo lo 5 tala ia o le talo I tasi 5 tala ia o le tau talo ia loa sefutala ia pe sefutala su 5 tala ngai loa sefutala o isi mea pe o koko Samoa ia 5 tala I le loa sefutala tau o koko Samoa whangusea ia o 8 sefutala o isi fesili sa tu ina atu e pulo I tangata ia whai whaatoanga. How many times or how long do they sell their produce? Ia o tale tangata mai lava tai au se ia o le po ia no e tātou te mai tauina fo I lava I te mi tātou te whioa I nungo le awal. E matala mai ia a ia se ia mea le sao le tangata ia I lato whale ainga ia e sao lava se I longa e uma ia lato whala au aina ia sao whaatoa I loa fo ila ia o tāpuni ia le whale ainga. Sawa I lole fesili Pulo Wright. Pe ai sea ua si ai lunga le tau o whala au aina ma mea ia tātou te whaatawina e fua I teimi utua na I le I tonga tā whaapea. Why in the rise of prices? Ia ana mai lola ia pulo ia le graph o se le table le sa au mai pulo na o vai ai. Pe mai e fase full pasene in the rise of prices is because of the increase in market prices. I le supermarket market ki le ai le market ki I Savalalo ia mai si market ki Taufusi market ki pena. O le matua taunta o mea le hala au aina le whaatau ai. So e whenga tāfo I la le competition I le vau tangata I whaatau I market ki lea ia ma nei tangata I la tuwhare ainga la iti ia.
A tangata le tau o le mea lai o ia e tamawhai ve lato e si I lunga le tau o lato ina ia maua le lato profiti mai e te le fo se lato ia tupe maua mai ai. Mali. O le si mea le na whaasoa mai ai 20% because of the increase in petrol, oil, gas. Ia o le tangata o le bensini te mine ia ia tūlanga umana ia o te lofo ia ia tangata o le bensini te mine ta avale ia mai whengata ia la tōna ua tangata whi whatoanga I o ma o manga I ta avale e mai la tō e mai te talo ma mea whapena ia o le si mafuanga na si e lunga le tau ia wa e wa tangata le tau o le bensini o ta avale le whaanga aina mo le au mainga o whala au aina. Moni. O lesi mea sa whaasoa 10% because of inflation ia pole alu lava I lungo tau so I whaanga I mea uma lava te mine I tusono sa mua. Ia o lana whaasoa lana I lima whaanga le alu I lunga ia le tau o loa ne o lo whatauina. Ma au mai loa ia mea ele le iai le alu I lunga o le tau o mea o lo whatauina I tusono sa mua mai se lava patino lava I mea I o whara au aina. Ia ma mea ele le iai mo tangata o lo whatau. Positive impacts on local consumers. Yep, by my Bulo writes, lifestyle and eating habits have changed for the better. Yeah, what tele na healthy tangata sa mo wale tue so ona tau mawhai mea ai mai wa le lei fo I mo lato so I fo malolo ina ia le tūranga leo le aludungo tau atonu e lo tue matua whaatau wai ia ni mea ai ia au whaatau lava le mea o lamana o mea la tau te mina. O le si mafuaanga o le locals and farmers have now gone back to planting crops or going back to raising poultry and plantations. Taro, banana, o le breadfruits, o le ulu le na whai mai ia Bulo writes, particular tele lava I le ulu le tue o tangata tuto ona I le pe o le talo mwhai te le space e alu tuto ia le talo ma le whai o le ulu pe e la ititi ale e le se space e limited le space e tuto le ulu so e kelea te le tangata I o toi tuto ia le ulu ia ma whapena fo le talo ma le whai toi fo I lava I le awala sa iei tangata sa mo I la aso tuto le talo tuto le whai ma o manga. O le si positive impacts sa whaasoa iei Bulo writes, smart saving. People and farmers are saving petrol and using resources wisely. Wale o toi so na whaonga ina le tatau ia resources umalava o lo whaonga e tangata whai whaatoanga ia smart use of vehicles, smart use of electricity. Farmers also going back to traditional way of cooking. O le tue fo I le awala tuaile sa whai ngau se mea ai sa mo ia o le old school tū noa ia po le umkuka I aso la le whai mea ai sa mo so ia o isi oni mea le leina e ono mau e ono fua mai le alu lungo o le tau o loni o lo whatau ni sa mo o mea le iai po le tū le iai ia le tūlanga. Whai mai ia Bulo writes o le limited or low budgets or income I tangata mai se lava nei tangata whai whatoanga. O le minimum wage I Samoa e tolu tāla le tū la. So e whika la iei pa e fua iai tolu tāla le tū la I le aso atua. I e matua le square lava pe le taitai I le lava mo le ainga atua, especially pe whapea na le paule o le lato source of income le whamui moi iai I nei tangata ia le whataua ia manai tangata whai whatoanga. O le si mafuaanga o le expenses will exceed revenue, cost of basic living will exceed disposable income. O le low income o tangata ele ngata I le mawalalo o le tutongi o tangata whai whatoanga. Ai ona o le climate change awa pe o le climate change lava le paululu mai ia nei sessions. Ona o le climate change e atiri atua ona whainga tā mo tangata whai whatoanga pataita inga. Tangata whai whatoanga ia malato whatoanga. Te ao o ina na tutupu ia whalawe whanātura. Ele ai se pe ona o whaasoa mo ele ini funds po se fsoswani man maa lo fsoswani ia lato pe ao o na o tūlanga le whaleanga ina o lato me tutu I whalawe whanātura. So o lato lava ia e toe rebuild ma toe tamawhai recover ia lato whatoanga ia o isi tangata. Pero whataita inga na o whaalongo ia sa whaso e Bulo.
e au mai lo le tupe lea po se tupe lea na whaanganga mo le pili a onga le whanau. Ia aloa mai e whaanga e recover ai pe to rebuild ai ia whaatoanga ma mea i whalea ngai nei whalawelawe whanātua. Ia mai e tele atu I si external problems I whafo atu nei lo le mea the issue they to tonu. Ona lo au mai le tupe ona ele sponsor lava la tau so ele o yese so swani mai se silava tanga luenga pol malo fo so swani ya la so le sima fo anga ono climate change mali tele fa la fa natura for my ear pulo right farmers will always be in recovery mode ele fa pe e recover ya na recover ya la permanently e recover le umi fo ilava e o fo su tau pe no fa so mo ele umi ana recover ya ai so so if ale anga ina fo ise si fa la fa natural so they will always be in recovery mode and sometimes there's also nothing left to rebuild that fa pero ye se fe so ani po se tu pe ala to e rebuild ai fa so anga mana to me o fa anga ina fa la fa natural ma lo fa tai yeah, peole yes I will on the recommendations yeah po me e manatu ye fa le ye tu langa le the rise of prices in Samoa yeah fa mai yeah pulo right there is a need for government intervention mana mia e le malo yeah mai si fa la potonga yeah di se fe so ani mo nai tanga fa fa toanga well see recommendation we need to reactivate price control board for government of Samoa. This recommendation was also raised during COVID-19 because of the rise of prices during that time. I may sa late me ore COVID. Yes, alu fo ilunga ta o me umalava ma o loa fa ta mai fa mai e pulo e mana o miona toe au mai ia le ma toe fa malusia ia le price control board le po le vaenga le lo ai ma ili ia tau sa o loa taitasi ma o loa tau na tau sisi ai tangata whaatau I o loa ia wili tau o loa ia o lo whaatau atu mai o le si recommendation we need to have in place the price ceiling and floor price control regulations e tai pe o le price control board a soft copy o le of the Competition and Consumer Act 2016 Samoa Trade Portal on the internet where parts of these regulations are stated and explained. E vaenga ne sa ova ai ana po I lunga le ai ari lunga le internet o lo ia le soft copy o le Competition and Consumer Act lo office fulma le ono le lo o au ili mai ai tulanga le o le price ceiling and floor price control. Yeah. Ma fa umai loa yalana session fa mai the only possibility of stabilizing these costs from increasing is settling policies to control marketing costs, for example the price control board, and the need for government intervention to control and monitor policies such as price control, appropriate permits for stall owners, and enforcing other directed regulations. Yeah, ole aso atunai le ide session pulo right si so lona lua o le conference of Thailand. Ma lo fa tai ke sila ma tongo fiela u fa so le ia a tai a oile. Fa ma tale no le tulanga fo le fa so le sunga ya pulo right. Le fai ma te ata fo le fa so. Ona pe ona ta u fo va so le te ni ta tu proclame. Ta to ye ma to ye malanga tu fafo. Ia leita tau e malanga tu nei New Zealand, Australia, America, tau nua tu Samoa, tu whaatau le market. E fo ile vaanga fo ile le peye e to mumu, tu lolfa voma le tantu, tu lupe whaitio e tau o au mai e nei tangata whaatau I Samoa sio tantu tunu. A leo e ta ua tu langa fo ile le whaasoa pulo right. E tolu ta la le minimum wage po o le tutongi lea le tu la tangata whaingaluenga I Samoa. E le whaatu sa lia I tongi e maua tātou New Zealand nei. Tutongi e le minimum wage nai Australia ma Amerika e peye e te lea. E le ma whain whaatu sa lia. O a fianga la i o swingo le tau lewa e sau noai ke sila. Ma nei e ia whaftai o le ua mai o i o fo mala malama le tātou tunu lau whaafonga. Ia o le whaasoa le sunga a pulo right na siasi I vanga fo I o fale o loa, I o maketi fo ia na ia tātu tangata I lunga la le tele, se lau valu se fulma le fitu I o fale o loa whaapea. Fesilingia, ma whaatara no ia tūlanga o le tau. I o ka pisi la tau I te mili pia na mai le whaasoa se fulu tā lai le lua se fulu tā lai le tau o ka pisi. O le talo na lua tā lai lua tau sanga taluai,
ia le lima tāla i le talo e tasi. A talo no le tautalo ia o le ua no fisile fiare tātu tunu ua o le sulima nga i lua su tāla pe o atu folo tolu su tāla le tautalo. Koko la tau ia o le fitu tāla i le lua su tāla. Ia malfangu sea, ia valu se fu tāla. O te ulanga la ia tātu te loa, ia afianga o le sui ngore tau. Le si isi i pe ilunga o te ulanga o le tau o loa, a meisi o fuala au, a faisua fuala au aina. Iso tātu tunu, au o fo ilane i se fai tio fo ile leo tātu tangate e malanga atu tu loul fa fonga mai o le tātu tunu. Ele o ia le matapia le mana, ele o ia fo le polkalame si fa ansoa, ae o vaenga ia tauna tātu no full time. O na le fa maunia mai konfrenisi ni, ia afia ngor sui ngor tau. Le si tu ulanga leo le o sua ngor sua au ke sila ni na esau noi. Ia o le pinisini alu le ta avale ia por piki apu e alu i tuai le manga. Ia walu fo ilunga le tau o le taunga tau tu ulanga. O vaenga nai te iloa i sa mua le tunu. A afia ngor sui ngor tau le wa tātou fea ngai ma tātou. O le si vaenga maa nei e le fa asoa ke sila ni tai au le fa popo mai. Ia o le tu ulanga le I se vaenga ma whaiuna ngā luel mahalo, ke sila o le Price Control Board le wa e sau noi. Iele vaenga le tono New Zealand ne ta o le Consumer NZ, pe o la tau ngā luenga e wa aile le company, whale o loa, le tau o tau o loa i e wha tau I tono New Zealand. O la tau fo ila, e a vele fautuanga fo ilea. I lea company, po lea company tūlanga o la tau, i a wha fe tau I fo ile le tūlanga o le soifuanga le wa iei. Ia le tfa longo atu. Wa ta ofi le Price Control Board o le saonga na ke sila wale to e yele le Price Control Board na temini. O ta ofi ai pe le o fa malusia. Ia le Price Control Board le e alu lava le o fa malusia ia regulations ia le Price Control Board o lo fai lava tangata ia tau o ana o loa e le tutu sai mal tau o loa lo tutonu mal tau o loa lo fatulanga ina mai tutonu Price Control Board le me tau na ia ai o le la e fa mai e pulo right tau na fa to e fa malusia atili ia le Price Control Board le wa pe lo alu ale le tau ele o e se fofuanga o lo fai ia ma nei ia moni lia talo si o le si vanga le wa lena e isu le malo ia taua ia o wau nei New Zealand ia ele Consumer New Zealand la tuva ai mai o io lele tūlanga ole o tau o loa mampena ia e fuai fo ia tūlanga ole o le soifuanga la tau ia o le tau fo le si vanga lau whaasoa to e fo i sa mo tūlanga fo ia o le toina o le manga ma whaatoa lau ele ia se teimi ona tātu o atu le la var tātu por kalame spesi ia anto e taliu mai le tātu tarnole ia le sani le tūlanga fo ile o le intensification ma ne tatu se atu vanga nei e fetau ile le man mata pule fatu ma tu tulanga o tau tau si fuanga ma o lo temini ile vanga fo ile fatu ino le ele ma fanua fa sa mo nga luanga sa mo fo ile to fai e fo i tulanga afianga o le swing o tau ia fa ftai atu tatu fa fonga lo sai mai o tatu por clamor swing o tau nei aso fa o pel tatu fa so va tatu por clamor spesi tu tri mai fa o tatu tanonga se va aina le nei I le tau ai nei Samoa o ne si taimi pale fai titili a o susulu malo si o le la apa u fo I timu a ua lolo vai a uma o le tau langa fautuanga ave I le malo I ala vai I le tau langa anu sa a to timu Lolo vai a tafe mai masiama Tafe ane I le maketi ua pei O se vai lo pala o pua Se vainga I le tau o oloa E la mona I le whaanoa noa Isi o kamupani polo kiki E ta I masina lava matasi Tuai mai fo I le nei tsunami Se I oa tuai I le la Atayo mai le mativa Uala mona le tingaina I le tau le soifuana Ua maka o kia kele le mamafa Le malo se I fai se fua fuanga Asulu I fea o tangata
ua tali e mai manuki ma isumu o le su ani usila i le si usiu o le pipi ua kiki i fafo e Samoa e faasalo na si usiu a ona tau au e talia pea faita talane pili o ua pe faafefea ona eiloa ae tali o manuki tapuni lo mutu pe a eleiloa e tau au lava ina se lau tala le tanga ale sa mai saina tupulanga o la matana nana so ia se le faapalapala toa anga e toto maumana vanila fupovi moa mapua o ina eiloa ele talapa weu la vale matelelo na fatu so o se ainga o la paie o fana ula to ale matima e ola ile matelai na fia a ai malele tangolima a paunga mea maua oe ole ai ma o ngamale moe vai vai si formato fiore sunga ya Tolmana ve misilu kisua ina wa fatonu li tulai si fubertasi tu tu si fongo la mua polo klama le fa so le subingo le tau climate change program i le ia so for really o lo fa wa tu per fa so ma le tanonga i le tulango konfernisi lo na fa ia o le subingo le tau no suia i lo tanto university au sa moi vai vase ia i vai aso talwai sa we tu ai suio tatu le tu si fongo la mua na fionga li puli ha sanga te moresi ia o lo tangata na itua whaafine ia ke sila mani sani lam sam ia mle sunga ia tā sesa o siore tātu le tio i Samoa. O lo mātu tatano atu le tai au le whaasoa ia o le umai atu le whaasoa atu le tamaita ia ke sila le tūlango le whaasoa le sunga ia pulo right tatano i tūlango le si tau o le si tio tūlango le tau o loa mawanga pia iso tātu tunu ia watu e whautuanga mo tātu e malanga atu i Samoa ia ono sa i le tau e lefa tu sa lia tau o tātu tupe mau i New Zealand, ma le tau tā la le mau le minimum wage tangata whainga luenga i Samoa, a meise lan tō lo ngalue ina i a tūlango lau il ele sio tātu tunu. Na o mai leo tātu whaasoa i le tu whenea ne sani, ia wao ne sani na wai atu se tasi o whaasoa, ia e lata lon na whaia ili mata apule whatua umatu nei, ia tātu su soro i pei lungo le tūlanga le intensification, ya le la foto ya te ia fa so mai li te mo li tai au ne sani ya va sta mo no ia ole session ne sa awa ya tu ia it was day 3 fa atu ina fa pia sustainable agricultural intensification in Pacific countries as a pathway to transformational climate change adaptation ia as ole o Raina Hoffman ia le sa fatautai ia le session matawa ia te o vai nga ia sa ia ta o te tonu lana fatatanuanga if I tell the agricultural sustainable intensification o le vaailia I fai fatoanga mai se lava I tonu nu ia ole o se tasio vaenga sa ia ta some of the challenges that the farmers back in the village in the villages are facing is climate change and natural hazards. Ia vaenga ia peonta o mo ke sila. Peol tele fai fatoanga I nei Samoa. They're all self-supported. I support la vai lato tele whaalangolango I ni fundings o ni tupe maua mai le malo. So they're all self-supported. But o lai vai taimi leleanga I le vai taimi leanga I le tau ia ma Falave for if natural. Telo time if aleanga ina ia crops ia po fatoanga nei tangata fai fatoanga. Ia ma peonta we ekesila. They're the ones ola to recover. They're the ones that rebuild their crops or their lands by themselves. Le falangolango ni funding mine malo. Ia nisi vaenga sata or some of the challenges. Ia o le declining soil health. Yeah, I believe this it contributes for ile heat po le vela le wa il tau il taimine I Samoa. Yeah,
pena fai atu ia kesi la ia wa matua I esea mo winga esea le vela le wa ia le tau I nei Samoa. So I think ia whapopolo ia le vela le tau ia ma whaleanga ina ia le palapala ma tele taimi pe wa dry, you know, the soil becomes dry. Ia whaingata e whaingata ona totoe tangata, whaingata ona tau whaola ia lato crops. And then it also leads to another problem, which is water management. Le tele o taimi ia tu inuula ia whiololo la nu ia lato ia vaitafe po tūlanga whapena e mawhai that can be their water supply or the water source. Ona inuula ia lele ai ni vaitafe po ni vainga pon tūlanga whapena. So the only thing they resort to ia ole whaanga ino paipa pole ia, and also and that could lead to another cost. Ole tau fo I ole swa vailoa ia tamine ia si fo I lunga ia le tau ole swa vai. Yeah, so all these contribute to that issue. Ma whawhaingata mo tangata ia, mo tangata whai whatuanga. The other challenge that he mentioned was the lack of facilities and resources. Tele o tangata e leo lava ia resources, leo lava ia tools o me whangaina. Ia mawhai ona vave ona to grow their plants, papin sosoani vai la au, po ani fertilizers, po ni vainga whapia. If sosoani ai ile vave pole, you know, the growth o plants. Ole si vainga sa ia taua, ole technical knowledge, or this is basic, ia te aulaya, this is where the ministries o matangal wenga vainga step in mai ia matangal wenga to educate the people, educate our villages, and also like the traditional governance. Ia tatau I matangal wenga malo ona faya lato lato campaign ia poni lato polkalame fo I whanga solo I nui tua e au ina ia tangata I awala e mawhai ono lato you know, to resort to pe atupu ia I pe atula e mai ia challenges ia. So the solutions that he came up with ia ole vaenga sa ia whatawa ina ole increased crop diversity, ole encourage ina leo tangata Samoa matala tupulanga talavou ia o ile totoina leo o talo totoina o maumanga ma sosoani ile totoina wai ia te au lava ia lau ia vai I nei Samoa ole majority o talavou, majority o tangata wale o toe fo I tūlanga leo ole toto talo o toto whai ia especially with the milenta o ke sila si ilunga tau o lo ia terminate with inflation coming up ile itotono o Samoa maso ai te lea I lava. So people aren't really resorting to planting crops mo toto ino o talo mawhai matulanga whapena ai wa telo tangata ona saso titilo o le talo pe atoa up to 3 to 6 months e totoa I le talo whatoa maua mai ia ole whai ia whai atu sina umi ole taimi e whatali ia le fua mai ole whai ai so o vaenga la ia pewa leto e pewa amata ona mei e se mai e tangata mai le so ino o maumanga ma amata lonti tilo I vaenga ia o suenga office jobs. And one other thing le wa tele majority ole o tupulanga talavou ia ma tangata malolosi fo I nei Samoa, they're resorting to seasonal jobs po ngaluenga whavaitaimi ia malvaenga la lea lepe e whawhenga tai ona ele o tele e tua e whai ole tuai e ule taimi e maua mai ele tupe I tuto ino whatoanga ai ole titilo fo ile le vaenga tupe maua I le vave ona maua ole tupe awa tolu fama sina leso to talo fato amawa ia tupi. Yeah, in that 3 to 4 months mo compare nga ilinga luenga fa vai time. Ma so te le lava te le se senga o le se le ni lo mawa mai I vai nga I lu. So o le si vai nga le sa ia tala no ia o le si
ele ngata I le totoina le o fala au aina ia o crops ma vainga whapena ia o whatuanga foi le ia o lafu moa ia o povi lafu povi ma vainga whapena ia te aua ia e taua I o vainga ia I le mo tangata lava ia maise lava I mo tātou tangata ma maise lava I nui tua o le si vaenga o ia taua o le gender specific programs po especially mo ali ai ngata mo ali ai mo tamaita ia wai o le tele o taimi ia ele pe on sa soilo o ngal wenga ia to tol talo tol fai ia o ngal wenga na telen fai ele ali ai o le tamaita I foi ia pe tele o taimi ele itato tele mafo fau tele pa I vainga foi le tu pata maita e ai foi le lato we role e ba fai on a play I le to ina for so ani le in crop advancement le ai in pay so ani ali to talo por fai finga ta telen to talo por fai ia e ba fai on to ia ka pisi ia por kaloti po vainga fa pena me fai ngo fi on to mo e tangata ia mo sa ia va aina ile so ia whaasoana I le topic lea a Brainer Hoffman I le asolon tolu whaftai. Malo whaftai a ne sani whaftai mo whaaso mātungo fiele. Il mata pule ua e folsia. Mana il mata pule ua tātu tatano ai. O nei e foile le tūlanga foile ua I le taimine. Ia o a fianga I o suingo re tau. Wa atili fo iona le tue o nei o tātu tangata e whātoa lau ele tu lol whāwhoma o le tātou tenu. O lau moli mau le te mino I Samoa. A pasi forta a vale o tangata mātutu wale e whairanga luenga leo I tua ma whailma manga au talavou. E sea ono wa ai talavou. I lau ai moli mau lea e sea e mau wā talavou o lo e vai o la ea mo maia. Ai o le tele o tangata no ai o tangata mātutua. Le lau wha mauni e foi il wha asolea, le tele foi o wha whitau li tūlanga o wale lava tala vau matau le lea e whailanga luenga le wha toa ino le lau le ele. E le tio foi seisi tūlanga o le wha asoa. E leo wha apea foi wha asoa tau ma whai tūlanga o lo I tangata o mai ngā luenga wha vai taimi. Tau sia a inga ma tūlanga le mawar tupe vawe whai ngō fie. O nisi foi o ngā luenga wa su ar taimi ni le tupe le ngaluenga e mau waveina mau tupe. Ia o afianga la i o tuinga o taule o tātua wa i peona sau noa ia le tua whine ia nisani. Nisi nei o afianga ua le tele na toe o na o tangata mātutu o nisi ainga po o na to lua to tolu ia taule le o whaila ngaluenga o le whaato ino le lau ele. To ino le talo o le ufi, o le ulu, waanga wa pena. Ia le usau noa fo ia tua whine a nisani. O iei foi lewa ainga I li tupā o tamaitai lantou I tūlanga ka pisi ma le toi no isi a whala au whaisua. O le talo le peo na saunoa ia ne sani o sila fia foi le tātu tunu ue ma sani I le maumanga. O isi talo tolu ma sina whatua whawhai. Ia pei o inae fuai lewa ai le teimini. O nisi nawa a fianga I lewa ai le tūlanga lea. O tūlanga a fianga o le palapala. Peo le na wha asoa I ne sani. Ni sina yo lo I tau o lo whea ngai ma o tātou tangata o lo o ngalue ina le maumanga ia ma o tātou lau I li Samoa. Ai e iei la vaanga na o le lava. O upu ia na wha alongo ine sani me ke sila I le tātou iei le konferenisi. O le capacity, not enough funding, not enough resources. Pe o le o upu ane mai lava ila sumua mua le fontanga o upu ane ina wha alongo ai. Wha alongo I talinga le lava tupe, le lava fisosoani, not enough capacity. Ia e whawhitai o le ua wawai atu inisi fo I polo keti ar whainga mā lolo o tūru fo te mini. Ia o le wawai atu ai o whaasotu lango suo. Ia o vanga fo I o mea whainga luenga. Fisosoani ei lātou o lo lātou ngalua ina ia tūlanga o le maumanga ma tūlanga whaapea. E mā ne o le ua wawai ei tūlanga le, a o le vaianga lea ia e te le se sao mo tupulanga talvou ne sanim ke silei e te tauona tue wawai ei. Ia o te lole sile le mālo I tūlanga voilia. Ia o lo o iei to tele o mai ngā luenga whawai taimi. Tu tele fo I ngā luenga fo I o fisa mampena. Ia ai ato e fo I a sa mo le tuai manea ne sani mo lava no le tatu tano traditional knowledge. O le si vaanga le na whaasoi le sunga ia Professor Transform. O la sana whaasoi
i le tūlanga leo le o tū manga nua sa mo yaso ma vai. O po o mea na whai mai o nei o tātou tua a e ilo nā o ngai le teimi nei e toe la vea i mei sa mo tūlanga o a whianga o swingo te tau a. Whaftam lav no. Ia i le whatata noanga Professor Transform. So ia ta ua ia le vaenga whatawa ina le vaenga le the traditional knowledge. So e fo I lava I our indigenous people tangata whatu mai a te tato o tangata Samoa mai lava o tato o tūmanga sa o mai e ia tangata Samoa mai la lava aso ia o awala e te tau ono tato tue fo e pe launa pe ona o ta o mombua o tangata o tue fo I lava lea o tue whatawa ina lava lea crop planting o le tue fo I whanua wai I aso ia ele I whamoe te len tangata ini o loa mai whafo o imported goods tangata Samoa lava ia o le a lava le mea wai ai o le mea na wai ai o le talo o le whai ia o le awalaki lava o le eleni ia po se vaenga whapena ai o tangata lava ia sa atua lava I mea I le environment, which also leads me to one of the topics satal noina o le vaenga lea combating climate change through the natural products. Mea o lo maua lava I totonu lava o tātou lau whanua. Sa ta ua I le si o se kotilani Aloy, she's a lecturer up at NUS I le Department of Science. Sa ia ta ua o Samoa le isi atunu o matua I tele. There are so many natural products within our environment. There's plants, there's algae, there's herbs, bacteria vaenga whapena. Tele o vaenga ia o matua o matua I tele I o tata o lau whanua. Ma na tā uai, o vaenga ese umane I whaona maua mai I le tato biodiversity. There's medicine. While o tato whanua, there's a rich source of therapeutic agents or food and beverage o vaenga ia o lo mawai o mea ai pe on tā ua I whapena foi flavoring substances. Lesi vaenga o le agriculture. Lesi vaenga cosmetics ia po le skincare po ma e mawhaiona maua mai I la au ia po ma le tato environment. So o vaenga o mai a tato titilo iai. O mea ia le mawhaiona maua mai I le tato environment, tato lau whanua. E mawhaiona tato tue whaongaina. It's from the environment. We can use the environment and what we have, the resources that we have, e mawhaiona to combat climate change. Ia masau ia whaasoana I vaenga le whaftai. Ma lo whaftai ne sani, ma na ile whaasoa tūlanga le ua whaafonga le tātou tunu. Tasi lea o wala mwhaina tātou tue fo I ele a whiangol o tātou tangata ma o tātou lau ele suingo le tau. Mana I rise pokalame o si tai mua whaasoa I ta latu tātou le telefoni whaasoa mai le tātou tunu. O ani me tu tia o e manatua na e whaalongo I fo I aso I o mawai na whaio nei o tātou tua ae tūlanga whisosoani tūlanga a whiangol lau ile ele tūlanga suavu mai wanga umana e mani e tātou whaasoa I. Wai e uan to e fo ile tu noa pe ona sau noa ia ke sila te mina vai o nisio ainga o to e fo ile fa nganga lu kuka sa mo tu noa ta ile afi va pe na ta tu ai tu lang pe wole to e fa nganga le nga mu wila ia te mini o nisi na afia ngor swing o taulan to ia sau noa ia ne sani tu lang imported goods yo va nga yo lo le va tu fafo ia e ele mau fo to tele wa ma fu ona ma mai tatu ia tele o lo ia vatu e ma fu atu I atunu I fafo e ma fu ma imported goods au aso ia o le malo lo sio tangata sa mo la tu ia ile so fo malo lo ina o tatu tangata ono o lo nei ia ai o vanga yo swing o tau la tu va ya ke sila fa mo le ke sila ile ngaluanga le sprep o le sprep o le whaala putonga le mane te whaala I tele le vaenga le ngaluenga marisa o le sprep lantou te walo lantou le ile mandate ia po ave I fo e malo lantou Pasifika ia o le pule ia pa atu o le pule ia male ngaluenga lantou te ai tu lang o suinga o tau ma fianga o suinga o tau
mo tātou tunu ila tu motor Pasifika ke sila fa mon lava. Ia whawhitai lawa. Ole si session ta o lava le e tea ole session le sa whatautai le vaenga le SPRIP. Whaatuina SPRIP and its role in mainstreaming environmental assessments in the Pacific. Ole vaenga la sa whatau lava ile session le ole coastal planning and why coastal planning is important in the Pacific. Ile presentation le sa o mai tawai. Coastal ecosystems in the Pacific are integral to island life, supporting a variety of provisioning, regulating, and cultural services across the region. Fasoa ia le presenta lea whamalulu atu te le imaua ia nona soafa. Whamai ia le presenta lea mai le SPRIP. Whamai e wha ia atu no o Pasifika. 4 Pacific Island countries e awhia i Vanuatu, o Tonga, Solomona, ia ma Papua New Guinea. O atu nei e wha, they rank in the top 10 of the World Risk Index for the world's most disaster-prone nations. Mai ole mafuanga la le e whaatawa I nai te le ia le coastal planning. For my olisi point tawa sa whaasoa ia le presenta le mai le SPRIP. For my of the 10.5 million people living in the Pacific, 50% live within 10 kilometers of the coasts. Mai tau mai ia tangata e no nofo lata anga ile Sami. Ia o tangata na e pitu sili fo I ona aafia I afianga o whaalawe whanātura pēa o ina oso ia whaalawe whanātura whaataitainga. Ia ole tsunami o luafima le iwa le nto te le lava tangata sa afia ai ia mamani liwe foi. I rea whaalawe. Ole si vaenga for my 100% of the population in 4 coral atoll nations, Aotearoa, Kiribati, Marshall Islands, Tokelau, and Tuvalu, live within 1 kilometer of the coastline. So these island nations are at risk. Mai se lava ia tunu une. Ia whapea fo I tangata ole Pasifika, ole onofo lata le Sami. Ole si vaenga 57% to 65% of the built infrastructure is within 500 meters of the coastline. Ia I Pasifika atoa ia 5% le 5% o fale ia o lo pausia infrastructure ia mo fale malo fale whenga ruenga ma me turanga pena. Fale ia o lo within 500 meters from the coastline. So lata lava mera I le Sami. Mea tuamania fo ia uie bea tato malo mai whafo pēa asi mai e pia. Ia o tele o fale whenga ruenga malo, o fale o loa, ia ma so se fale whenga ruenga lava I taulanga. Ia o tutono o taulanga I tu lata lava le Sami, I tua I le Sami. So Pacific Islands are home to 25% of the world's coral reefs. So ole mafuanga la le o lo fata ua I tele le SPRIP ia le coastal planning ole tele o ainga ia ma falwhenga ruenga ma mea uma le lata nga I le Sami. I ole tele fo ina le risk o tangata whenga ruenga ia ma tangata le atunu upea o ni whaalawe whanātura. Ia e ngata I lea o swing o le tau o climate change, the impacts of climate change on the locals and the Pacific in general. O coastal engineering projects la o lo wha tautaia e le SPRIP I le taimi nei I le Pasifika atoa e awhia ai I le reclamation le I le toe tanuino le ele whaatele fo ia le whaatele atu le a man-made land le ia te loa so lasa o whaalongo lava le melo e le whale malo le taimi nei I au mena sa Sami atoa ele ia se whanua ai na tanu umen malo mea na loitu le whale whatai basi me le whale ia ele o tanu atoa ia so le si I think le si solution effective le si solution effective are proven effective to this day I lo whatautai mo coastal planning or reclamation o isi engineering projects o lo whatautai le SPRIP I Pasifika I la fia ia taningalu ia po sea walls ia le ia taningalu I sono Samoa ia e te loela o so Samoa I taningalu al tele o vaenga pe e alu taulanga ia e ia le taningalu e pui mai e tangata nu mai le Sami ia pea o I te mi o whaalawe whanātura and other
erosion protection measures. O isi vaenga po isi polo ke ti lo fata taia polo fa tinoina I de SPRIP. If so soani ai I de moritulanga o de coastal planning o lo e ports and harbours. Ia po le wafu ia me fa pena o le wafu sa fa longa conference o lo tau le sa fa ia lo fa sa tia pe fo ninga mai le la toi fa wa ona fa ile wafu de so soani ile ngata tanga fa ngo fi mo tanga ia so soani fo pui mai tanga mai fa la fa natura ia ma me on supu on swing on tau ia ma me muli nature based solutions. In nature-based solutions, ia o lava I te loea fi ai ia le so ino mangroves ia I pui ia mai ai mai ia a inga mai pea ino so ia farma te le lava ia le fesosoani o tonga tongo I a inga ia le ngata mai se lava I nu I tua I lo le me whai ona I tani ngalu wai I lo so atoa ia Samoa tani ngalu pina o vaenga lava I taulanga ma tutono Samoa au tua I nu I tua ia manu I lo ia se pui nga mai afianga o le swing o tau ia ma whala lava wha natura fo I tau lava ia nature-based solutions ia mwhai ona pui mai la so mai swing o tau ia pe o so ina o le pe tonga tongo ia mai pe o le melena sau noa ia nesani ia traditional way yes I mwhai ona integrate fatasi ia traditional ways ma le scientific ways o whaingo o me e tu fatasi na ia whaingo fi ai tangata ona pui mai lato mai whalawe wha natura pe ona stress ele Professor Transform and whai ona tu fatasi mangalu lue fatasi ia traditional methods, scientific methods. If so soani ai tangata Pasifika pui mai lato mai the climate mai afianga o climate change. Recommendations ia po o me so soani ai si vaenga whalelei ai sa whaaso e presenta le mai SPRIP mai to increase awareness and understanding of EIA or le EIA or le environmental impact assessments, to increase awareness and understanding of EIA processes in the Pacific. Ia te lele malama mal to mai tangata I te tau o poloketi o whatatia le SPRIP o le sivaenga to encourage government agencies to comply with national EIA regulatory frameworks and in the absence of these to follow regional EIA guidelines. Ia se interventional malo I mea I coastal planning o te lole e te lele so soani po e malo ngalue whaatasi male SPRIP tulanga nei o le sivaenga o le support sustainable and resilient coastal development that protects environmental, social and coastal cultural assets. Male vaenga muli use of traditional knowledge alongside scientific studies. Pe ona o whaasoa ti mo I te tengi wa pasola. Ia mai o le whaasoa tuna I le vaenga le sa o awai atu ia I le presentation le SPRIP whaptai. Malo whaftai ke sila mātango whiela whaasoa o le o malama te fo I le tāntu tunu inisio vaenga tā ua il tūlanga le mtampule I le sao fo I le SPRIP ia po o le whalaputonga le SPRIP ia I tūlanga o le coastal planning ia tā ua tere wā le ue sao no fo inisio vaenga o lo whaia ia o tali ngalu e le ise teimia e whaalongolongo I tono whutanga palemene tui fole fai pule mole se mātu tani ngalu ia o le taunga tā e whaingo fie pe a whaasoa I petana noa ai o le whaatu peino o tali ngalu mau pe e le taungo fie e le whaingo fie ia e mane o le u whaasoa foi mane voi le utu a mai atu nui o tu valu Vanuatu taurunga atu tātu polo kalamemre tātu whaasoa le ata lea na o to e maua mai ua o le ata lea sa tātou matamata I ke silama ne sani I Samoa o le ata le nao le minister lea e sua whaia Simon Coffey ia o le minister le vai fafo le malo Tuvalu ia mo le silasila mai o le tātou tunu lantou ia silasila mai mo mai lunga o le tātou Facebook mo le YouTube o le minister na I lua whilua tasi o na e tū mai tūr pule laa I te tonu o le sami ia po te tasi fo ia vai ina I niue Tuvalu ma whaupunga na we are not drowning, we are fighting o lo fie nau lantou
ia ono afianga o swing o tau ile toi pomale ile afianga o tu valula tau ia I tulango afianga o swing o tau ia a ta waila coastal planning le pe on tatu tatano ile fa so mai ke sila ile taimi muli toi tatu tatano ai ono tatu taimi la foto le noa ke sila mane sani fa taimo le no le yaso fa taimo mata opu fa so ai ia silo sa no muli te ulunga ile tatu fa so tulango swing o tau ile yaso fa tai Ia whaftai lava, ia whai ua tu, ia se maa whaasua ni tai au, ia I se le tautalanga Christina La'alai, whapea, we are always the first to be affected and the last to be heard when it comes to the impacts of climate change and the climate change crisis. Let us shift that climate imbalance and be the first to be impacted and the first to be heard. Ia whapea fo ia le saunoanga a Winnie Laban. To best understand the future, we need detailed understanding of the present. Whapea lava. Tai, me sani? I whaftai lawa, ia me whaai ua toi, ia se whaasoa fo I nea, whiawhi whaftai oi nei, I tū la, whaftai mo lewa noa, ia me whaamalusia toi, toi whaamalusia toi, tato tupulanga talavo, this is the time for us, this is the time that we should stand up, and we should combat, and we should be involved and included in these programs of climate change, as we are the future generation, and as we are the future for our countries. Whaftai lava. Whaftai, mumole atu ngā whaftai atu luana I utua whawhine o nor tātu whaasoa nei yaso. La ngona la ngā whaftai mo whaasoa. Thank you for your notes and your discussions around the topics that we covered in Samoa. I le manatu I se teimo mua tātu tue tatanoa I le sao tupulanga talavou. A ngā I le suinga o le tau. A malulua tu le tātu tunu o nor tātu teimi le tātu tunu li tula sifuma lua o mai fo le teimo tātu talafou lea woli. Ia al Paul Kalame na mwhai tu whaatasia o le whaasoa I le swing o le tau climate change program ta ua tele ia wale nof malama le nof silafia le tātu tunu I vaenga o lo a fie le tātu atu Pasifika male lalo langi ia a fianga I le swing o le tau te mausis whapoponga I sisi teimo mua
Olo fa fonga pele tau tua nei ole si fonga la moe Wellington i ole o vale minuto te nei le tu la se fulma tasi ia o time foi nei masani o tatu klame o fa fia fianga se filoi ia e mon mo atu era le tatu tau tua i lunga le ala leo le tasi ono te si ma le tasi fa mo ia e fa pe foi le mai mo ngai lunga tatu penga te fai langi mo le nei foi tai ao se pa ile tu la se fulma le lua o le fa poponga o tatu telefou matala mai Samoa ia toi fa talo fa ma toi fa felo ia tu mo nganga fa lalo le pa ia mo le mano le tātou tinu ia wa fa fome fo mai mai nei te mo le tātou tautua ia ale si fonga la mo manatu ia to telefo la tau lo fa nga mai la tu telefoni ia mal fa longo mai ai ia pe mai mo mai fo i tono fa fa nga luenga ia fa pe fo la wa ta vale i ta vale afio lo nga lu ai o lo ki mai la u le tio fa longo i le tasi o no tesi ma le tasi fa mo si fonga la mo Wellington e mana ia vai atu fa fo to le tātou ofisa fa sala lau le se sulu matanga o fia le la ia o lo toa fo le savidia i matu nei Wellington i ma pori rua ia au whanga solo i fo i ma whenga i tātou o tiru i ngā ruenga ia o le fo i tai ao ia whapea fo i nai whailau tō ngā la au whafo le mā nei o le tau le mā lu o le nei tai ao ia mā lo lava le wha mā losi ia ma wa ai ma mana tua ia whai whai asi mā lu whafo mai o lo maota ia ai tau tua nā ia tau fui o na whai ni vai ngai pui ai e le ngata i o au ni tō tingi ni ma whanawhana ia e vele ai lau vau po lo manga ia e whao ngai ni tai au whai sina wha malo stino pia wha peo na ua mai ia le inu ngā ti o le tai au ia i la tō no fale ia e mo i la tō fo i lo whengai whea ngā ruenga ia i lunga la wala ma tono whai ngā ruenga ma o lo whaafonga mai le nei tai au ia e wha malo atu le tātou pukalame ma le tau tua di whonga lau mua ia te uto umalava o lo ngā rue i lunga fo i tātou penga te whailangi ia i se o se tafo le lalangi o lo mai mo mai le tātou e tinu i se o se vaenga le lalangi ala i lunga le Facebook ma le YouTube e whaata alo whātu ma alo la fo i le on sai ia i tiu te fo i ma whaiva alo filima o lo whenga iai ia i nā tunu o lo tau au mawai ia tātou e tinu fo i Samoa ia ma lo ia mai le nei tai au si o tātou e tinu o ha mai le tau i Samoa le nei tai au ia manatu na fo e whenga i o tau i ngā ruenga ma fuafuanga ma mai mo mai ma whaafonga mai le tātou tau tua ia ia i o tau tono whanawhai ngā ruenga ia me se fo i pia nei te mai mo mai ia i lo maumanga i uta le tana loa ia wha malo atu ia le tātou pokalame e awawai le whaingo fio e se fo i tūlanga leo ia nei fo i taru fou ma nei fo i vai tau le soifuanga ia o mawhai ana e mai mo mai ma e mata mai ia i tono lo maumanga ia i tātou pokalame ia i le aso ma le aso ia po la foi te mai mo mai ia i nai alu se fango tanga foi ia o se wai to inga faiva nga le tai au ani faiva le tai au le tātou tinu ia o le maunu o le maunu ia o le fole le fa nga le ofe ia ma na ia wa le mai tau atu ia isi o wali nai o malatu ofe dunga le papa ia ona foi le na ta foi le ofe ma na yo ma lauli nai mo wani faiva o le si o wali ina le tai au ia o fetau le fo ia wa fo tau maftanga o le ahuria nei matua fela fo se vanga Samoa o lo nga tono fa fa nga ruenga tono ainga o lo e fa fonga mai mo mai ai fa talo fa tu tatu to tua mai Wellington i New Zealand ia ile to pa ia malo to manu ia i tono ainga me fo tono fa nga ruenga ia i tuore mukuka ia e fo i si o la pepese mai tuore mukuka ia fa fonga mai ai ma fai le saka e fu ia ile tau maftanga o le ulia nai matua ia pole a fu le kuka nai sa uni mo nai matua o le tula si fuma le lua fata lo fatu fenga Simona silai malo silai ia lo fatu mo ia fo ia fo i mga luenga o le nei tai ao ia po fo ini fo fanga lo fenga iai ia lo fatela tu mo lo fatrenga ia ai me se fo ia la inga ia le si fanga la mua mana fa fianga se filoi ia se fulma le 2 minuto te enele tu la fulma tasi tars fulua ia o le fa poponga o tatu telefou ia e mesi ai o tatu tala mai Samoa ia ma tatu mafuta tu la foi pe ona failo atu le tauna le la o le fatanu ina le tatu klame mai Samoa i le so o le no winga o le la fa awo tu la foi nei se pa ia le tu la tolu no le Facebook ma le YouTube ia i se pa ia le tu la tolu le fia na nei mai le tatu ofisa o tu nei ia i porirua no winga la tatu mafuta tu la foi ia amata tu lava nei tai mi se pa ia le tolu le fia na nei ia mau peale ki o lau le tio fa longo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia mai se o lau Facebook i le si fonga lau mua malana tau tua ma le YouTube ia mai mo mai ai ia tango i share tatu Facebook i le aso ma le aso ia pe subscribe
pe fa pe te taimi mua le wa mai mo mai ia ona e fa fonga lo le proclame si fonga la mua ia i le aso ma le aso sful ton minuta te ene le tu das fumatasi o fa fianga so filoi ma lo lava le mafuta mai tatu o tino ia o fianga i fu to te fi o manga wenga
Whawhiawhianga ina ua 20 minuti o tēnei lei tūlai se fulmaratasi, ia, a le si whonga lau mua, su whiwhiloi, musika, ma whawhiawhianga, ia, e ane loa marasai linia ta wale leo, ia pe fōringa ia se sila e tūria tue leo, ia mea fōre whamanatu atu ia tātou lea e whehoa i runga la wana ni taimi, ia tautua nā lava le saonga le mu, ia e wā o le taimi a vai leo e whale tonu runga la wana, ia i lau alu lau ta avale i po se vaenga fo lele laua fa sa ina tu la fono o le mtanga luenga leo e vai atu leo lai ia se vaenga e nai te fale tonu i ngol wala ia po le alu lau ta avale ia po ni vaenga fo lele le vai atu leo wa expire pe po lau ta avale vaenga fa pena ia te ia le wiu ia te ia le wiu atu i tu ta avale pe fo la no ta avale leo le va what tu la to lisi pito le mato pito no po rua ia o te reiro la i pole ana mafuanga ia e fu mo tangata fu lele la tau turia tu leo o va fo leo sta i lunga wala ia tau tu na sa ngale mu ia maleanga i fo o tatu o tinu ia i lunga wala le taimi ia wa le le taimi le vaenga le meo le fo lele la te al wala ta wala te alfa te ia le no va ai mai sa vi fo lele mo li na mu tu o ta vale malan mona ia ai ma to inga e vo ina le pe wele pe pe tau fai fo ila lo le e tamana ia ala wa tu ta wa le yo tu fa mana tu i va ngana ia wala fo il feo inga lunga wala le taimi i wa soane e te na o tatu e te tongi pili o telefon pili ia ai mai se fo yo fa nga fa tau ia wa le te na mo mo tongi o tatu tunu ia se fa pe ne ia so fua ma so lulu so lulu ma stofi no winga la e ia la tu na yo e te tongi pili ma fai fa tau ma ole nei fo i vai aso ia o la fo ia inisi o la fo yo i fa fa inga wenga me le a fa pe ona te alu te tongi pili ma fai fa tau ia te tongi na o pili ma fai fa tau na sa fai le lisi na po ia lu watu fo i umon tongi pili ia e fa mo ane lau vali fo le vali au tafa vali disi pito to e vali ane malau pas 20 minuti o te anele tu la simatasi le si fonga lau mua i Wellington a fifianga mana fai pese a le vai ben le vai mai fa sa watu le vai mai
Tio fonga male male fa fia fianga matango fia male falitua ia matafua fa matua inu. Ia el falitua ia matafua fa matua inu. Ia el pesa na ia fa ngoina filifili se fa ipoiponga. Ia filifili fa ipoiponga. No winga filifili le se fa ipoiponga ia po se ole a avea mana mea. Ia po se fo ole alua mafuta e o oti. Ia po se fo ole a e fa iai. I do. Esa. I do. Ya. Ai leo se foi lele. No na umana fai po ipo. Tu animo. Yo. Ina wo umana fai na me no fo mau. Ya ele ai. Ele ole tulanga na yai. Yo ai fili lele se fai po iponga. Ya le ole a avea mau mana mea. Mo ya lofa fo yai. Ya male. Wo fa vai le tua le lua ai ngafo. Esa. Ya na. Ya se ya. Fa malu watu to irus ful minute na tane ole tu la se ful malua si fonga la mo Wellington ya la au et pe fa fia se filoi ya la tu malo la fo le mafuta mai malo nga lue malo le on sai malo fo le kuka ya wa tawan to fa malo fo le kuka wa la to ya tape na to maftanga le tu la se ful malua ya me se el maluta yao ya ole to maftanga le uli
ma le tau mafutanga le afiafi ia ele faingo fie fo ia nga se senga au kukala tau wa e tau ona se tau mafutanga i le taimi ma le taimi me lea a fai pape o lo lava ia tofi o le kuka ma lo lava le kuka ia mantua ia tofo te mai ipu ai le tofo le apa fo le ia le apa te le vo ale apa le palu ia ko pai ia o tofo tamana wa umani supo pe umani tau mafutanga to i lusu fara minute tari tu lai se fulma lua le se ufonga lau mwe Wellingtone ma lo lava le mafuta mai di tato o tunu ea alo i tau mafutanga fo i le nei taimi wai nisi na tau whaila tau inu ngāti le nei taimi ia ma mafuta mai di tato tau tua whea lava se vaenga lo langi na te mafuta mai ai alofa te rea tu whaafia fianga su filoi ale se ufonga lau mua ia mo o tau umalava aso au Felisa Mikaele vivinga le fianga o whenga Vivenga la fianga fenga ma sunga aso Felisa Mikaele o toi luas fultolo minuto na tale o le tu lai se ful ma le lua. U fa longo men na fil po kala me atel taia o Mari Maana. Ma nei e le fa so me le tinu. Le ana u fa longo men na fi.
I le kuka fo i le o le whaongaina o le moe o le a fo i. O le tumu maukeni, so le. O wo whaia na le kuka le na. Ma wo ai ai fo i. Tu lo wale whawhao mai le tu. E le telea i se pito. E le telea i se pito. E le mea lea whape o na iso solo lo maukeni whawhao lo whale. Ia alu la le tumu. Le moe. Ia le moe le maukeni. Tumu maukeni. Oto la le tamana e pito i lunga. Na e pito i lunga. Furu mama. Tu lo wale whawhao mai le tunu. Na e alu lo la i e whala i e leni. I oe. E te va ai e le telea i se pito i le. Aua lana i se ona whaavela ina le tamalna. O le tumu maukeni ai whala i e leni. Alu i male ani. Peia na te. Ia na. Tango lai fata. Ona ua whai atu. O le o tau tue mana tua. Ona o le la tāris furulua. Ai whapea o naiwa ele i loa po le ale mea ai a sui e ili tau maftanga sto ina malo matua wa. Wa le la vavafu e nai matua. Si toe ina masilo matua ia tau sami ia ano ma moe ia ano le povi ia pole ia foi. A whapea la o nai so solo se maukeni fafu. Ia po wale la vavafu e sto ina masilo matua ai whalai maukeni. Tanga o lai whata i tamana o tumu maukeni po le moe le maukeni. Ai whalai le leni. Oe, se au te whai atu he. Na ana tofu atu a le se puni mua le toi ina whai mai. Ai vai atu la o la ua mo ina le toi ina ala ua tofu lau kukana o le. Whalai leni tumu maukeni. Tumu le maukeni e whalai leni. Te longo fie aua fulele ua ese whalongona le toi ina pewa atu mo ini mata. Turo ua whafonga mele. Te vai atu nana tofu atu a to ina ora kuka na tumu maukeni ma fai leni ave atu mo ini mata na e lolea o ka se fa manu yanga na fai mai ate mo yana tala na te pula me alto ina fai mai o di te fai le ai mo yana tala tumu maukeni male aniani alu lola ia male eleni falai fatas ele tele i se pito mo ia la utala io ai pe ia fai atu a to foi to ina malo matura ku ka vai atu mo ini di taimi fulele alu disponi mo ia na ilola ia matua fi ala talo fatu ia Ivon po fala ula hokam mafuta mai ia i Hawaii ia aloha ma lo foi le mafuta mai ia mania foi fo fanga le foi taiao ia masalo por al taimi Hawaii taimi nei le utai 2 minutos na tā leo le tu las fulma lua ya i mātou nei ni sila ya le la fa o pe fa fianga ve pese tars fulua o le fa poponga o tātou telefou matala mai sa mo fa tala fa fo ya penesa fa mau fa tai na mai penesa ma lo fo le mafuta mai ya manuia fo ia fo fanga le nei fo ya so a fa ona fa nga luenga manuia nga luenga ya fa pe fo nei mafuta mai ya i tono ainga ya manuia la fo i fo fanga le nei ya so ya ai ona o le kuka na fa nga ye mo keni o le eleni ya Falaila tum maukeni. Le tele espito. Le fatu lima ya a fai te alofa ya fai stato falai maukeni falai tum maukeni fatala fatu msoni. I
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Le whawhianga ma le sunga ia wha i talo Iakopo, ia po Iakopo talo, ia ma le whawhianga le na
ia tu mai lunga e whaamino ilo tino, ia mana e fu e whaisi whaamalos tino le tai au, ia e pia whaapea ua misi lau whaamalos tino le la, mana i o le mana ia le tau e te alu savalivali, ia pe whai fu isau ngā luenga i whafo, ia pe vacuum fu i le whale, ia pe fulu ipu, whaisina whaamalos tino, wa whaamalos tino umawa enga na, ia pe si fu i le apata ngā lava i o e tau, ia mai siva mai tātou pese, ia tātou e whaonga, i tātou musika ma whaafia ngā sui filoi, ia ma tau lau tā ngā lava i lunga le wai te siva, ia ma tau whaapine, ia tāngo mai lea lava, tua tulunga whaapine, ma talo whatu alu sila, tinei, malonu sila, ia, mani fu ngā nuenga fu o le nei tai au, uwa ai atu i le umo le awali, ia whaapena te mai moi lunga le tātou Facebook, mo le YouTube, uwa ai atu le umo le awali, ia whai mai, nā tau sila mai lunga le tātou Facebook, mo le YouTube, e tasi ia la uwa ai, e mauti noa lava na leilo loa lu au, ia o whai ai e leni, ia o talo, ia manisi fo i male urupua, e mauti noa na leilo loa isi vaenga ia o le umo le awali, ia te vai atu eile na whai, e mauti noa ia o ane le taimi o whai le mea ai, ia wale ata le pio le ata le wha amana tuino na ngana saa moa i tasi o aonga i nei porurua, ale alana whai le umo le awali ia, ia la atu te sira mai e lunga Facebook ma le YouTube, ia i le ofuino lu au, ale au te iloa, e foi le langona i o tino, e ona le taimi whai tau maftanga, ia anai tamaiti, wale ilo loa le te lo lu au, o whai ai e leni, ia o nisi o ia, ia o talo, ia mwhaspua, ai siri ai, ona fiwe si o tangata ualu ma le urupua, to e se fulu male, tasi minuti ana tale o le tu lai se fulu male lua, si fonga la mua, ia, malo, le leitere sauni, nei tele oe e siro to anga te alu lunga le maunga, ia na fo i mea le maunga, ia ta alolo le molmeo le whalai maa moe, e hoa tama ia, peko leni ia e o mai ia, oka, whalai maa moe, e tai uto i ngā taimi whapene, o le pepelo ia korini la wari ia, Samsoni, ia oe, ai malo, to e 10 minuta tari tu la 10 malelua, tari 10 lua o tarafau matala mai sa moa, si whanga la mua Wellingtone, ma whaafia whianga le taimi o le tātou poklame, so i whiwhiloi. O whaafia whianga tuai lawa yaso la le papa soifua nofo polonga, ia a whaapia o naete iai leo langa lea, o le nofo polonga talo whae. Rafat foi le sunga ya asa pese, ma lo va tai mafuta mai.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. So say ile tua Samoa Pesu isaula Le moso oi manongi
tu salpese, ini pese la malie, fia gana, ese le mata o fie, ani mai fisanga, tata tamai o ata, le puasa E toi whātalo whātua le whaupoponga o telefou mo le nei au auli mai lisi ufofonga o le lau mua. Ua tau fia le soifua malolo ina New Zealand, le talia ina o le whaafainga luenga ina o fō maipo o nurses, whaato a whaau pei ona whaalia le asosia tausi soifua i New Zealand, na whaalia le te whātuora, ua tau fia le talia ina o tausi soifua fō, e fia whaata i tae mawhainga luenga, i le o ngā totono o le tausanga, o porkalame na whaia mo fō mai whato a whaau, e whesosoani malangolangoa ia i lātou i whaata i tainga, mo la lātou tausanga mua. Na tā ua le pulesilo le uni Paul Galter i le Morning Report, o se popolenga o na ua whaia le matanga luenga o le soifua malolo ina ia suinga, e ui ina sa lātou fulafolanga luenga tū mau mo fō mai po nurses fō pe a whaau. Ai o lea ua te ena i le Health New Zealand, le toi whaafainga luenga ina o tausi soifua fō. O ia suinga ua whaia o na e fua i le paketi al matanga luenga, o le malilienga na whaia i au nanga ale soifua malolo ina lautele mawhale mai, ina ia whaafainga luenga ina tausi soifua, o na o le toai titi o le au whainga luenga i whale mai i totono New Zealand. E le Italiane le Health New Zealand, ina ua whesilingia e tustala i le tae au ana leila. O lo tapunia nisi o a o ngai Northland i le aso, o na o le mamawhau ti munga talu mai le po ana po, o le itu i mātu o whangarei, na si itia le lapata inga mumu o na o le malolosi o savili, whaapea le mamawhau ti munga. O lo valo ia le ofisa o va ai tau, e whaau au le mamawhau ti munga, i totono le isi luas fulfai tu la o lumanai. Ua whaasalala wina le tina o tamaiti Marakopa le olo o tau sa ilia, se tusi na tusia ele tamaya Tom Phillips, sa sa ilia leo e mpavalu tausanga, Maverick Eva, ma Jada se fulu tausanga, talu maite se mo le lua whelua tasi, ina ua ave Phillips i se nofuanga ele o mai loa. Ewi e talitonu leo sa i waikato i sifo, i totono Marakopa, po o nofuanga lata ane, o le tusi na tusi lima ma ele isainia, o nisio whaupunga, sa whaato ese ai Phillips ili tina o lana whanau ya Cat, na ia tusia ma whaatawana o Cat, ina ia tau i vipea ma whaafitauli, ia toi fausia le la ainga. E walu se fulu afe tala le tawi lea ua ofo ina mai e leo, mo so se tasia mawaini whaamatalanga e fesoso ani ai i le sailingo Phillips malana whanau. Ua whaafeso tai le tio New Zealand leo, ina ia whaamaonia pena lato iloa le tusi, ma se i whaamaonia, po se tusi sao na au mai a Tom Phillips. O lo langolango ina le awata mamai i mata uputau i malanga inga se manatu e amata fausia i se isi tanol ale malo i Mount Victoria. A o le ifayar whainga pālota sa finawina le pāti ale National e amata whaianga luenga i le tanol i Wellington i le whai unga o lana nofua inga mua. Ina watula i maile malo so whaatasi, sa lātou whaamuta le polkalame o malanga inga e fitu te si male whaapiliona tā la o le Let's Get Wellington Moving. Sa tautino foi o le a whaalelea awala whaata amilo i le Basin Reserve, ma fausia se isi tano i Mount Victoria. Whaaliele minista o whila awa Inga Simeon Brown, e tatau i le waka kotahi o na ilo le leitutongi e fausia matausia ai awala fo i le atunuu. Ona o le tano lo se vaenga o le polkalame a le Rons, na ta ua e Brown a whai e fautua ina e le ofisa o whila awa Inga o le a langolango ina e le malo le whaonga ina o totongi e fesosani ai i le totongi ina o le fausia ina o le ngaluenga.
ua whaia e se lo ia le ACC se tangi whaasanga i whalaputuputonga le ACC e whina waimata upua tangata e manunua ma ua le aininga luenga mawhale a o whaatali mo le silia i leono masina e to ilo ai whaai unga o lo whina wina. O Warren Foster o se lo ia whaapitoa le ACC ma o lena whaavaina le ACC Advocacy. Na ia whailaina tawa lumanga o iloilonga whaamasinoga i le whaamasinonga mawalunga. Matalo sangai na i le ACC ina ia muli ta ia na whainga whaavae. Na whaalawiloi whaamaumaunga na tuina atu ia Foster ma whaasoi lunga le leitioni usila o lo o whaali ai le umi o iloilonga aloa ia e tusama le lua se lau aso. Whaatasi ai matangata o lo o mawhatia i manuanga ma afianga tau tupe i le lima whaiona whainga luenga a o whaatali ni tali i talo sanga. O le ali iso awhaya Andrew o se tasio i la tau na whaatalitali mo le silia ma leono masina mo se iloilonga pe ona whaailoa i lunga o le 9 i le aso na nafi. Na sa ilia e Andrew se tonga fitinga whaafo mai a o le i o le kirisimasi ma e tolu manuanga ese i lona tau awanga vale e o mai a mati ua maofeso ta inga ma fo mai whaapitoa ma whaai unga isu enga o le MRI e whaamaoni ai manuanga tonga. Peita aina taliane le ACC ya Andrew e alai se telefoni e le tali tonu o manuanga ese i e tonu na tuna i mai se whaalawelawe tasi i le ngaluenga. Ma e le italiaina fo i le tutongi ina o le tautonga pe tu ina tu fo i se fisosoani tau tupe. Na sa ili fisosoani Andrew le komiti faufautua le ACC ma whaawao na ngalulu e whaatasi ma ila tau. O le ato ilo ina lana mata upu ya September ai uasilia ma leono masina talo na ia talo sanga mo se fisosoani. E silia ma le luas fulua fetala le tupe ua whaatonu ina i se landlord po oe e anaina ni whale Southland ina ia tutongi ina ona o le nofo mau tutongi o tangata i whale na maua iso enga sa i se tūlanga e le talawhia ngai ona nofo ai se isi. Sa amata whaatautai le so enga ina ua mai ani whaasea e winga i whale nofo mau tutongi a mati o le luafe lua. O ia whale e umia e le Hillis Shearing Limited ma ona whaatonu ia William ma Sharon Hillis. Na maua le au so e matanga luenga o pisi nisi whaafotunga o mai fōmanga luenga le tele o whaafitauli i whale o whaafitauli au fia le liki le tawalunga le atoa whaalo le whale le atoa whaalo le whale ta ele le atoa lau papa mo le puipuinga ma whaalo le aini whaailo asu ma le tele o isi whaafitauli e le saunga le mu mo le soifua maloloina. Na whaailo ai le MP e le au sia tutuunga mo whale i lalo le tulafono masama Salomia e le Italiane le Hillis Shearing Limited i talo sanga mo mea i whaalelei o le whale ina ua talo sanga ina e tangata nano no foai. E ai le taimi na awea i whale e whaonga e nisi o le Keni o le Mongrel Mop ma sa whainga tau na whaau wau le pulea ina o le whai unga le whaamesinonga ua polo ina ai le kampani ma na whaatonu sili i atotongi ina le se fulu no afe lua se laufitu lima ta la e whaamanino ai le solitu la fono o le whai o ninga yoinga a toa ai ma le lima afe ma le lua se fulu fata la e tutongi ai le tausinga le lei o whale. Na tau whiawhewa inga ilaina uma mono fuafi au kilani le asona nafi, ona oninga luenga whaawawa le au whaipisinisi makamupani e na whamano fuafi. Na whaalia ele ofiso whela awa inga au kilani e na onina ilaina ono fuafi na tatala e ai le Eastern Line ma le isi lua ilaina i saute. E 5 minuti o poloka le isi no fuafi i le Middlemore Station. Pe ona lipotie le leitioni usila o le whale tono whela awa inga ilaina i sasae na tula i mai le taimi pisi le taiao fewa inga luenga ma whanau i a onga. Ua whaalia le whaanoanoanga o ni a inga saina ona ole a whatoa a matau na ngalulue le ofiso fe malanga inga New Zealand i visa siasi ta ilima tausanga mō mātua po o parent visitor visa i le tausanga fōu. Ua whaamauni le minister fe malanga inga Erica Stanford le taimi whaatulanga ina. E te lima ta uputau fe malanga inga sa whenga i male malo ina ia mautino ai le whaamautu ina o le tūlanga sao o tua o i o atunoo. O le whaamoemoenga autu a le mālo i le taimi nei, o le whaamauti noa o le whaatulanganga o visa a le AEWV. E ui o lo talia le toa tele o tangata, ai umi se taimi e o mai ai le vaenga o visa, e fuai fuafuanga ua whaailo mai le matanga luenga,
Pe ona sauno le faufautua mo fe malanga inga Stuart Scrimmager o le tamaitai au kilania Elsa Wang ua silia ma le se fulu tau sanga talo na New Zealand na ia ta ua e na te le talia ina le taimi ona olona manatu o le avave ona faalawi loa le malo le whainga whaavae i le taimi fato ase e mai ai le whainga malo. Na whina wina umai le National Act ma le Labour i whainga whaavae tau fe malanga inga a olumana i ai le whainga palo te tele i le tau sanga taluai. Ina ia whaingo fie ai i mātua ma mātua mātutua o tangata malanga mai fafo e asi mai i o lato a inga. I le taimi nei e mawhai mātua whaapea mātua o mātua o na nonofo mo le se fuluwalu māsina i tutonu o le tolu tausanga i lunga o le visa asi ma nonofo mo le ono māsina i le taimi e tasi. Na whaali e wang o na mātua o no sfulufitu ma le ono sfuluwalu tausanga e tatau ona whai asiakia leo ma le soifua maloloina pe ao mai i New Zealand mai popole i le taimi e o ese atuai ma New Zealand pe a uma le tai ono māsina sa ia talia le visa mo mātua asi le ana whai loa le National o le aonga mo le 5 tausanga ma toi whaafou mo le isi 5 tausanga pe tai whato a whaanga solo mai ilo mo le tausanga fou. Ua alu i lumatulanga whaalelei au a ingai Ashburton e ala i le whaafasenganga o taota i kālone la pisi ma ilo le leila pisi e le pala e tatau na tuu i tutonu kālone la pisi sama peitai e to atasile a inga ua awe isia whaamalosi kālone la pisi ma le toi tuwai le loli ona o le tele o taota la fuai ma isi la pisi ese e tuu i tutonu recycling bins. Na tua ia le a inga i le tuuina o le tele o kālone sa sama ma kālone mumu i luma le awala e ai tutonu le tusa ma le whaselau walu se furu kiru kalama o la pisi la foa i ma la pisi e pala. E whaauta loli na whaaleao ngā ina uma o tautai le pala talu mai le lua whelua tasi i Ashburton. Na whaalia le pule nuu o le whaafitau li tele lava o le sueina ma le whaawasenganga o tautai ka lone toi whaao ngā ma o le tele lava o pepa i ila mea ai lava ma na pekini o whanawiti. I li poti na whaatusatusai e le pule ngā kalai estete whaapea talu mai le masino me e lua pasene tutusalea ma le se furutasi o uta o recycles na whaalea ngā ina pe la foai. I le tau atoa e sfulutasi afe tā lalo na whaatupenga. I tūlanga o isi tuainga o taota e afe se lau no iwa tōne le mamawhana lafo i le Kate Valley Landfill i a Aperila. Ma wailau whainga i se funulua afe 5 se lau iwa 5 tone o taota lafo ai maile lua afe lua tolu anga ai maile lua afe lua wha. Tala fo wia maile si ufofongo le lau mua mo le neivaenga o le aso. Sai fo manuia le tātua tanu nei fo i aso fau, ana mai e se whaopoponga o tātou tala mai Samoa. O le aso tolu se fulu le māsina le nei, wa kolosi le matanga luenga o pesinisi ala manuia malei pase leina, o le a whaangata i loa ona toi restala nisi o whaala paputonga tu whaatasi, e le toi whaafawina lava le restala whaala tau sanga o mai le so. Whai loe le ofisa silio le matanga luenga, ia polotu Linda Julene. O lo iai lava ta iala matu la fono 5 ta ita ina ile restaleina o so se pisinisi te lepe i titi e o lava i so sayete pe ta iwa mai ta wina le tele o so sayete tu fantasi la tu te le umul ta ia ta iala mo fatu langa i loa ele mtanga luenga le aso tolu se fulo le masina le nei e whaangatai ma solo i esea i loa ma whaana apupitonga sa restala mua ai le ito e whaafawina le lato restala. O lo anga le pea lava whaana apupitonga o company ma pisinisi whaapena fo i le malo e le lotoa o le to manga moe poponga tia o lo sul wha i ele tele o whanau sawaina e pe fo o na lang swai le company telefonia le Digicel e pe o no latu tau a awina toi fo i se tasi o 5 awhetala pa te sei ma se au malanga mea tunu o i whafo e fisoa swani atua i le pulenga o lo ngafa ma le whaatautia o le tausia o alo mawhanau poponga tia. Na tuela ngai fo i se whaaftai tele mai le whaurulunga o le to manga moe poponga tia
ia sili niulina jang, anga iatu il company il Digicel, ila lato vesoasoani ala ile leina vili fua le ono fao ngai ne le teimile nei, e vala awa nei nisi pōponga tia iso o se teimi, i le ao malepo, fitu aso lua se fun male fai tu la. Pe ato e tawao fiel fontanga al palemene i le te o le tu lai se fulu i le so, o le ato e te tala i le avanoa e te ulfale le te o le tua ngai i le mota fono, i le faa o wino le fontanga al palemene, e tawala mai se polo inga na fatu wina i se lafo i le fontanga i le asoana nafi, e le fionga le ministal mtanga renga o whainga whaiva ma fatu anga, e na wamae o na tula i le fionga le fōwhitalai mai lona na foa, ma fatu nuatu le te o le tua ngai, e a lala i lalo ina ua ia le usta ia lana polo inga na tui natu. Na fua na si le whelaflafua inga le pāre mene, ina ua fisilingie le fionga le ana Ronnie Porsini, le fionga le Ministar Company va alele a Samoa, pe le ua te taua na umia loe Samoa sana ia lava va alele, e fua i le tele o tupe ia polo fiti e le company va alele a fiti, e pe o na ta ua e le suite ta ia le tua ngai, lea olo iai foi ma le sao tangata Samoa. E lei fatanga ina le fionga le fonga le fono, o na toi taliane le fionga le ministai le fesiri le sui fai pule, na alai o na tūlai le teitai o le tua ngai mawhina wina se hawa noe lona manatu, e iei se vaenga fia faa malamalama i tū la fono tū mau le mauta, ma se vaenga manatu i e faa sao, o i nā fuai se la fo faa tū, ma mafuli e le to tele o sui fai pule e la tau te talia. Wa wha maunia mai e le pūlenga o tangata tā whao mai mō mai le antunu. Wa pāsia le whale tali malo le sina lei, o le a avea mano whanga e wha mautu i ele tupo sa lesa malana masiofo Camilla. Pe o ne sila fia, e lima se fun maleono atunu i o le a whatisi mai sa moa, i le fontang tele a te tai o malo le tau pulenga, le whatau teia ia o ki topa o le tausanga nei. Mai ua wha mao nia mai fo e le sui al pulengo turisi po tangata tā whao mai mo mai le atunu. E whaita wafe tā lani wha ai longa ua wha atu langa ina le pulenga. Mo tā penanga fio anga walau tungia, la tau te tali ina nisio au malanga o lea fontanga, e whate seima nisio wha ai longa o atu lava le se fulwa fe tā la, mo a fio anga o le a mata ina lona teu ina. Mai o le masino November, a fiu anga o le a lautongia ma ua mau wha ai longa, o le a whaamania ina mai le tai lima a whetā la ua whaatu langai nisi o vaenga, ma le se fulwa whetā la, mo nisi o vaenga o tā penanga, a nuu ma fiu anga mo le atalinga ma lo. O tā la fōia mai lo tātu o tunu, whaamania le tue fōwhanga o le nei aso, whaasoi fōia. Tangisia fo ila ulu o se va ia ngoto ole la male masina olo uanga se toto olo upale uale so ua motu siala ufa asolo ele faya so ulo to ai aloita ile fa alongo Tangisia fo ila ulu o se va ia ngoto ole la male masina olo uanga se toto olo upale uale so ua motu siala ufa asolo ele faya so ulo to ai aloita ile fa alongo Awewe tali, so ya ete fa anoa noa. Olo ua lo fale na dia ua eiloa. Ta silua tolu fale al
lima ila ua fionga ua lavea iyo umama ba utotonga auewe tali so ia ete whaanoa noa olo ua lo fale na tia ua eiloa tasilua tolu fale alofa ai lima ila ua fionga ua lavea iyo umama ba utotonga le mafua angalene iwailoa o le tanga le tatang i Samoa o le malanga a teine to alua na fe au si mai fiti i le vasaloloa na la au mai ai o le atoa masia la pese tutuma fai mai e tata o fafine ai le tata o tane a ole ala na tata yo tane ina wasese si ala pese taunu uinga tayo fale alupo boba ayaloa ole faisua uotele toto fulo ai o fafine ma ua sui ai si ala pese fai mai e tata o tane ai le tata o fafine sila sila isitama ua taatia o le tufunga lea ua amatalia talofa ua tangi awewe ua o te solo o le au tapulutele sole sole ya eloto tele o le ta alonga fata matane e uilava inatinga tele ai muli muli ane ua e fefete o atunu umale pasifika wasili samo aleta utaua o le songa imiti wasavali vali mai ua fe ila finai ona faila o asofa ai fofa amuli alia fa atu alo aselu fa alaufa o le singano fa apea fa auluta ua ova ile vasa lao lao ai ua ova ile vasa lao lao Whawhiwhianga sui whiwhiloi nei vaenga le aso le oa 20 minute te aile se fululua. Tautua si ufonga lau mua ia awalo whaiwa fo si utato atunu i tau mawhitanga ia whainga malolonga fo e la tau whiangai mga luenga ia e me se fo ia nei tatou mātua mātutua ia le ua whaile lunch ia pol tau mawhitanga o lewa uli ia whafonga mai pia le tautua si ufonga lau mua ia le fo usui malino foa mai a fo ile tautua ia ale sunga ya tu fue ia whapele sunga ya tasi peo na ile tautua le tai awana le la Whamalo atu le au ngā lulue, whamalo fo le au ngā sese, ia le ua pisi mai atua le mukuka ia i le au ngā sese, ia awa fo le ngā sese ino o mea ai, ia ma tau mawhitanga nei tātou mātua. Ia ai, o whawhiwhianga su i whiwhilo i lava wale, nei awa uli, whianga i fo e mawhainga malolonga, to e tali watu fo i le si taimi ia, mō ngā luenga. Nau mai atu fo i ma tātou talafou, au ne ngalo le asu nei whatu awha mai al tātou tautua i le itu lai tolu, le mwhai peon whailo atu ana le la, ia wale ai se tātou tautua mai Samoa, ona o totoangia ia sunga ia tā sisa. Ia alo mai o whawhiwhianga sui whiwhiloi a wale nei au auli, alo whātou porkalame. E ma eu le matango fie,
Whātunga o nei auli. Isau ya tau Nengata ula ole afo i o Ua maliela ufa alo alo Ole
O vivi inga nao le afio anga o a sau ia ma le pesena le ngata ula mai ia malo fau pai late e teru. Ia toi wha mano atu tata au whafunga ni wainga le wauli. Mana ia foi ona tato tala noa foi i le wainga le na matua ni tala fau. Ia na i alum whanau ia ele whapia foi na alum whanau na i foi ta mama tina le o loo avele mata upu o le nursing ia po le tausi soifua ia pe ta o le fo mai o a tatou le e ta o a tatou o le fo mai o nurses level fo mai o a ta o le tausi soifua o le tausi mai whalongo mai fo i whaasoa sunga ia o ia i le ese sengo le upu tausi soifua ia po le tausi mai ma le fo mai o le talafo le na watu nei lewa uli le watau fia i le Health New Zealand po le soifua malolo ina a New Zealand ia le toi talia ina fo i le ona tu so lawa freeze le upu wha Britania watau fia le whawhainga nuenga ina o nurses po fo mai fo ia whatoa mona wha au mai ia i latou ia o onga tau i whafo mai ia ona o te iloa te leo mtanga luengan malo leo lo tula i mai lea whawhitauli ia ona fofuanga fo ilean malo e whaititia ia tupe whaalu ia whaitlaititi fo ila malato paketi le lana watu e ana nei mawai atu lai tustu singa isi alum whanau ia avele whafo mai ia pole nursing o le wafofua e si leo i Australia manto ele vai taimi le ana te lea ina o mai Australia me se lava i te tele o Victoria o mai tele tupe o fo mai e me se au nanga whafo mai au nanga wha leo le lau wha mai ia isi tamai tai mali leo le awha au une ia mati o tau sanga fo si le leo i Australia le tele le tupe ma o lai mau walinga luenga tu mau e ile mali lienga na whaia ia ile au nanga al soifo malo no ina lau tele ma fale mai sa ile mali lienga ina ia whaafainga luenga ia fo mai fo ia le whatoa umona whaau i fale mai tono New Zealand ia o lela Italia se Italiane ale Health New Zealand ia i lea fo i tau i o le whaafitauli ona e mawhauwhau ia ina i alum whanau i wale vona onga tolu le whatau sanga ia onga i le whafo mai ia leo sau lea tala whai mai wa le toi e amatatu le onga tutono le tau sanga nei
Ele o whaamautuina pe whaamautino mai pe o le ale umi. Po le ale umi ia le freeze le ia taimi nei. Ia onisina o tala o te loa le toa tele la tolo mafuta mai. Ia e foi alum whanau le na foi o tamā matina wa le toe tele la vaina toe o tato e toe a onga ia i le mta upu leo le whafo mai. Ia tato tālia wa lele i maua mai se tali i le soifo maloloina. Ia onisina o tala tato whasoe fo ili nei awa uli o Northland le anuanga inunga i whangareia le olo o tele ina motusia le tise ma tele lo longa i nisio vaenga tapunia i fo ima nisio a onga mai lawa le po ana po na ili tala lea i le tau fo ilunga i Northland tala vai a Northland ele i mapu lava talu mai la matanga al tau sanga le tele lava na lolo vai a pamalo atu le sunga ia papali isina leo alo fatu ia te oe masio tina ia mafuta mai Island Bay alo fatu ia lua iwa a fua maposua alo fatu ia pio le ala haftai le mafuta mai haftai asa pese ia samasoni fai launga mai lato umalava ia olo mafuta mai lungo tato wala ata ai mese foi lato ele whangaloina tato tamama tina matutua ia leo mafuta mai lungo le tato tasi ono te sima le tasi wha mo. Whawifianga mai le a whai pese le Oski Band. Musika mali. Wala i vau ma le matua o wha mausili se uli wha pea fo i le fueli o te pese tu ma wha i loa au i matani wala i loa ma po e fitu o le mahota o mali e toa to my failo au I matani wala wi lo ma po e bitu ole ma uta o mali e to
ole tau tei matapa. Boy,
Fatu santo to 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 line. Ia fuai ia so ete. Fai moto fanga io na paulo. Ile vela la wale mangoto. Le matina se susumu mai. Se sulungia ila mai. Ila upele pofea oyai. Mau ai se mufu mai. O anana fitna etia ya itsa. Ilo walofa eleso fa aloaina. O anapo la eu ala ulima. A unei ua enele a itsa. O anana fitna etia ya itsa. Ilo walofa eleso fa aloaina. O anapo la eu ala ulima. A unei ua enele a I o fa solo solo ama fo nga lesia la la tata mi to ama tanga wing. To malo atu tata fa fonga ni si o fa fianga ia e fa solo e o ma fo fonga pe fa pe le wo mona tau ma fa sau a tama fitanga ma na ia. Ia na o tau mai mo mai nungo a tata le mafuta mai nungo ni YouTube ma Facebook na te mai mo mai ia inisio ata popona au mai ia le tata ta alonga le na fai taila sto nai. Ia le tato soka le na fai taila in Malaya Sky Stadium. Ia ne ai e toi taimi toi o mai matangi tau sanga fo ia wangi malosi loe le toi to fa tau e matua yangi malosi ki dia o mai le vaenga. Pa malole soe ati ulilo. Io e mana ia musika ia na mana musika e fa siki ia au fika o la uli fa talo fa tu mana ia o le fa mai e papali sina leo fa to a vela le pulingi male koko sa moa oi wo uma upu faftai Abdullah Philistine Sataraka faftai lavale fa so mai man mafuta mai au te role a batusta to fa fifianga to tasi tato fa fifianga ia ona to taliu mai tato fa ma vai no nei tato wompa anga le ro mafuta mai inungo le tato tasi ono te si mal tasi fa mo vivingo se mato no o manono so se manono fa funga mai lo fa tu mo o to mai le Tamate Brothers. E ole la i Samoa Tulungi ai mane nei motu ato Lau whanua ua lanu lau awa Ai si omia ele sami tio ata Ei ata ua male feta lainga ya futi Male mamalu ile ainga sa muti Matua usale i ata ua mafale manono Opa ia na eninita i lo uloto Manono lo ua pele Ula wila ai atunu se ua peigo Susana Wasulu atulo malamalama Le telefoni lena o le vainu Wasiamu pini tasi oe ile atunu
o faiva masani o le alofoe e tali tawa whaamalua I mamoe tali uanela I lau tale ni masani ta fefe o taule aini a ole sami le vavea o le awa hulima le afiafi se ibanga na uangi mai se matangi manonolo ua pele ula wila oi atunu e se ua pei oi o se susana ua sulu atulo malamala I malesimo tuitai Leone one e te samali valiai O mea uma ualasi ila uvaai Tasilona pona uti le suavai Palanga mailo amasio fale tua E te tarai I le vai sualua Le puia I o apa I masalua A o fale u o siona laumua E lua I pongo le talalelei O sili a ilau au lele Ma ua pei se Susana wasulu atulo malamalama Ioe whawhiwhianga mai le Tamate Brothers, Nea Wauli ia mātou te whawhtai atoi fōi ma moli atu alo whaanga mo I latou umalawa o lo whafonga ma futa mai nungo le tatou tasi ono te si ma le tasi wha mō ia alo whangia le atua tau fuwhanga o nei aso wha mangalo mai fōi le tautua mai le tae ao se ia o mai nei taimi ia pe au iei se upu a le longo mali e fōi lau whafonga ia e tatou toi wheloa I le tae ao I le itu lai fitu au tatou nungo le Facebook ma le YouTube wha pe le tatou app ma futa mai pia whatoa wha mai aina le tatou tautua I le itu lai tolu tale tasi toi awina atu ia tatou talafou ia e lofa atu mo I latou umalawa nungo le tatou frequency ma lofa alo lava whaftai. Taurunga atu I ingo si ufonga lau mua me la whionga ai ono whiau nati.
si fofo le la umua. Ole tai ole tole le nei, walai ole tato penei. Ia so e pomisa, o mea umana whaingata. O nei toa sanga ua tato haule mai. I nei manui a ua tato maua mai. E toi whātalo whātua le whaupupunga o talafou mo le nei au auli mai lisi ufofonga o le laumua. Ua tau fia e le soifua malolo ina New Zealand, le talia ina o le whaafainga luenga ina o fō maipo o nurses, whaato a whaau, pei ona whaalia le asosia tausi soifua i New Zealand, na whaalia le te whātuora, ua tau fia le talia ina o tausi soifua fō, e fia whaataitai mawhainga luenga, i le onga totono o le tausanga, o polkalame na whaia mo fō mai whato a whaau, e whesosoani malango aia i lātou i whaataitainga, mo la lātou tausanga mua. Na tā ua le pulisilo le uni Paul Galter i le Morning Report o se popolenga o na ua whaia le matanga luenga o le soifua malolo ina ia suinga. E ui ina sa lato fula luenga tu mau mo fō mai po nurses fō pe a whaau. Ai o lea o te ena i le Health New Zealand le toi whaafaiga luenga ina o tausi soifua fō. O ia suinga ua whaia o na e fua i le paketi al matanga luenga o le malilienga na whaia i au nanga a le soifua malolo ina lautele mawhale mai. Ina ia whaafainga luenga ina tausi soifua o na ole toa i titi o le au whainga luenga i whale mai i totono New Zealand. E le Italiane le Health New Zealand ina ua whesilingia e tu stala i le tae awana leila. O lo tapunia nisio a o ngai Northland i le aso o na ole mamawhau ti munga talu mai le po ana po o le itui mātu o whangarei na siitia le lapata inga mumu o na ole malolosio savili whaapea le mamawhau ti munga. O lo valo ia le ofisa o ai tau e whaau au le mamawhau ti munga i totono leisi luas fulfai tu la o lumanai. Ua whaasalala wina le tina o tamaiti Marokopa le olo o tausa ilia se tusi na tusia ele tamaya Tom Phillips. Sasa ilia leo e mpavalu tausanga, Maverick Eva, ma Jada se fulu tausanga, talu maite se mo le lua whelua tasi, ina ua ave Phillips i se nofuanga ele o mai loa. Ewi e talitonu leo sai waikato i sisifo, i totono Marokopa, po o nofuanga lata ane, o le tusi na tusi lima ma ele isainia, o nisio whaupunga, sa whaato ese ai Phillips ili tinao lana whanau ia Cat, na ia tusi ama whaatawanau Cat, ina ia tau i vipea ma whaafitau ia toi fausia le la ainga. E walu se fulu afe tala le tawi lea ua o foina mai e leo, mo so se tasi e mawaini whaamatalanga e fesoso ani ai i le sailingo Phillips malana whanau. Ua whaafeso tai le letio New Zealand leo, ina ia whaamaonia pena la toi loa le tusi, ma se i whaamaonia po se tusi sao na au mai a Tom Phillips. O lo langolango ina le awata mamai i mata uputau i malanga inga se manatu e amata fausia i se isi tunnel ale malo i Mount Victoria. A o le i whaiarwhainga pālota sa finauina le pātia le National e amata whaianga luenga i le tunnel i Wellington i le whai unga o lana nofua inga mua. Ina watula i maile malo so whaatasi sa lātou whaamuta le polkalame o malanga inga e fitu te sima le 5 biliona tā la o le Let's Get Wellington Moving. Sa tautino foi o le awha le lea awala whaata amilo i le Basin Reserve ma fausia se isi tano i Mount Victoria. Whaalia le minista o whela wa Inga Simeon Brown e tatau i le waka kotahi o na ilo le leitutongi e fausia matausia ai awala fo i le atunuu. Ona o le tano lo se vaenga o le polkalame a le Rons na ta unga e Brown a whai e fautua ina e le ofisa o whela wa Inga o le alango ina le malo le whaonga ina o totongi e fesosoani ai i le totongi ina o le fausia ina o le ngaluenga. Ua whaia e se lo ia le ACC se tangi whaasanga i whalaputuputonga le ACC e whina waimata upua tangata e manunua ma ua le aini ngaluenga mawhale a o whaatali mo le silia i le ono masina e to ilo ai whaai unga o lo o whina wina. O Warren Foster o se lo ia whaapitua le ACC ma o le na whaawaina le ACC Advocacy.
Na ia whailaina tawalumanga o iloilonga whaamasinonga i le whaamasinonga mawalunga. Matalo sanga ina ile ACC ina ia muli ta ia na whainga whaavae. Na whaalawiloi whaamaumaunga na tu ina atu ia Foster ma whaasoa ilunga le leiti o New Zealand o loo whaali a ile umi o iloilonga aloa ia e tusa malelua se lau aso. Whaatasi ai matangata o loo mawhatia i manuanga ma afianga tautupe i le lema whaiona whainga luenga a o whaatali ni tali i talo sanga. O le ali iso a whaia Andrew o se tasio i la tau na whaatalitali mo le silia maleono masina mo se iloilonga pe ona whaailoa ilunga o le 9 i le aso ana nafi. Na sa ilia e Andrew se tonga fitinga whaafo mai a o le io o le kirisimasi. Ma e tolu manuanga ese i lona tau awanga vale. E o mai a mati ua mawafeso ta inga mafo mai whaapitoa ma whaai unga iso enga o le MRI e whaamaoni ai manuanga tonga. Peita aina taliane le ACC a Andrew e alai se telefoni e le tali tonu o manuanga ese i e tolu na tula i mai se whaalawelawe tasi i le ngaluenga. Ma e le Italia ina fo i le tutongi ina o le tautonga. Peto ina tu fo i se fisosoani tautupe. Na sa ili fisosoani Andrew le komiti faufautua le ACC ma whaawao na ngalulu e whaatasi ma ila tau. O le ato ilo ina lana mata upu ia se tema ai uasilia ma leono masina talo na ia talo sanga mo se fisosoani. E silia ma le luas fulua fetala le tupe ua whaatonu ina i se landlord po oe e anaina ni fale Southland ina ia tutongi ina ona o le nofo mau tutongi o tangata i fale na maua iso enga sa i se tūlanga e le talawhia ngai ona nofo ai se isi. Sa amata whaatautai ele so enga ina ua mai ani whaasea e winga i fale nofo mau tutongi a mati o le luafe lua. O ia fale e umia e le Hillis Shearing Limited ma ona whaatonu ia William ma Sharon Hillis. Na mawaile au so e matanga luenga o pisinisi whaafotunga o mai fōmanga luenga le tele o whaafitauli i fale. O whaafitauli au fiai le liki le tawalunga, le atoa whaalo le fale, le atoa whaalo le fale taele, le atoa lau papa mo le puipuinga ma whaalo, le aini whaailo asu ma le tele o isi whaafitauli, e le saunga le mu mo le toifua maloloina. Na whaailoa le MP e le au sia tutuunga mo fale i lalo le tulafono, masama Salomia e le Italiane le Hillis Shearing Limited i talo sanga mo mea e whaalelei o le fale ina ua talo sanga ina e tangata nano no foai. E ele taimi na ave ai fale e whaonga e nisi o le Keni o le Mongrel Mop ma sa whainga tau na whaawau le pulea ina o le whai unga le whaamesinonga ua polo ina ai le kampani ma na whaatonu sili i atotongi ina le se fulu ono afe lua se laufitu lima la e whaamanino ai le solitu la fono o le whai o ninga yoinga a toa ai ma le lima afe ma le lua sefulu la e tutongi ai le tau singa le lei o fale. Na tau fiafewa inga ilaina uma mono foafi au kilani le asona nafi, ona oninga luenga whaawawa le au fai pisinisi makamupani e na whamano foafi. Na whaalia le ofiso fela awa inga au kilani e na onina ilaina ono foafi na tatala, e ai le Eastern Line ma le isi lua ilaina i saute, e 5 minuti o poloka le isi no foafi i le Middlemore Station, pe ona lipotia le le tio New Zealand, o le whale tono fela awa inga ilaina i sasae, na tula i mai le taimi pisi le taiao fewa inga luenga ma whanau i a onga. Ua whaalia le whaanoanoanga o ni a inga saina ona o le a whatoa a matau na ngalulue le ofiso fe malanga inga New Zealand i visa siasi ta i 5 tausanga mō mātua po o Parent Visitor Visa i le tausanga fōu. Ua whaamaunia le minister fe malanga inga Erica Stanford le taimi whaatulanga ina. E te le mata upu tau fe malanga inga sa wheanga i male malo ina ia mautino ai le whaamautu ina o le tūlanga sao o tua o i o atunoo. O le whaamoemoenga autua le māloi le taimi nei, o le whaamauti noa o le whaatulanganga o visa a le AEWV. E ui o lo talia le toa tele o tangata, ai umi se taimi e o mai ai le vaenga o visa, e fuai fuafuanga o whaailo mai le matanga luenga, pe ona sau no le whawhautua mo whemalanga inga Stuart Scrimmager, o le tamaitai au kilani a Elsa Wang, ua silia ma le se fulu tau sanga talo na New Zealand, na ia ta ua e na te le talia ina le taimi ona o lona manatu, o le avave ona whaalawi loa i le malo le a whainga whaavae, i le taimi whato ase e mai ai le whainga malo. Na whinawina umai le National Act ma le Labour i whainga whaavae tau whemalanga inga, a o lumana i ai le whainga palo ta tele i le tau sanga taluai. Ina
ia whaingofia ai I mātua ma mātua mātutua o tangata malanga mai fafo e asi mai I o latou ainga. I le taimine e mawhaia mātua, whaapea mātua o mātua, o na nonofo mo le 10 masina I tutonu o le 3 tausanga I lunga o le visa asi, ma nonofo mo le 9 masina I le taimi e tasi. Na whaalia e wang o na mātua, o no 7 ma le 8 tausanga, e tatau na whaia siakia leo ma le soifua maloloina, pe ao mai I New Zealand, mai popole I le taimi I o ese atuai ma New Zealand, pe a uma le taiono masina, sa ia talia le visa mo mātua asi, le ana whailo ele national o le aonga mo le 5 tausanga ma toi whaafou mo le isi 5 tausanga peitai whatoa whaanga solo mai ilo mo le tausanga fou. Ua alu I luma tūlanga whaalelei au ainga I Ashburton e ala I le whaafasenganga o taota I kālone la pisi ma ilo le leila pisi e le pala e tatau na tuu I tutono kālone la pisi sama peitai e toa tasile ainga ua awe sia whaamalosi kālone la pisi ma le toi tuwai le loli ona o le tele o taota la fuai ma isi la pisi ese e tuu I tutono recycling bins. Na tua ia le ainga I le tuuina o le tele o kālone sasama ma kālone mumu I luma le awala e ai tutonu le tusa ma le fasela walu se furu kiru kalama o la pisi la foa ai ma la pisi e pala. E whaauta loli na whaaleao ngā ina uma o tautai le pala talu mai le lua whelua tasi I Ashburton. Na whaalia le pule nuu o le whaafitao li tele lava o le sueina ma le whaavasenganga o tautai kālone toi whaao ngā ma o le tele lava o pepa I ila mea ai lava ma na pekini o whanawiti. I li poti na whaatusai e le pulenga kalai estete whaapea talu mai le masino me e lua pasene tutusalea ma le se furutasi o uta o recycles na whaalea ngā ina pēla foai. I le tau atoa e sfulutasi awhi tā lalo na whaatupenga. I tūlanga o isi tuainga o taota e awhi se lau no iwa tōne le mamawhana lafo I le Kate Valley Landfill I a Aperila. Ma wailau whainga I se funulua awhi 5 se lau iwa 5 tone o taota lafo ai maile lua awhi lua tolu anga ai maile lua awhi lua wha. Tala fo wia maile si ufofongo le lau mua mo le neivaenga o le aso. Sai fo manuel tātua tanu nei fo ia so fau, ana mai e se whao poponga o tātou tala mai Samoa. O le aso tolu se fulu le māsina le nei, wa kolosi le matanga luenga o pesinisi ala manuia malei pase leina. O le awha angata I loa ona toi restala nisi o wha ala pabutonga tu whaatasi, e lei toi wha wina lava le restala wha le tau sanga o mai le son. Whai loe le ofisa silio le matanga luenga, ia polotu Linda Julene. O lo iei lava ta iala matula fono 5 ta ita ina ile restaleina o so se pisinisi te lepe I titi e o lava I so sayete pe ta iwa mai ta wina le tele o so sayete tu fantasi la tu tele o mulmul ta ia ta iala wa fatu langa I loa ele mtanga luenga le aso tolu se fulo le masina le nei e whaangatai ma solo I esea I loa ma whaana apupitonga sa restala mua ai le ito e whaafowina le lato restala. O lo anga le pia lava whaanapo betonga o company ma pisinisi whaapena fo I le malo e le lotoa o le to manga moe poponga tia o lo sul wha I le tele o whanau sawaina e pe fo o na lang swai le company telefoni le Digicel e pe o no latu tau a awina to e fo I se tasi o 5 awhetala pa te sei ma se au malanga mea tunu o I whafo e fisoa swani atua I le pulenga o lo ngafa ma le whaatautia o le tausia o alo mawhanau poponga tia. Na tuela ngai fo I se whaaftaitele mai le whaurulunga o le to manga moe poponga tia ya sili Niulina Jang. Anga iatu I le company il Digicel I le lato fisoa swani ala I le leina vili fua le o lo whao ngai ne le teimile nei e wala awa nei nisi poponga tia I so o se teimi I le ao malepo, fitu aso lua se fun malefai tu la. Pe ato e ta wao fiel fontanga al palemene I le te o le tu lai se fulu I le so.
O le ato e te tala i le avanoa e tau le whale le teitai o le tua ngai i le mota whono, i le wha o wino le whontanga le palemene, e tau wala mai se polo inga na whaatu wina i se lafo i le whontanga i le asoana nafi, e le fionga le minister le tanga renga o whainga whaiva ma whaatu anga, e le wamae o na tula i le fionga le whongwhitalai mai lona na whoa, ma whaatu nuatu le teitai o le tua ngai, e alala i lalo ina ua ia le usta ia lana polo inga na tui natu. Na fua na si le whelaflafua inga le pāre mene, ina ua fisilingie le fionga le ana Ronnie Porsini, le fionga le Minister Company va alele a Samoa, pe le ua te taua na umia loe Samoa sana ia lava va alele, e fua i le tele o tupe ia polo fiti e le company va alele a fiti, e pe o na ta ua e le suita i ta ia le tua ngai, lea olo iai fo i male sao tangata Samoa. E lei whatangaina le fionga le fonga le fono, o na toi taliane le fionga le ministai le fesiri le sui whaipule, na alai o na tūlai le teitai o le tua ngai mawhina wina se avanoi lona manatu, e iei se vaenga e fia wha malamalama i tūla fono tū mau le mauta, ma se vaenga manatu i e wha sao, o i nā fuai se lafo whaatu, ma mafuli e le tele o sui whaipule e lātou te talia. Wa whamaunia mai e le pulenga o tangata tā whao mai mō mai le antunu. Wa pāsia le whale tali malo le sina lei, o le a avea mano whanga e whamautu i e le tupo sa lesa malana masiofo Camilla. Pe o ne sila fia, e 5 maleono atunu i o le a whatisi mai sa moa, e le whontang tele a te tai o malo le tau pulenga, le whatau teia ia o ki topa o le tausanga nei. Mai ua whaamao nia mai fo e le sui al pulengo turisi po tangata tā whao mai mō mai le atunu. E whaita wafe tā lani wha ai longa ua whaatu langa ina le pulenga. Mō tā penanga fio anga walau tongia, lātou te tali ina nisi o au malanga o lea whontanga, e whate seima nisi o wha ai longa o atu lava le se fulu wafe tā la, mō a fio anga o le amata ina lona teu wina. Mai o le masino Novema, a fio anga o le a lautongia ma ua mauwha ai longa, o le a whaamania ina mai le tai 5 afe tā la ua whaatu langai nisi o vaenga, ma le se fulu afe tā la, mo nisi o vaenga o tā penanga, a nuu ma fio anga mo le atali ngā malo. O tā la fōia mai lo tātou tunu, whamnuia le tue fōwhanga o le nei aso, whaasoi fōia. Oh,
maanga ua saunia mo se au malanga telefino tatawa i lau vaai vai sua mavanga e lololo i le ai Whawhiwhianga mai le a whai pese le puni a la waa ia mal pese na awoi 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 awoi. Toi wha malo atu leo luas multolo minute te ele tasi tau tua si fonga lau mua ia le nei vaenga o le awa uli. O le ntalo atu ana le la i le tele o a inga le pepe ia wa motusia le ele tisi pe le pawa i Northland. A le ova i atu le whatu asau nei la wasfulua minute i lungo le upenga te whailangi a le leiti o New Zealand. Silia ma le o ye lata i le ono sfuru lima afe o tangata e ola le pawa po le letise i le company e letise le Transpower. Ia wa motusia le letise i na wa pa ua i lunga se ingo pau te tele fo i le ola i le pawa. Ia wa pa uonon malo sul savili. La tail sfultasi il tae ona le la. Ia le ala wa ftusa wa fa upopo ai lungo o le tele o a inga le motusia le tise onon malo sul savili. Ia ma le mamafa o timunga. La tail le ono sfulu lima afe a inga. Ia o la wa motusia le pawa al taimi nei. Talo fai ia Northland. Ai fa malo atu pe ona i tato wo ye lunga le Facebook ma le YouTube. Fa pele Samo Capital Radio app. Ia le olo o fa pitoa ini a tato i tu la mun mulia. Ia awina toi fo i fa fifianga su i fifiloi. Ia o musika. Ia awal fa iwa fo ia i malolonga ia linga teile la to o fa awau peanga luenga. Ia a fa pe fo ile te mafuta mai tono o lo sa. Ia fai le mulo ta vale wa ila to avita vale e fie e fa longo mafuta mai lungo le tato app ila to fo lo fa luenga la ave pasi ia le tele na ola mai le
le tātou app ia ai whamalo atu whai maali lo sa whamalo atu ia Chris Charles ia le mafuta mai lungo le tātou YouTube ia awani ngalo ia whala au pia whape ini whala au e tatauna inu i lawa uli pia umata mafutanga ia whamanatu nao lewa uli ia le ngatai lea awa pele wa e sau tau mawhasau awa lewa uli le le taale le lua ia awa e te alu ta avali o ana nafi e tuua mai ia o ngā alom whanau ai mo te o mai luma le taftafa o le New World tātoi porua lai o soi nat poloka leo leo ai fato a 5 minute te ele tonu ai vai la le to atel le ta avale na foilia fatutu ono lai o le checkpoint na fai o le fuanga o le manava ia po le breath test ia mo le su ai pe o tau mawhale awa pe le ai e mai tauina la nafi e feo lolo ata avale na fatutu ese foi le ono lai e mawato lai sili atu le limite o le awa tau mawhaina po lai maua le awa malosi le manava o le puipuinga le awa le taimitonu a le pike nai whana wa onga o luma foi le tato community hall le nei poirua tele foi na whai poloka leo le te o le tolu ia mana ia watu whautuanga ni te ia mo mau ai lau ta avale o na ave ia ale o na se ilai sini po ani pe mosa usala ia aia whapea lewa tau mawhale avale awa uli ia mana ia le nofol fale eva aisisi a lue piki a alum whanau awani toi oso ta avale ile ngata ile o saunga le mo lo soifua ile o ni te waila tu la vea lau ta avali ia mau elu soifua ai lia e tele lava ia aso le olanga e sa oilisto ina la vatu tato whawhiwhianga me le songa ia vania toloa tamatua ia i on musika tupulanga a ana tula i mai le waengi fa solo tino fuali ia tupulanga ana ia alo fatu mo
mau le tofa fa le tu fel fanile nu ma fia fia ya to aloto tu mau le tatalo manuia mau faiva I ola pule tonu e fai so o se tonu mo time ma ainga fa sa vili mai ese se fo sa vile tua ana se iso ita silo tilo tilo fa fo ina lo nganga matala manota tolo hui tu malo langa ulanga tula imaia le taimi le nei tato fa sa vili mai ese se fo sa vile tua ana se iso ita silo tilo tilo fa fo ina lo nganga manota sa olo tolo hui tu malo ulanga ana tula imaia ole taimi lene tato Si ayafe oilo uneyola otia oi so se taimi oneyola petau nu unga le naula ta ua tau tonga le ai se ta se faluaina oile rosa otia te malu oila uma amora malanga mai vai do kai le kua ngai e kau kai lau pele se fusi mai o langonga o suere kai fale a carvalho fica lai kan lo sa funga mamoi ai vai makai barku ya anga nga mamoi ai le kausa fa pengare mu kele sa mo ka inga mo elo wow ma mora yo langonga leki yo fo so monga lau pele kasi ai a fe o ya so se tai mi o ni ola petau nu unga le nau la ta ua tau tonga le ai se ta se fa aluaina oile rosa o te te malu oila uma amora o te a oi so se tai mi o ni ola petau nu unga le nau la ta ua tau tonga le ai se ta se fa aluaina oile rosa o te te malu oila uma amora Bisenga Records dedicated song to my also red hog lever ula from Victor Man featuring Taumate Tasi ai a felo ni ola Manguiru ngani fo Favifianga mai le sunga ia Victor ia male tamaita ia Taumati tasi ai afe io e tasi ai afe fitu langi toi fa mano atu tato fa fonga
ona file sa matal no toi male tuangane a mari le tai au po kalamel ato tai au ia I tau mafa foi sa whapeona soifua e aina I tātou mātua mātutua I asoia sa tau leini mā moe oni vai moa a oni pipi ola se mana yo whaasoa ia ato foi sa whaasoa mai ana nafi ole vainga foi len tūlanga ese ia o mani po kalame ma o mari ma tata noi tua tulanga tu na ma ai I le maua whaalongolongo o le whaonganga leo o le tumtumu maukini whaasoa mai e mawhaino na whalai e le lini le tumtumu maukini whaasoa mai fwoi nisi o le tu mua le whai e mwhaiona o na whalai e ia whaile ia tau maftang ia anna whila o maolo le whale whaatea mari lala lau kuka nila e le whai e mai e nila pia le whai sanga sua e lini o le tuanga nea marina whanau msoifua nini e le whalongo mumua ia le meo sua e lini o whata ai tamana na fio lai mato yo e sa mua e suen mata whangota I se ia e lini e au toi te paitua nafi ono te leo ia mau whamanianga o tatou maua nei taimi o matua I lasi a o wana olo walu atua I le whanolo al au saina mai le fish and chips ia pe whaatau mai le me ai te leo me ai umana kuka ia au asona mua sa te le lava ina ese foi tau mafa sa tau sie foi nei tatou mātutua mo māsani foi lato ai o toe mana I whaasoa nei tātou tamama tina mātutua ian whaasoa mai ana nafi ia wapele te mai mua mai ia comment mai lungo tātou tautua po lalau kuka o le awa uli le whai whaatali foi le tama le ainga ia pe whaatali foi le tina le ainga ia po la foi lau kuka na wavela o le whai mai ia papali I sina leo o le pulingi markoko sa moa e manai na maua ia markuka le fiafia nafi le siwa ainga le na mafuta mai o le sua e lini ia po le o le falai e lini le esi o le siwa ainga na tulanga ese fo I le mawhalongolongo nafi ona o whapewia na o le saka po maasima whapewia na pawana o le kuka whai e o le whai le whaongai le esi e mai tauta nafi mai e tipi e whai ai le whalai ia o le stoto o le na whaasoa mai le lo yesi mau ai on matua mana nei ia o tau mawhtanga ia tātou ia so ia mani pēr toi wha e mai taimi nei ia whaafifianga so I whiwhiloi tātou o atu I le whaafifianga mai le kaseki band ma le whaafifianga la lelei ua tau la lelei mai le nei awa uli ile malua fiafi angi mali mele matangi fa asololo uma fofau a osifunga la au fa amali eina lo utu ina nau mo nga wale mautinoa a oi e sona ingoa tinge se ifa ali mai wala lele o ile va ai via toi te patasi tu ya oe me ete tali mai oe tinge se ifa tali mai wala lele o ile va ai
masi ile malu afi afi hangi mali mele matangi fa solo lo uma fofau a o se fungala au fa amaliena lo utuina nau mo nga wale mautinoa a o ai e sona ingoa tenea se ifa ali mai wala lele o ile va ai via toi te patasia tu ya oe be te tali mai I oe tenea se ifa tali mai wala lele o ile va ai Vivianga kasiki ya mana ia le ufa so mai ele sunga ya Chris Charles. Pape mai ole pisu po male talo. Ta mana alva. Ole ole pisu po male talo shuala pe la tau mafafua le pisu po a Chris e ai stangata a faile pisu po. Ia fa vivila ave esele ngao to low. Ia o isi tu ainga tau mafa pisupo e saka le vai le pisupo ona sasaa uma esele o le vai ona fa mei sasaa esele le nga ola e nga o il pisupo ia ese foi pe awan nafi ese foi ai ia le ia scaling o le tau mafa ino e lingi mo ngasi se ino e lin o isi na fa mei e falai o isi fa mai fa asua o isi fa mai falai le esi ia falai le tum mau keni ia le lawa wasar pisu po ia ai fua matua manai ia pe alu malitalo ia pe falai pe fa asua ia au isi na tangata e tau mafafa pena pisu po e sa fa fiel vai vela e umani wale lanu mu le pisu po foi le o pe wala no piniki vai ia e fa mai le lemor so fo malolo ina termine le mai mo mai lisi to ina fa mai ia nali wa ese mun no pisu ia o ato e 10 minute tali tu lai lua tale lua ia ona se mai foi le tangane a tasi tutorva mai ava ia e fa au tau se ia pa ia le tu lai tolu ai fua lava mana ia Chris alo ia pa una na oka semana ia lau tamaftanga la uli fa pela lau ku kola uli na fai comments mai nunga tato alata ia mana i foi e avel ai le idea i le stanga talai tau mafau se kuka e vai lai le kuka Chris manino ali sata le mafuta mai fa pe oi le aila o atu mana valoa fa ata watu pi supo mal talo le maua i le Kenneth Creek ia male tau ola folo ngā umu. Pa malo atu, tato atu sfafifianga mai naia e te ruma vania toloa, fafifianga pu lea lo loto, awe te ita ta avalena i le mulu mo i lau ta avali.
on sa. Ia nā toi whamalo atu, tātou au whafunga ni o uli whaango ngā sola tupe tātou whawhiwhianga sui whiwhiloi. Ia wāwhoi lau whafunga mai fōi. Ia mai siwa mai pia whapele o mōna whailau tangawhtanga mawha. Tā wai o lo o le awane I umaloana whaia le awane umaloana tau mawha ta o toloa moe. Tā wai o le umaloana tau mawha. E whaisinau sa wali o tawharwhale
e tau whaasiki-siki e lau maonga, ia lau maonga po le lau le lei, ia e whamalo atu. Tani tula lua se e mai le tonga nei a tasi au te loa i au mai e fo im sa tau tua nei aso, whamanu e le atua i tatou ompa anga uma lava lo mafuta mai, ia tatou toi whelua i foi, ia e le asfo mua, ia o lo tonga nei a tasi tu tolva o le a whapiona se e mai na foi le tula e lua, e whaau au tau tua se i pa ia le tula e tolu, alofa atu, mo o tō uma lava mani e foi tō fuafuanga tu nei aso. Singa kasia, siva, bole wonga, fo igua. Singa kasia, siva, bole wonga, fo igua. We may find it, come make it ai malo si to tua ai. It's all a style. I wouldn't know ya o e tu pela la. Remix. It's
Matangi, Timunga, Limavilla.
Ola fa fonga pele te tu le ni fonga la mua ni te mi o le uli ina wali ma minuto te nei tu la lua ya to fa felo i to fa talo fatu ile pa ia maulu le tu ma le fa fonga ya masalo le o tatu ya ile to tu la muli o le tatu to tu i lungo le nei fo i penga fa langi o le Facebook ya ma le tatu YouTube ni te mi se i pa ia le tu la tolu ya pe ona mai to fo i ma le tu le to fine ya ana fa solo sa to ma futa mai le tu la ful ma le lua se ia pa ia mai le tu la lua ia le fo wa se mai wa fo fa wina ma le fa mai no le tatu to tu se pa ia le tu la tolu to fa ta lo fa ma to fa ma lo atu ia pe fa pe na te ma futa mai le taimi ia mai mo mai tono o le ngaluenga ia po tono fo le ainga o lo mata mai ai lau TV ia i le tatu to tu ma fa fia fianga le taimi ia a ta pena fo ia le to tele ia e fo e piki nei fa na wa onga i le tu la tolu ia ma lo la vale on sai fo i le yaso i ngā luenga o lo whenga iai, ia ai whape fo i le tāpua inga nei mātua o lo tāpua i mai pia i tono a inga, ia o te tono maota o tangata mātua, maota ngase ngase, ia a o whenga i fo i nei whanau i ngā onga fo i mga luenga o le nei fo yaso.
ia ai mo i tātou ia o loo mafuta mai ia i tonu o whalewhai ngā ruenga, ia whamano atu le tātou programe. Ia lela a whauina le tātou tautua, se i pa ia le tu lai tolu o le ua ono minuti o te ene le tu la elua, ia tālo le tolu ia ona mai a fwoi leo le tātou tautua o le ne yaso, ia mori atu e le whamalo, malo le tāpuai, malo le ono sai, ia malo fwoi le whewai, malo fwoi le fwoi le o lau whasoa soa, ia po lau paketi na ua amata o le nei fwoi vai yaso, e ala i le tongi ngā pili o whai ngā whaatau, ia wai pe o le aso anei pe ono tā ua le tāo na leila, pe o taimi anei e fwoi le mane nei aso, ia to tele le au e fai whaatau, ia mai lato, ia e o te tongi pili, ia mafuafanga, mala whapena, ia fuane lo le taimi e mana vai, ia ngā nuenga, i le tolu, piki ai manai whanau a onga le tāre tolu, ia vai lai, manai are o turi oso mai o si vaenga le sa whai ngā nuenga tonu tā vale arau wha mai, ia woman tongi tātou pili, woman whai tātou whātau, ai luatu malau tari wha fia loto, ia ua umale le tongi tātou pili, ia ua fo ina whai tātou whātau, ia to e luatu lo male whawhesiri, ale vaenga le sa whai ngā nuenga, ia o le whiara le tupena na e tono le kāt, ai sau malau tali, ia pea to e siaki atu ana leila ana nei, pea to e sifulu fitu tā la, 5 sene. Ia le se me pole pea fa pea umana fa whaatau, ma umana tongi pile o nei vai aso, ia wa rei tu tā ua na, ia tau ana wha mua vaenga, tau ana wha mua. Ia ai wha malole ona sai mai, tātou oi i musika, ma wha afia fianga le nei taimi, ia tau wha ama, ia tu e fwoi ma le tātou tau tua, ia a mai ale i tūlai tolu, le si whonga le lau mua i Wellington. Le si whonga le sunga a petiki, tolu wao, tolu po, o iai ona i tono le manawa ole, le ale ia. E tolu po, e tolu wao, iai ona i le manawa ole ia. E tolu po, e tolu wao, iai ona i le manawa ole ia. O le tama ua ia polo a ia, iona ina ia tala. Tua oi titi na ia lo e se mai le ali ona mana tu le ai sao i le malanga ya lui le mea mamau ona fa tua oi titi na ia lo e se mai le ali ona mana tu le ai sao i le malanga ya lui le mea mamau e tolu po e tolu ao ya ona le mana vole E tolu po, e tolu ao, ia iona i le mana volei a.
ea. Pwede siya wingan ni kaya o. Payoy, ngay kailangan niya o kupuina. Awa o leopoldo. Kaya dana niya wala nga sa tenga. Awa ka ulo ko vai mengi. Loko vai nga sa siya. Oi, a fiu lo ai ngai bidi mai ake oi ange wa ke wa fa pengi. Kaya ai pe ya le ya kan nga ke mga ai ba dong. Ai mga o sumeo. Pasangan lima yang kaya awal doang. Awal kaya awal umar Christmas ya pe kau fau maya awal. Ya nenei, lela pala no atu pape nei, vai oi. Vai pole ana kino lo vai ngai polu. Kene ka ke o pole. Vai doang. Ai ngai ko kuila la fo mai pusa wahu, le ai va kwa fai panan. Bueno. Ela ko kwa fai panan. Yo. Vai oi. Afai o eso usasi menga. Ya, amali aku ya ke ol kinga lain. Okay. Ya, okay. Mai mau wala fai aku, e malo wai ngai ko kuila, vai dong. Ya lenga o ki ora mai o ke ngofo ngero ai. Ngono wala fai lo kamana le se ai mai. Ma fai konu yang ele ba sone. Ala ne o mai, nga pusa wa hua luang. Mi kai ngoi. Oi. Este vai koso Mi. Mau será koso kai van kala fal molesti. Bueno, oi. Wal fala kama yelo wai ngai pusa wa o ngai kon. Oi. Não quero falhar, vai achar alguém calci oi. La kui o calci oi o ko fafi. Oi, ayo lo anko le ka wala calci ya ma. Olo wa papel mai mau mai se mu moa. Okay. Que foi a oi? Ai coia ma foi lo para que lo vai na ni. Vai. Ma foi ka, ainda para fazer. Ala nga sa ya ka kelero. Meu. Ana sa ya ka kelero certo. Ai. No pele o te lo fatele lo atono somoa o te fifia lo atono somoa ine awa ne mo aila to ile mai ole 8 ne te wo oti la to io e manawa e ona malos e ona mlo Imalo, kena foi ola mo lunga lava. Pe ole ola o soni. Io. Kai. Malo.
Whawhiawhianga marasunga ya waipapa tuna mota marasunga ya tēnau ni tautua ina ua luas furiwa minuta tēnei le tūlai lua le toe tūla mulimuli le tātou tautua le nei fo yaso ala le aunanga le siufonga la mua ilunga le Facebook mo le YouTube ya toe mo le toe le whamalo whaftaitele la fo le mafuta mai ya o nai whawhiawhianga o nai pese vave o nai pese le mu o nai pese fo ilele ya manisi o fo i o tamari ilonga le atinu le hetu tau whailo ya i tūlanga e pe o nai fo i talamali e ma vaenga fo i o whale itu e pe o na whafonga iai ya i tamali i longo le tātou atinu ya na o tau silifia ya tawao mali petelo ya marasunga ya o ili sile le nana tolu ya le na sumeo ya on mai taimi na o sumeo ma petelo ya nai pe ona whafonga fo iai ya ai o leo afa le lua ya manatu ya o toi afa i tūla i ona tu o fo i leo a onga tamaiti na i whanau a onga ya meise fo i o la tau fo i e manava ngaluenga li tolu vaenga li si fiao ya e manava o tolu tolu ya e manatu ya o nisi fo i e manava le afa le lua ya manuia la fo i ya li toia nga ya tu a hinga le nei taimi ya ili manava i fo i o ngaluenga ma lo fo le on sai ma le wha malosi ya i ngaluenga o le nei aso ya ma wha awawa i pela u mafuta mai i le toi afa i tū la leo lo toi polo le toi stories furu minute o le tātou tautua i wha fia fianga su i filoi moni moni atu ya e wha ingo fia i fo i au fuanga ma u tāpenanga fo i ia le tau wha mai ai nai o lau sifi o le nei fo i a uli ia mai lau a mataina maina le a mataina mainga o lau sifi mai le tau le fitu ona le la i le o mai le tolu le afia finele o toi awhaitu la ia ona mai a lea o lau sifi o le au ia ai anga ia tu si vaenga lea e sifi le afiafi ia mana ia le watu o le au sifi o le afiafi ia ua mama mai ia tonu o le masini nala a sauni la te o whainga luengai lea sa e whainga luenga mai e ana li la ia le pesa nei e mori atu ia mo uto umalawa ia sa whainga luenga mai ia i le tae o na li la ia pole vahang fo le sifi au ia na i pese fo i e wha oso fo i lea ma wha to nofu file mua i fo le nei taimi ia le tau wha mai e na i o lau ngā luenga o nei fo i aso ia e meisi fo i le nei a uli Tupuleni
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ola le beka ke ola la mo fa ke ko ya kala ki ngai ko ngi ka yo e kele ka yo al me ala ka ola la me ka te ngo fo o ma e ka nga vidi ga ma ola ya ku pe ka ke o e ka ke o ka o el ngala o tu ka ale fa pe ola la ko ola ko ka kala o pe fa fe ka o ya fa fa o e do mu me lo ke ko la fa ka kala ngoi nga ke fo yo de ka kala ngo po an ka me ya Elengi me e kau ke fongi mo mope mo se pe vakat se vale ka. Ke mai fa kalia ma mo pepa wai. Ai Paulo be on ka be ave. E ave ka be wa pele ka sabe varia fa pe. E ka o mai ai nga me va. Na nga vai ai va ku me o me ka sa yo. Fa fa nga fa nga be le kau ka se ka va. Ar kala is ako ya kau. O lai palo la salo y el cambaleo. Oh. Correcto. Oh, yo hoy nga be el falo la. Ai nga bisa nga fa nga so la ko sua vai. Nga fitonge ka vikale. Il va sanga la le. Ye le ka o mo se ka vai. Ya? Le ka o ye se ka vai pe ka o ma ko ingen be va. A ka ora ka vai ka ko foi mai e fa sen ka vai. Ka o mai le va. Ya lo e vili nga. Ya la le mo la ka se. Limon ka se ku lua. Ora? Limon ka se ave se ku lua. Oh. Ya le la vili ya. Vili. Ya, lo. Alô? Olha Caucal. Olha Peca. Oh, a ver coinga. Le aqui leva você nem cupom, hein? Olha le com. Olha Caucala. O que mo? Que não? Oh. Vem com. Lá é com mais afo. Que não? Oh. Ana eu com. Olha a manguia. O mau ko pele ala poko la kwangpo. Ngalua ya ngiko la ko kala mai le yo magi ko makal ko aya o ya ngiko. Ya an ko la bon ai kama. Ya ai la kama le ki se pa ver ya ko la kwa ya mia. O ke dei do ya ku pe ngalua ya kala. Ako ko ya tilla makuwa. Yo mako ya la manguya. O amai la tilla makuwa kamai. Wala manguya uma. O fa stella ko pale o ma pai. Uma. Ya? Uma. Realmente carago ko ya. Ya. Alô? 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 Sorry. Oh. Tarofa. Eu quero mais lá, mas lembra caminhei. Eu. Ah, co. Olha, mangue maco. Olha, tocala. Oh, queimou. Oh. O como é que faz? Eu levo com a maloloa essa, mas foi na lua. Eu quero mais. Eu levo com a maloloa essa, foi na lua. Já vai com a lua. Eu. Oh, vai como é que? Lá, mangue vai como é? Ona. Ele ngai ko anga ave ngai okay le vai ma vai ni la vai oi la anga ya wallahi e mo kala le ngala ve kama koria wala ve kama koria ka le ve ngai le si dai wai ko mai le ve na ko king ngai wai fa vai ayo kama ko kwa ke le na fa la le kare uma kwa ve ke umo lo Mau ke lo ai pular kulang le ngoi mai maka mau ke lo pular kulang ai le ngai lo la ngor ku ko se me foi le manga ba mai ai ngai le mai la ola oh ya or ko mula ko ma o kemo oh técnico ole ai fafo le fa kali mai fafo ai ko ai sa se makal ngo ya wallahi vale hello sorry oh Kemo! Oh. O kemo e kauka? Pai, Kiko. Oh. Ngawa o makal ngom kemo. Ya. La skala ko kemo. La skala ko kemo. Le o makal ngom, le o ka o kwel fa la mbapu ya ngai. Awoni men konga. Ya.
Vavela, o esa kingi va koe nga. O esa kingi va lele koe nga na kau ma koe. Vela kingi va nga la moenga. Ya la ya ke le ropo lele. Ya. La ya ke le ropo lele. Ale vanga makwa kula sao ya le mela. Le ya sili kuri ma ga swa. Sole. Ke makwa tele ga wa sa ko fala nga bea. O fa se papa. Ola papa. Ola le papa. Papa ya ka ko pa fa nga ke fo ko nga fo fa ma kong. Wa ka sia la pa fa le ko la paunga. Ko la paunga. La paunga. La paunga ho la ka ko bo ye. O la se singa lomko. Ya wallahi. Ai sa mi mai. Pa mi mai ya kun mai lu ma mai kama la ngale mo kwa kinga inga ko le vai le nga yoi. Eng me ba. Eng me ba ku. Mai ka ko popo. Yo la ko le popo le ko. Ya. Ole o po le se ko le popo. Ole po nga. Yo. Ya le ka de ni mo se ni. Apa lo ngal me ba. Apa ngal me ba ku. Mai ka ko sea. Yo era le ku sea la suelta. Ale mawa nga mai pelo ko. Ya. Le la kurba. Ya le ko fa. Alo fa ko lom kom mai Ya.
another one. Yeah, another one. Southern style, get wild, get wild, get wild. Those schools coming down, those schools coming down in a different color. Whip. Call up Jazzy, tell him pop, cause we got another hit. Wanna go platinum, I'm who you should get wild, get wild. Those schools coming down, those schools coming down, get wild. Tell him pop, cause we got another hit. Get wild, those schools coming down, those schools coming down, get wild. Tell him pop. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got a reason, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Sally called and she got the word. She said, I suppose you heard about Alice. Well, I rushed to the window, I looked outside, and I could hardly believe my eyes. So limousine into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got a reason, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Grew up together, 2 kids in the park, carved our initials deep in the bark. Me and Alice. Now she walks through the door with her head held high. Just for a moment, I caught her eye as the big limousine pulled slowly out of Alice's drive. I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got a reason, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Sally called back, asked how I felt. She said, I know how to help. Get over Alice. She said that Alice is gone, but I'm still here. You know I've been waiting 24 years. Then the big limousine disappeared. I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got a reason, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. But I'll never get used to not living next door to Alice. No, I'll never get used to not living next door to Alice. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
fonga malie ma le matango fia le fai pese le vai le tama mai a maile. Ioe, nai au fai pese tuaia, ia ole maa na ia la tu whātunga fo i masi fonga o fai pese. Ia, pe on whafonga iai. Ia na u whātau whātu le vai le tama mai a maile. Ai manatu, ia ole whāta fiti fo i nā le tātu tautua fo i le yaso. Ai ole ale a mātou whātua whātu sa moa, whaafitai tele lau mai moanga le yaso. I lungo tātou pengata whailangi, a mesi au tau lo whaonga mai le Facebook, ma le YouTube polisi fonga lau mua. E mone toilo mātou nganga whaafitai tele. Ia o lau whaasoa mai fo i ala, i lau whaatalofa mai, ma lau whaafelo i mai. Ia manisi fo i o manatu e whaalia mai. Ia o lo mātou iloa ai, ia o lo e fia pēa ma e langoina fo i le nei tautua, ia so umalawa le tātou tautua. Ia e mātou te whaamalulu atu a ua sala fo i sa mātou ngana, i upula lafa fo i se i tulou lungo le ea. Ia o le tauta maani i lau whaafonga ma lau mai mo mai. Ia e poto lau fo i le tautai a e sela natu yama, me le mātou te whaamalulu atu ai sa moa. Whamangaloso mātou whaale taunu ni leia sa le tautua. Ai ia manuia lava fua fuango toe le leia uli ma le leia fiafi, a meseranga ia tu le fiafi ana nei, whamunia fo i le atua i le tua i o ngā luenga, i le manawa i o ngā luenga li tolu, le o toe tolu minuta tāle tolu, ia a i la tolu o ngā lue le mai le nei aso, ia whamanuia fo i le atua i ngā luenga fo i le fiafi, i la tolu le ao e sifi ao, ma sifi po, ia ma sifi o le fiafi, manuia ngā luenga le awhianga i mautou, manuia fo i le tua i o ngā whanau, ai ia whaamanuia tele lava le atua le tātou atunuu, ia i so se tafa le lalolangi o lo o tau mai mua mai ai le tautua le se fonga lau. Mua toi whelai tai hao le tai masani le tu lai fitu, ia ai mai le tautua nei le se fonga le lau mua i Wellingtone, ma tau te whātua whawha so i fua Samoa le atunu pele so i fua ia. Long